Ardas Travel o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa fa pele malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A fea de loa i le office le Ardas Travel tasi valu lima Great South Road i Matarua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le Ardas Travel. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Oli mo fia i ante oe i lanto uma oe sa ili ante oe. Ia whai ane pēr i lanto oe fia i lau whaalatanga. Ia vi ia le tua. Vi ia oe lo mātua tua i le lau foi tai au sengi wa mātu alalanga fia ma patipatia. Lau mea lofo leo la fau o mātu maua nei tai au. Mo ora mātou whale mara loto fia i o loto ai pese o vi inga ma mātou whaamanuina ma whaane e oe lo mātou tua o le atua o le tupu o le lii o le i o le atua e malia i mana o i mere lei o malava o le atua e soifua ma le vavau e o lava i le whaavavau o lo alofa lo whaamaoni ma lo wanga le lei e le liu e tu mau ora nawhi o le so tai au e o ora ngata anga o mea o malava oe o le atua la eile vi ingon ma malu o le atua oe pulpulu le mātango fie ta mau o mātu whaafitai lau mea lofa o le ola fau o mātu mauara nei tai hao whaafitai lau alofa ua tuta fo i nu o manuia ia whainga mahalo longa sa tofa whai o tangata oe whaapoponea so fau lo lato se fua mo le mātu ne yola ia ma mātu o lia ili nei aso lua se furuiva i aso novema o le mātu whalonga o le nei fo i tausanga. Ia ua mātu tu inati o aora mātu wholaunga nei aso lo mātu tua whamolmole tau tai mai e le malanga a whai nei a wali tia whaiva le a whengai ma le atino i le nei aso whau e au mai o lo whangiana ia mātu whanau ia lātu a o onga lo mātu tua whamoli e nisio whanau whengai pēr ma suenga whai o le nei tu sanga whatasi oi lo mātu tua mai lātou manuia onga ne mātu whanau ra ni aso ia whamoli e fo i whaiva whengai ma lim tama tai whaia ongolo ngafa ma leo o ina ona ia mātu whanau ta mawha mnia e lea pele Samoa nia i ora te tai mana i o mātu te ngata uma le ngata i Samoa o le lala ma le pāpa awa i so se tafa o le nei fo i ke lope
mātou talo whamonia fōre nia tunu New Zealand o mātou nofu mawai, ia whamonia fōi atunu umora nei lano langi, le tu malu muli panga mara tāpo inga nei o mātou mātua tu a sinisino la tunu i maru mātou malaora nei aso, te tōru aina pe lātou na mawhana whanalo alofa, maua pero lātou se fua lauri le tino, siri lava e le anganga. O mea umalawa o le amwhara mātou whaia nea sa whaua e mailo mātou atua, mātou whaia lava ina ia fo i erivi inga ia te oe whamonia mai ta mā, e le tautua Radio Samoa ni yaso a toa, o mātou wale mātou wala au nei mea umalawa, e ala tsua whamana malo Yesu ki risoro mātou ri mwana mātou wha aola. Amen. Tau Yesu ole viingo le tua langina la whaipese le karesia metotisi mai whangatongo Amerika Samoa le tautua mo ai Radio Samoa Sfalima i vatoru amo ina watatonu ia le tula e ono. In this update, opposition MPs will be among those marching on Parliament to protest the Treaty Principles Bill. Thousands of people are expected to make the journey from Wellington's Waitangi Park, finishing a hikoi which has travelled down the North Island. The Pāti Māori, the Green Party and Labour MPs will be among the crowd. Labour's Chris Hipkins says he'll be there as a non-Māori New Zealander to express support and to stand against the division of our country. This government do not speak for the vast majority of New Zealanders in voting in favour of the Treaty Principles Bill. In my view, most non-Māori New Zealanders are proud of the progress that we've made as a country.
Some national MPs will meet the hikoi at Parliament. The Prime Minister is still considering how he'll engage. 6 people have been treated by paramedics after a house fire at Karaka, south of Auckland overnight. One person's been taken to hospital in a moderate condition. There are fewer jobs going and more people are applying for each one that does come up. SEEK's October employment report shows job ads have fallen for the 3rd consecutive month and are now down 26% year on year. More people are applying for each job at levels extremely elevated compared to pre-COVID averages. Country Manager Rob Clark says the market's likely to remain in a downturn in the near future. We hear a lot of optimism around the future. It's just not necessarily translating into people, hiring a whole lot of new people just at the moment. Australian broadcaster Alan Jones will soon face the courts after being arrested on indecent assault charges. The 83-year-old is facing 24 charges, including 11 counts of aggravated indecent assault. Police say the alleged offending took place between 2001 and 2019, with 8 victims allegedly involved. The Ministry of Education has hit pause on rewriting the much-debated science curriculum. Last year, a leaked early version of the curriculum upset some for its lack of any mention of physics, chemistry or biology. That's news. In sport, the All Whites have comfortably negotiated group play in their FIFA World Cup qualifiers, closing with an 8-0 thrashing of Samoa in Auckland. Chris Wood bagged a hat-trick in the match, with 5 teammates also finding the back of the net. Coach Darren Baisley says overcoming Samoa's scrappy defensive patterns brought a unique obstacle. Yeah, it was a challenging game, but an easy game, but a weird game. We obviously created a lot of chances and had a lot of possession. New Zealand will meet Fiji next March in the qualification semi-finals. The winner then meets either New Caledonia or Tahiti for a spot in the expanded 2026 World Cup. Wallace Satiti waves the All Blacks flag in the World Rugby Awards nominations. The impressive Loose Ford has been nominated for Men's Breakthrough Player of the Year. Black Ferns pivot Hannah King has been nominated in the Women's 15s Breakthrough category. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ile swafa madamalo lo ta tori faolo i sikariso mo boro fata lofa mo fata ni mai le patele mar fa nalo sa mo wa tenu pele ile pa ia madamalo lo fa fonga nei tai fo ma lo lo vol se fu mo ria ya fa malo fo le tenu ia le folau o to mo langi fa mo nianga o ta tu nei tai hao tātou patpatia i o lona alofa o neu tātou o lia ne yaso le aso fau le aso o whaia le tua tātou ti ori ma tātou fia iai le isi ata mai le isi poto le isi malosi o stangata i lunga whonga e ele le nei e ma whai ona whaalau te reina lau tūsu i fōma le mātou wola i seanga po se aso e tasi ua na o lea tua lava le o tātou o lia i nei tai au fau alofa mai lo tātou o tua moni mai lau tūsu i fōma le mātou malosi o tātou fisi le whai e manua le o mala nei tai au e fōi le vi inga i a te ia alofa mai lo tātou o tua ma tau tai le whalaunga le aso ma tātou whalau e le lao lona lofa o tātou i le so lua se fulmariva i so november o tātou whalau ngore lua fe lua se fulmarifao se malau whonga le porkala me malu le tai au ala Radio Samoa for lima iwa tolu amo Natasha va lua fa pena fo engineer Facebook ma YouTube Radio Samoa se ro tas pa te ma fianga pesta au je lo sio mal to ona nei tai mini to tu ina se pa ele tu la iva i le tai nei ma lo se fo ma lo so le tai au fo Natasha Fatalo fatu foi fa malo le langi mama lo sunga la ole nei tai au via le tua Sato e lia fo le nei asa folo na lofa ia Samoa le lofa matalasi le ole tua mo tato uma le nei tai au malo lava and a blessed good morning to you all. Malo ole tala sa fa nei fa filo ile tunu le ia sa ta mai le se poto le se billionaire le se trillionaire le se malo sio stanga te lungo ele mal nei la langi ato e ma fa fa te reina so fo le tunu mo tato ole sianga tasi po sa so tasi na ole tua lava le utatu mo le nei tai au fo ia ole nga ke le aku pe la au billionaire la ko ma billionaire da ia se se fa ana fa te reina ole tatu fo lo ngoi sia so tasi wana ole tua lava le utatu ma fu te fo nei tai au ia ma ko ko pa o fo ngia so fo ele le pa lo fa mai a Jesus ia pa o aku ta vai matasha ele le pa o mangule mo le ona
Awa male oti. Ya le se ko pa. Ya le na o le fa fo mana tunu lo mo Wellington o te lo sia so ese nei mo tau ana tang fa po kala me fa ilo mo lo tu sifia le ngata tulanga o telo a wala la tapunia ya vaenga fo I fai ona lava il sifia le tunu ya mo la to la wa te rona fai fo fa fi tauri mo la to fa ngai mutu te manga ruenga ia le ngata leo la to masani na malanga I tono tulanga manofanga o ia ona hi ko ia maoli le il fa mo o nei le tai te tau to no wai Wellington ia ma fa nga ia to il parmene ia fa tino ia vaenga oma ia le te le maoli le pili foi le David Seymour le treaty principles bill ia o le te lo le o ia uma il tato por kalame tasha ia vaenga oma la wala ma vaenga tau na silfia tono ia o la lampapa a tono Wellington so ne vaenga na la fa lo tele ia fa nga solo le malo le tai ona ne foi tai fo 9 minuto lo tau mo o nei tai fo to quarter fito le tai nei o le tai por kalame a reto o le ola mai pasta la fa le couple tato malo tai fa le nga fo na mo nei tai fo today in history tata pa vai pone bene topo le sos free November e le telo to sanga pa vai o le tai na fito e le tai nei fa pongo tel fo le nga por tai pa tai fito e le tai ne tai por kalame fa ta tira na ia mo le to na mo bo nei o le malo le tai radio Samoa ai o le tai to ni po matara nei mai lunga ole au ala Talo fati af tavale umala velunga la tele nei tai mil tai au mo tato lunga la tele au kilane nei o lo o file mu lunga ole ala tele wi lava fo ina amata no usule nei tai mil tai au le o ye se vaenga o la tele o pisi le nei tai mil tai au ye le o ye fo se fa lava tau ta vale o le tala leile na mo tato pe onta o ta vai nisi nei o wala ole afa pena ona afa ina fo I le lau mua I Wellington mo tato o lo malanga mai le vaenga le na takupu wahia ia o le isile na vaenga o le afa pena ona fa le tonu pe fa pena fo tapuni le tai au ia manga ia tu porirua tu Waitangi Park nei le ono I le tai au lo no winga o le na wa mata no tumu le awala ia fa pena fo ila I le lisio vaenga le na mai pitone anga ia tu fo ila le via the Esplanade State Highway 2 to Ngauranga Hutt Road and Thornton Key. Ia o vaenga na o la tele lea ua liputia mai ele waka ko tahi mo tātou mai se lava I la tolo whafongfonga mai I le lau moi Wellington ia o le afa pena o na yaini tu e mawhai o na whaina le nei taimi o le tai au tātou lava au kilani nei o lo so longa le lei tātou lunga le tele mafta mai malu le tai au la Radio Samoa valu minute te aile tulai ono. Radio Samoa Taslima Ivatolu Amo Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Mai ngā matal tala o tau nei fōi taia fōu tamaki makaura au kilani no whanga whaasalonga a le Radio Samoa sfodola il maru lūn nei te mara tai hau kau ma ingi e fōi ngai kai au fōu o li wingo le tau le so oka ka whewhe o le asusulu mātango whire la te le vaenga au kilani I esi whai o lewa mana ia wa swinga ia lewa ne o lo titi lo antu lewa matana mana malama mai sa ola makua manga ia o baba kua makang sulu mane lan tai au luas fo maltasi mo runga ma fan mo tatou le so se fo mo tolu lona mo lalo tai au pe audio la fa solo na awa lang de lei foi el teme pa oi nai wanga ni se vanga au kilani le so tai au tu sale le al ma fa ba wina mo au kilani le so tai au luas fo tasi lona mo lunga vai ga yon atu la fa solo na awa pa timo te le vanga au kilani le so tofi pa solo lang de leilas for raile lang de leifu das do nai awa sa mana so fu o fa mamonga o mai o tu mai la mai tau o e o tu e le tua le ata mai la tu silfia i le timu ma le la ma ru ma fa me o fa pena le o fa la wi te ordinary for time fo talo tau Radio Samoa fan au natu ona so so le mai le tado company le wa lo le tu le Pacific Finance in nonga tupe mo so se fa mo ma liu fa ponga aso fa nau sa fa I nga balo longa ba so se fa la ve apa line lo pacificfinance.co.nz pe bala au le over sa lau fitu fa lo fitu e talo sanga sa nonga tupe ile ba le lima sa lau tala ma le lo se furu ha fetala e lo minute fa lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasile tu life
tali ai se tali. Ai inga whapitoa pala au loa le Pacific Finance Limited. Ile o varselau fitu whawha lua fitu. O varselau fitu whawha lua fitu. Sa follow maltasi wa tali tolai ono ole lui tau moe. Leanga lei mai peo le tua ia le ua to e mo ai le avanoa wa fu fa poponga le tato por kalamba e le foi vai nga ola fa sunga fi foi tawina ia tol tu se la apostolo Paulo le kalisi Efeso o lo nam tau foi fa foi pula se furma le lima mai tala la apostolo aia mio fa maoni ile alofa ia tutupu i tatou ia te ia i mea uma o le ulu lava ia o ia foi o le keriso. A ia tātou, a ia mio whamaoni i le alofa, ia tutupu i tātou ia te ia i mea uma, o le ulu lava ia o ia foi o le keriso. O le whamarosi mo o e mautai aone, po le o uli nene, po le afiafi o nene, o le kamirisanga o le upumoni. Ngo role le upumoni fata milo le upumoni e ile kamanga akusia kula wori ia e fai mai e Paulo longa reference or kamanga Alexander ia kamale sa ia me nga fale kongu ai i ko kongu nga runga ar kanga kan makwale le ia le au nanga tata ia ona mana na ole wori ia Paulo wale wo sen mai e se fama nginga ele ai mas me le anga kaukala le anga le apostolo le nga ia fa makala sa o a ia le olanga o le kama ai mese olanga recommendation nga fai yo o ngai me nga kaukala mai le apostolo nga ufi lungo le alfa ele fa pe wanga nga e Paulo ngi winga le anga o le kama le nga ia fa makala sa o a fai malanga recommendation o le kama le o se kanga kale le ikele What do you think? Pea fa peke kusia kuya apela mo e fai mise reference o loka. Longa ne fi foi ngala mai foi kuya fa mai fi alu yo ile kula wo ma fa ko ale ku konga fa sa ka im so como como. Alo fa ir ko in. Wa vai. Ole ko kele yo ka fa penga. E kingal ka ku lo o recover or restore kamale. Ala lava e mau wa winga leanga. Ka ke mga o ye mako isa sa pala. Mawangi ko faia mai lunga. Pato lawa umanga yele restoration ale nga pa ia le tua. E fe merkala la apostolo ia Korinto. E ufi me uma ile alofa. E ngala le sa wele upule. Spinning the truth. Or kamisanga ole upumoni. Ole me moni mai le tua. E mawhai ai. Ona ufi tai me uma ile alofa. Faa le tua. Oa faa le kongu. O a whainga ka, e maut lava le anganga o le tua, ma kula i mai ei, le mea le leisa nātia. E a fua mai, ina ua whaai loa le alofa wha le tua. E whapena whale ea te o nei tai au, a ieis kaka whapena o lua whawsa ngai, o lua i o au ka wha. Whaali ei le alofa. E kaka fui o lau whangau po kongo lua inga, po le kalesi, whaali ei le alofa. Anga le anga mai alofa aku iai. Aika mai fa mangalo ya ina ia vi ia le soa foleri ai ko fa malu ia ile tuete ono soa fo Yesu amen. Lei
So te lo fai to el pese mai lo pese the Peace Chapel in os full malai vo te le tulai onol po kalami maro le tai a radio Samuel Folima e ba tolu amo lonas fruiva nei aso november tara fo longa le lua fe lua se full man fa manol fo longa ria e le tunu fa ta lo fai panga o mala ba maro le tai hao o tato ma futa lunga on Facebook ma YouTube radio Samuel nei tai hao fo ba lo lo se fo manuia ki ora from top ma ki ma khoro au kilani no fanga fa salonga radio Samuel fa tai le tali mai o tu e tono lo maota tono ta vale tono for whainga ruenga, lunga on Facebook, mari YouTube, o Samora nei fo i tai a fau wa tātu o ria, tau tailu tātu o tual tātu fo longa, o le nei fo i asa fau, Wellingtone, o le laumua o New Zealand, o le amatua e whaatumulia o nei, e tau nuu wai, it's an end point o le 9-day hikoia maoli, na mata mai lawa kei Brianga up north o nei, e tau nuu ai tono Wellingtone, so te lolana ni vaenga ia, Natasha Lesa, tau whaatata le tino fuelea, e tau na latu si le fia, la tolo i tono le laumua o vaenga, o tau na iau te loal whani le vaveale antu uaile si vaenga, pe on mol mawina o nei le ono le tai ao le antu uaile si vaenga, ia a mata ona ngai le parmene, e iele wha moe msalo po le iwa, te lopo le taimina na, e tau ona tu ua umari te lo vaenga i o marae, ia maanga i loa ngai, o masaro pe tau nu i o le sifulua le aori, au te loa i vaenga o awala i tono Wellingtone, ia mol wha whong mai le tano i la mua mo la, e au whaona la tu sirifia, no fauta le, ei la tau mo nei aso, Sa o leil sau noanga te vai, o so o vaenga la nei o a tato wala te tele, e te tau lava la o na sila fia. Mo le anga i mai la lea i takapu wahi a marae, anga i atule i porirua tu Waitangi Park, o leisi vaenga le na, o le na foi o le awha o ngaina i le nei tae au. O leisi o vaenga mai pitone, ia o na anga i atulea via Esplanade, State Highway Lona Lua, to Ngauranga, ia Hut Road and Thornton Key, o vaenga lana o le na foi o le a fia i le nei foi tae au, ia whapena la leo na anga i atu le roots le na, e anga i mai Waitangi Park, anga i atu i le fale, po le fale fono le pale mene. Ia Malaysi vaenga foi la leo o mai tau watu Golden Mile, po Courtney Place, Manners Street, Willis Street and Lambton Key, o vaenga umalava na o lea o le a whaongaina, ia mo le savalinga lea i le nei foi tae au, le mai tau atu foi ta vai pe pe le afa le lua i le auli nei le whapea e ta tawai ona to e tu umuli ese mai la tau mai le mauta le palemene. Ia, so o le sifuru lua tau nu wai i le hikoi lea i luma whale o le palemene New Zealand, ia on whaatina o mai lea o vaenga o le a whaale te a Maori e le tulanga o ele pili a David Seymour, le Treaty Principles Bill, ia e le mautino le teimil nei po ai o le a tali mai o le palemene e le mautino pe ise vaenga sa no el palemia, ia pe na oni sui o le National, ia pe iei David Seymour e adu tali o il vaenga le wake mai langa pili, ia po ai lava e le mautino la le teimil nei, teimil na le wha moe tau nuai o i lau whanua le palemene New Zealand, sfulua le oli, ia se ia pa ia lava for lua e to e uai ia Waitangi Park ia mal fa moe o le ato e fa pena ona to e fantasia tu niso vaenga ia pa ki ngol kong seki nga nge karfa ia wa makang pa o musika kama karakia and farewell ia ma fa mai ai le vaenga le iva le ia so le na fa tinoi ia le hiko ia Maori ia mai tau te fota vai o le fo yo lo ia ni slava o le sui o le palemene o lo a wifi tasi fo ia male solo te ele nei Maori o ni slava fo ia mai le tu le X ia fa pena fo le green ia manisi lava fo o fai pule mai le leiba o la tau o lango ina fa tasi le manatu le nei o Maori ia o le a wifi la tau ile savalinga le nei ai ona na fila na fa iloa mai e fo ia David Seymour
o lae e yelo na no ta inga fu ile e fia tala noa mai ia ile solo te ele alu atu ai fa kali mo se elu se vala aulia ele mafai wa o tulanga ia ilunga ole pea o fo i tulanga fa pe e tau ona ia ile invites ia po le avanoa tatala atu e mafai ile ona ia se saunoanga ia ole ala fa kali ta vita ile nei aso pe mawaso na avanoa tali mai ai ia ma tala noa mai fo. Ia, ole nā, so ole ata atore nā, ole hi koia Māori, so ole full itinerary, mo le whawhong mai, a mesa lama tātolo o lala i tono Wellington, le nei fo i tai au, ole ono nei le mabeao, nei le tai au, pe a malusu whai minute taluai, ole ana matena convoy from Taka Puahia Marae, angai o Waitangi Park i Wellington, o le iwa la nei le tai au, o le activation and hi koi beginning at Waitangi Park, angai o le palemene e tāla sifurulua lana winga mai le iwa sifuru sukasfurulua le umi a koaranga le la sabadi ai ia tele o wala i tono tāla sifurulua o tono i o ko tingitanga tahitanga mo e teriti o le activation at Parramatta le palemene na Parliament Crown so tulanga na o le afo le lua ia le atu ai ia le palemene ia mangai o Waitangi Park kala alfangangi ai Katrina. Pao kama musika konseki farewell and karakia. Ia na mai ai leo le tulanga le ia. O le si tulanga fo ita vai lewa mai ta watu iai mo le taimi mo foi. O lea ua whaelo mai o lea e awai atu ai fo ia le Queen o Maori i le e langolango ina ia le nei lava fo i tau mawhainga which is o se tulanga le lei fo lele ia ma whaamalo si ai lava fo i ia le nau o tangata ina ia whaamalo sia la lato mau o lo iai fo lo na ia no ta inga e ma ho so na vanoa mo moli atu ai le fe au i le anganga o le file mu le lava fo lo ia fa mautino o lo ia mana o e mo moli i le anganga o le file mu a ia mau ai se fa moe fo lo na winga la le manga o mi ai se malo vale ata vai kalo sia ia mau uma i lato uma lo sava vale le anganga i tasi ia ona so longa le le iai fo le ia le le so o le ata atore na mo ta to fa fo mai la mua Wellington o le ata atole na o le aiele la mua i le so o lo aiele taltonunga e le ba o le tolu se fuluanga lima se fulu afe na tau o le whai o na awai i le hi koi atole a Māori so o le te lola toa e po local telo vaenga awala ia le leile no fauta le i le malo le tino o lo alam papa au tono la mua Wellington o le vaenga muni i o le whaaiwai lea ona solo te e Māori tu saim whaamamonga mai le telo tu sanga mawai solo te mua o le hone heke sa challenge to the ground ia wha solo mai lea i le resistance at Parakia Parihaka wha solo mai isi mai ngā solo te e Māori a whiwhi se lau fitu suma lima 1975 Land March o tasina nā solo te e o le si vaenga o le Bastion Point Occupation le si whai ngā vaenga solo ki e fwoi Māori o le si vaenga Raglan Golf Course Occupation le si whai vaenga nā solo te e Māori ia o le 1984 hi koi ki Waitangi ia le si whai la ko solo ki e ngā ia ma le Pākai Tore Motor Gardens Occupation. O vaenga o mea solo ki e Māori e o fwai la i le vaenga le mātu matata ua tasha e humatau. O le sina vaenga lua fe marfa solo te ai le foreshore and seabed protest. Tasina vaenga o malvaenga lea na i occupation of i humatau. Le malava lele. Fatasi la fa popola e malvaenga le ko solo ki e pidi lea David Seymour. O vaenga o mana o lo makua i solo ki e le fo i Māori. O le loto malfatu sa i di malo leo Māori pe o kako samo. Ia, le manuia wha moe. E Māori nei aso. O tala noa i le sa i di malo Māori. O leo wha monia mai o tae ao. O tae ao whai taunga lon tolo le pidi fo i lea ta tolo sa i di malo o isa mo mo le toi wha fo i mo le tata sit seni. So o tae ao leo ua wha moe ua wha confirm mai o le wha i le fiafi tae ao. O te lo foi to television tanto la malanga la ina le fa mo wa la tala la no ya mo sa mo uma ya te lo le o te pena fo el te lo tanto wa la tonga
awai atue au tai au le fa le fiafi o le confirm mai temina le ole a fai tawai lon fai tawon tolu e le pili o le il tatu tanu nga nei mal fiona sa so le fiona pito il afarvalu tanu telo la fa tele na vai ngai mon sil fiona tanu ya le le tau mo le samos folima e ba tolu a mo no lo se ful mal balu o te ai to la oro tatu fa fiona o tai au sa mo o the crew sala fai au le ma lo se vo che ora che vuole Matango fi na wa ilala be asulu ye na yo love for nuwa le moana ila le masina o mata ango be dina tawita filanu lanu wa ipe yo susana be o sei a eta oto watu manga afai tele tele tonu yo winga mana suma tama futa Botele pipelo yate oi ole la pasu e yo tua oi la umasima. Automoti no au abisia. Oya ole ma we papa sa tau. If a man la yo lo mutulea. La fa yo lo mutele la valea. Vale le lo fo ile ea. E ma we fo ile fuli malesea. If a man la yo lo mutulea. La fa yo lo mutele la valea. Vale le lo Hey, 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 hey. Se la fai out Hey, 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 hey. O anga I fa no malau anga nu. Lo tu mau be fa ba mau. E ma malu lava o no Yesu. Fa mole mole fai ma vai su. Le ai si tasi folinga mata. E pele lava oilo fatu. Fai uangalo ya oile alo famale lo toma wala lo sauko ila oi. Saufa ima io auta fa se fai le alo fi amatai ole no. Fa longo le se fai mai o se upu. If a man le alo mutulea la fa yo lo mutele lava le. Vale le alo ile fuli malesea Eva mane la yo lo motulea Se la fa yo lo motele la valea Vale le alo foga ile ea E ma fo ile fuli malesea Hey, 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 hey Se la fa ye aurele Hey, 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 hey Oh, Se ngofo mai ilalo Malola mai le kipi Ai awe ke ka alo O ka maiki o mo kele mena kumuli fa alo ma lok mo lalo ai afa ya esasi winga la ka ko fai ku fafu vai mai o pule o uma vai ko fia ia le fue ma ko o la ngai ko si ai nga mo mai fongo mo malu mo pa ia e fa me melo ia le loko ka ko pala me fa so sa ko la fai mer ko o nga fu fa sale le anga la ko pule le nga wa nga e mo mai pule sale aula vai ko pule malai fale nga fulu ma fofonga nga I fo mo fa mai e tule sa fo finga o lo malai e si o mi e fale lo ku vai singango le ku malo e tule a sa o lo malai fongo o maki ai ku au pa solo mai le ku sale nga o le kala mala mai ku vai kasi fale ko le malai le kamau a seka palau di sifu ma palau le fale fai tule palauli I lo malai fongo I vai lo a se u ako kingo le kama ma au le lei sala fai o nga mo pa io le kala le lei mi kai le loko fai ma sei wa sa fala le lei le mo fai ma fai la sala fai e au le lei if a man la yo lo mutulea la fai yo lo mutele la valea vale le lo fo ile ea e ma fo ile fuli malesea if a man la yo lo mutulea la fai yo lo mutele la valea vale le lo fo ile ea e ma fo ile fuli malesea Hey, 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 se la fai e aurele. Hey, 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 hey. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa.
Awani ABC fasala lawa tu sa ola Radio Samoa le tamor sanga teto fitu ale balisi Pacific Sevens lua fe lu sumar farm. Bale balai ole Manuka Rovers imangele ile asotona i lua se fulutolo November. Tele au mai Samoa male Pacifica ole a waile nei fa moi. Ua mafai ona awina tu ona ole langolongo mai company name. Moana Rentals. The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tu ale malisi Pacific Sevens ole lua fe lu sumar farm. Asotona i lua se fulutolo November. Ilunga ole Facebook mana YouTube ale Radio Samoa. O e sila fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia wawe wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws po le emaili o le info@utos.ws po le Facebook le UTOS le whaaputu ngā tupe teo whaawhainga luenga o le mawaenga tausia Samoa teo whaawhainga luenga e mātou lau seleni ai sele sele e oe le manuia O Samoa o le atunu ua mai au na tofi o le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu whangu i au nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. I afi o aso lua taitasi le itu la e valu. I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Toi lua se folo male lima minuto lo joro talo le tula e fitu lo whafonga le proklame malu le tai out Radio Samoa se falima eva tolu a mo nisi o paanga le tana proklame fta an whaina whata si maile nei taima le tai out malu na marasui fua manuia nei tai out fau lo jawaba tulunga le Facebook fo marisunga John Petelo o lo ye fo il tatu au whaata mare polo bowls il Oceania amata le aso tofi la so su tasi le nuinga la tofi vaso nei e o le sala so su fa malo John Petelo malo fa tai so mo tanto o lo ye i il au fata mare polo le Samoa mo Oceania ya manuia kam fa yaku mo le foi vaanga o foi so se ka longa e si siar fu a Samoa le later foi mar sa ili malo fo onai alum fa na le no ia o tama fo mtina no ia ka ko au fa ka mare polo panga seki le fatalo vai ava taxi nei time mal tai out to tele pa angal tara paklame la to lo fa ngal venga foi taxi drivers company te taxi o la tala o fai tau ana po an taxi o ke fai yaku o le fa ka milonga la ava taxi nga fai de la maka wa ku de ngor company la ke wa fi o mais company e tusa o ngai kurisi i le latu tenunga e msalope ngā singa o so kwai kua i le o me kaungo iei ai whaka amilo ai kama se o i folemika ola so le mukua kaung ka ari ia I o ta vai o le mai ta watu i ole tūlanga fo le ua ke ia le vai akunga oka valu se lautala i le se fulu iwa kilomita lea ole malanga la lea mai i Bunsen B mai Ponson B to West Harbour ia te awi ta vai ele o se ele mamau le vaenga pa fo ia ai ole tūlanga fo le longa winga ia ua ku le ave taxi ka tulo wa foi famalienga ave taxi waile afia mai ave taxi le nei foi tulanga ai ole tulanga le na ai esele ngofuanga ka waku ia ai wa failo le awala foi le fa ka milo mama ai nei pasese ina ia mafaila ona maua le lai e o mai se fulu iva kilomita le mamau ole no fuanga esele la talata so ole tulanga na le o ia nei le case le o tau mafaila va foi ina ia foi ia onga o se complain e fa apea wa
ua ova kele le kaunga ka, valu se lau ka la ola tawai. A tonu sasile onga kuunga kupe koko ngengi accommodation sana ngai ku lisi. Ia ole ua faalu le fainga le nei foi ave ta avale I le tulanga lava foi o le fautauta le lei. Ia wasa ye foi le se tatou tala ana nafi foi. O se si foi o moli mausa ye. Se lau 5 se fulu tala foi le charge ale ave taxi foi ele o afiela le upa il vaenga le wai ese foi upa ese taxi ia la to ia so ole tulanga foi le ile alu le mika ia walanga o kele ilo le upa pe tu sale mit le mika le fa nga le upa atavai ma le taxi o le taxi la kilo kwa foi le alu le mika la ko ia Pea se wa ole upa ia set price alana to wa ole taxi la kamala ie o le mika tu sala ka o le mika le fo le pase se la mal tele o tupela wa ia la malanga le wa nei but I think ole tulanga wala ngai tulanga le ole le mala le ave taxi ile vaenga po la wala pito silio na pupu e ave le pase se le tono lanta vale il me ave ai because ala na fata milo o nga ile mal malamba le ave taxi ile me e aluanga il passe sile me mana because so stangata po le taxi nga also go le taxi take me to Ponsonby, take me to West Auckland po fede address o le taxi driver la e tona malamba le ile shortest route e ave le passe si ina ia talfia ngai mal tupela tongele ai afua kula wa I think la matanga for the vaso por fa un vaso ta du nei nga happen for the same thing lava all company taxi la le ground cabs tusa ole afoi ole malanga nai tamama nai tinana mai le loi o tako kon seking fai au kilangi po ele ground cabs ole malanga I to tonu o se 4 kilometer se la wono so tolu tala ai ole sauma le taulanga I au kilani fai kon se ki alu I mangasko salpe ka ka kele po se mo le los fulu le tolu fulu tala fua ko la se la wono so ko kala le nga ko ngia se unga di se inga le mai lo ia le pase se tauna los fulu kala mo kwa ke le ole so ole fa fitau di ia tasha because la fa la kala ina wo sa mai Samoa okay sa wo fa le taxi le sia wo o ia sa wo sa traffic officer fo Samoa kama ye feo I pasi ka le ya sona so la fa taxi ka malo mai la kama ya ke de fia sa we ya ulai le kai nga o ma fo nga ya ma ka malo ke de fia sa we fa kai a ver ka taxi le o va ya lo koso nga fo mo lo vale nga kai mi o so le o so le al company la le ale pasiau area knowledge lima wal kela company taxi pe kai lua kai kolu ye area knowledge kaunga e malama le vainga ses al company la le kaunga pasiau area knowledge lima mai ale pico up north e aluanga le lo laka I Hamilton e kaunga malama le fa fangu vainga ya wa la kula pase sen me avie ye malama le ai o so ainga ai sem kwa mai ole winga la utala e tauna malama le taxi driver wal tasile o vainga tawona sit fia fo tato pa po taxi malama le taxi driver me avie oi male awala pito silion popo e ave yai o e arulta vale e momoni o mena ke mga akiari ya la fa popo tala nei ta ya taxi drivers a worsu e ko kupe awala le male si fo iva nga tsa vai so o la vetala e yai ala o manga kua ai yai ala map ilungo ole app ale ata vale o map la ya o lo au mai options. So e kakawalanga kangkanga ilelei o lai e option for my shortest routes. Ia ke ola yo ke le lo fo ila ye avta vale ia pe ai se o le a le fa nga ina ile nga routes unless o la e manga onga ye fa sang ke nga masang ka mil sanga ia kauka fa kelela na na ye fo se leni ai o se tulanga fo ile le tele la le mo le tulanga fo ile o le marketing no New Zealand ia mai se fo ia afia uma ia company taxis o lo ia ile time le nei pe afa
pe fa awa wai pe o le isi tu pe ona moli mawina ile tala le ana nafi ele fa ali le laisenge fo ile ole ave taxi wa o tu uma ia mo ka ko fo ia o taxi si yaki mo vaenga ia o le isi tu fesili mo e fia le pa se le lua ku I mala ia au le vai ia le fa kai pe fa alongo tu le fe tau le kaule au mai ia mala sila fia lava o tatou le ia so it's a taula fesili mo ia masiaki le po o maukingoa o lai ai uma legal documents it's a tau ona I loa e tatou tangata fe malanga ai it's a sono of taxis ia tauna tangata le po le taxi e foi lau all right te sini ia pionta ua le ID le tangata taxi driver ia banga ke foi fellow ID ni men e ka o koi o le taxi driver bo ina la ave oi ele bem que fiar gay le já tá do pote maru la wala so e malta to porque lá me reto le ola pe mai fa fiar ban pe no tia Eva mali pese malo le fafonga Samoa malo fo ile vai le musika Radio Samoa #1 New Zealand akoa Simpson Mama lava le loa o tatou awala tele se vanganana I vaenga iti lava I ole afailo mo oe am Tavale State Highways from Maleono westbound mai tawatu le lata atu Great North Road off Ram and Lincoln Road ole na ua amata ona vave fo I ona feololo le taimile nei ia manatua ona olo ia lava fo inga luenga olo fatino ina I vaenga la tele fa pena fo ila tatou ila nga yatu le nai Cumeu Brigham Creek Road olo mai tawatu ole na ua amata ona feololo fo I le pisiano si vaenga
vaenga le na. On State Highway towards Rosedale, southbound o lo maita watu, Constellation Drive, anga iatu le North Coast Road, o le na wa amata ona feololo le pisi le taimi le nei. Whapena fo ila tatou on-ramps, Tristan Avenue and Constellation Drive, ia o le tulanga le na o lo o iai tatou. Northbound, Oteha Valley, ia maleanga iatu le na Gravel Road, ia o le na wa amata ona feololo le taimi le nei. On State Highway, lua se fulu ile vaenga le na le anga iatu i Mount Roskill around Dominion Road, o le na wa amata ona whaatuputupula ia le pisi le taimi le nei. Whapena fo ile northbound anga iatu Hillsborough. State Highway, lua se fulu a anga iane le malai vaalele southbound o le na mai o Kirkwood Road, o le na wa amata ona whaatupula ia fo ile pisi i le nei taimi o le tae au. Spaghetti Junction on State Highway 1, li taula inga ma le State Highways fun maleono o le na wa amata fo ina feo lolo tata o le taimi le nei o le tae au. Nisi na o vaenga o le na wa yailunga o le tele, o nisi lava fo i vaenga o le na o lo so longa le le ipea le ais fala vila vitau ta vale, to is full male no minuto na ta leo le tu lai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhiloa il tātua tunuu ia ele tātua purkalame fo le nei o le areto le ola mo oe le nei aso. O tu se kolose mo muorfa upes fulu ono e whapea na whaia e ia mea umalava na whaia fo i mo ia. O le upu mo oe le aso le nei whapea e le o au a o ia. O le whasili maasani a whapea o le a le wha moe moe o lo wiai i le lalorangi le nei. E tele manatu wa mafuonga i le lalorangi le nei, finangalo le tua, ia whaatau nuu mea umai ke mangao iai. Mele o le self-center o mea uma o mea tau oe, ke mangao e whaatau nuu au miki, ia po ni fuafuanga i logo langa, pe ia manuia foi ia logo langa. Pe tai, e mawhai o na manuia logo langa, e au noa ma le whaatau nuuina, o le fuafuanga po le purpose na whai ai o e le atua e le lalurangi le nei. E tele tangata ua manuia le soifuanga le nei, ua taunu ufo ia latou miti. Ai e le ai se fia fia o le olanga le nei. O le fasiri ai se a wafoi, ua latou le maua le wha moe moenga autu na whai ai latou e le atua. Awa le tala tu spai a whai mai, na whai ai le atua mea uma. Na whaia fo i moia, lona winga, o mea umai au fia i maoe, e le te iai le lalurangi nei, na iai ina ia vi ia le tua ia te oe. So kusa la po le alo manuia, po le afo i le tele, le tamau ainga, o le mamalu, ma le oa, ma le mawalunga o ia te oe. Ai a whai lava e le vi ia le tua i lo bolanga, lona winga, ua le fulfilled lo purpose, po le wha moe moe na whai ai o e le tua. E eia tangata fo le ilonga le tuspaia e ngo ia Solomona, whai mai na ia maua mea umalava. Ai ai tu se whai launga, e il tala ta usoo lawa Solomona, ua o iloa e le ai se winga o mea umalava. O le fasiri ai sea, awa e su e le background o kusia Solomona ia whai launga, o le teimi matua leo Solomona, ua pula pula la ngoto lona soifua, ua oile o ongo le manuia ma le tele o mea, a le whaala velawe, ua lusi le mafutanga mavala lata ma le atua, o na ua whaali liwina lona mafaufau, e whawhine fo ia nu ese sa whai mana wa. So le mela, e leo le kele o mea, e leo le fulfilled ngi au dream, po ngi mea ua e maua, po le maua lunga, ma mea ua e o iai, e leo le atoanga ngā po le wha moe moe, ma whai ai o e le tua, o le mafua anga siri na tāua, o le vi ia o le tua i lo wolanga, e ala i se mafutanga mai ia, i lo na alo o Yesu. Winga a whai o e ngai kaimi pe ua e lost,
furinga foi le ua ke le manguia ia ke oe te le mamalu e ke fa longo ko le ungelas pe le se wingo ia me we pe o la ke le lo le va makua we le po fe ke le lo foi po le wingo ngai mau me we mau la foi le wingo ngai mamalu ha matana le si tanga e unga le tusi sa fai tau fai mai ola ue ma sanga fia o e maunga ia fia iso le lungo le maunga ia me o a se ele yo le destination po le me kau mu ia ia o le ko facility tanga ta fo ia ngo fo le maunga campsite fo ia tanga ta fa singo le ala ia e fe mai tala tanga ta ia o le lua o le mele ke lua fia nga ia fa ko a lua o ia ma fainga lua o ia pe a lua ko fo ile amatanga o le savaling ko fo ia ile menga ru amaka mai ile ala o inga e ka isa oa o lua ile destination the right destination make it ka mu ia so le ata foi la fa pena foi lo langa a fa yo fe vesia ilo langa wa ile lo pola le me a fai o lo e maua mea o lo kele okupe o lo ia ile mamalu e ke fa longa okupe nga ke lost ile tonga vau ke lo le me ke ko maua ile fia ma le winga le langa o le back to the beginning of your journey ko e peka ile amatanga o la fainga malanga o le amatanga o le fainga malanga o le ko fo ia Yesu ko fo ile tua o inga e ke maua lo masa o le amatanga o la fainga malanga o le mafutanga o e male tua e ale lo ngalo o Yesu o inga e evakua le meaning ma le weight le leio lo langa o le winga o le langa ina ua iai le mafutanga ma Yesu fai mai le upumo o le asul nei e le oau a oia e le whaia o inga o e manguia e le whaia o inga e fulfill our dream tau nua o Mickey Mouse Gold aina whaia o ina ia mawalunga le vi inga o le tua i lo langa le tua whamanuia ma soani se tasi wa wheseai le aise winga o le langa ia teia ia toi mafau o ia o le winga o le langa ina ua maua le mafutanga wavala lata ma o Yesu whafta Yesu amen.
everlasting praise mo le pese te pae o mata ina o te 2 minuto le fitu le aso sifunu iwa November ani mena tupure nei aso I tausanga ua mawhai. Sanga ta siva falu ele so o le aso whanau le nei ia o le fo i o loko whaingoa ina i se tasi o company ia po se brand fo i silo na fia i e tātou Calvin Klein I le nei aso lo na aso whanau la le nei a ta siva o no iwa o le aso na tulau i le ai le Apollo sifulu ma le lua I lunga o le masina lua afe ma le sifulu o se tausanga whanau noa le nai New Zealand ona o le aso lea na mali liwa ini se o la tauto o lua suma le iwa ina ua pā le tātou maina fo I lea I le Pike River Mine ia e pei ona iai le nafa alavelave e tutonu New Zealand talu mai iai le tausanga tasi iwa tasi wha nisi nao le o vaenga I mena tutupu le nei aso I tausanga o mawai Radio Samoa. In this update, extra security measures are in place at Parliament with up to 30,000 people expected to protest today as part of the Hikoi Mō Te Tiriti. The Hikois left Porirua at 6 for Waitangi Park in central Wellington. People will then travel to Parliament along the Golden Mile, bringing widespread traffic disruption. Azaria Hall is at Parliament and says a number of people are already out flying flags and playing music. Green bollards have been put up by Parliament. They appear to be the same that were used in the Parliament occupation. Fencing is also up around the statue of Richard Staddon on the forecourt. The struggle is real for many Kiwis looking for a job. SEEK's October employment report shows job ads have fallen for the third consecutive month. Applications per job have risen and remain at extremely elevated levels compared to pre-COVID averages. SEEK Country Manager Rob Clark says job ads are down 26% year on year, so it's a very subdued market. If you are looking for a job, it remains very competitive out there. There are lots of others in the same camp. Positive signs, but still more work to do when it comes to retail crime. Figures released by the Police Minister show a 61% drop in ram raids in the first 9 months of the year. But thefts at retail premises are up 12%, and there's been no change in breaking and entering or acts intended to cause injury. Australian broadcaster Alan Jones will face 24 charges in court next month, accused of indecent assault over 2 decades. He faces charges of indecently assaulting 8 victims, with the youngest being 17 years old at the time. The top-rating broadcaster had a string of controversies, including suggesting Julia Gillard's father died of shame and encouraging Scott Morrison to give Jacinda Ardern a few backhanders. New South Wales Assistant Police Commissioner Michael Fitzgerald says Jones has been under investigation since March. The victims have now got the ability to have a voice. This is what they've been asking for. That's news. In sport, the All Whites are 2 wins away from a 2026 FIFA World Cup berth. New Zealand thumped Samoa 8-0 in Auckland to finish top spot in their qualifying group, setting up a semi-final against Fiji next March. The winner then squares off against New Caledonia or Tahiti for a spot in the expanded World Cup tournament. Striker Chris Wood, who scored a hat-trick, says it's pleasing to build momentum. We've got semi-final to go and we need to win that to go through to the final and then win that to go through to the World Cup. So we're looking forward to the challenge ahead that Fiji will pose on the semi-final and then we go from there. 2 Olympic gold medal winning Black Fern Sevens players are nominated for World Player of the Year. Michaela Blyde and Georgia Miller have a chance to add trophies to their gold medals, with Australian Madison Levy rounding out the shortlist. Other New Zealand finalists are All Blacks loose forward Wallace Satiti and Black Ferns pivot Hannah King for men's and women's breakthrough, respectively. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Nisi nei o vaenga o lala tele le na o lo ua mamawhai le tātou traffic le taimile nei o le Taiao, Codesville, Riverhead Highway southbound, mai tawato on State Highways from Maleono, Brigham Creek Road, ia o le na ua mamawhai le traffic mō tātou. E whapena fo'i on westbound Lincoln Road, anga ia to Cumil, around the Taupaki roundabouts, ia o le vaenga le na ua pisi, maha nga ia toi lava I hua pai. Eastbound o leo lo mai tawato le vaenga le na a matatu lava I le vale na o Cumil, ang ayatu Massey on State Highways Fulu Maleono lava State Highway Luis Fulu southbound o le vaengalena near Dominion Road o lo tuma pele pisi ang ayatu latalata atu Hillsborough northbound ile vaengalena ang ayane Mayori Street State Highway Luis Fulu ile ang ayatu maleva alele mai le vaengalena Mangrove Bridge o le na fo wa maita watu ua pisi tato northbound o le vaengalena lata atu Montgomery Road o le na ua pisi le time le nei Pena foi Onira Road on westbound, Lunga State Highway 1, Northern Motorway on ramp, o le na ua pisi ia mama mafa le traffic le time le nei o le Taiao. Nisi na ova ainga le na foi ua iai lunga le tele nei time le Taiao. Mafta mai le malo le Taiao Radio Samoa no 5 minute te ali tu lai fitu. Na lova Samoa, wa ule nei o kasu tialu, a wale suia le ngila wa le kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo. Radio Samoa, Vivela A. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Tātou a matamai Samoa le nei, tala lata mai o le tau le nei tai au, wawai atu lua se fulma le tasi o le mawhana le e Samoa. E le nei taimara tai au, ino wa te ale fitu I Samoa, e tusa le taimara tātou New Zealand Samoa. Wawai atu tau whaamanwal mai le nei tai au fau, I le atunuu, e ma tele na awaoa, ala I titi fo le taimara langi le iai. Winga le tau Samoa, mo le nei aso lua, o le awhasora na langi le lei, e pa upo I timu le tele o nisio vaenga o le atunuu. Tolu se fulu, degrees Celsius, maurunga le vela le e Samoa le so, lua sumar wha I lona mawalalo whatalo whai panga uma lawa le tāra pakalame e olo mai mawhawhanga mai lunga le Facebook mai YouTube o le Samoa e le nei fwoi tai a fau malo lava le soifua maruia se mai le talo le tau I toro New Zealand nei tātu amata mai le motu I saute whatalo whai panga uma lava le marua le tai au I so se panga le motu I saute lo whawhanga mai Queenstown la whasona na awa oa pa utimo I le so se fulma fitu maurunga le malulu fa mawina timaru la langi de lele tau awa ni so taimi los tasi maurunga le mafana baba ya tu telo baenga o Nelson la langi de lei fo le tau awa ni so taimi kai kora la langi de lei fo le tau le so in me ka ko la fasona awa pa timo I le asos fruiva maurunga le malu le ea the Needen o la fasona ina awa le tau pa timo ni so taimi los tasi maurunga le mafana male ayo fungala au le ayo karisa karestete malosi fo maruia langi le leili tau mo o tau le so fasolo na awaola o uli male fiafia na nei ange maria marsavidi mai matu se sae lua se fulma lua na malunga wale mawhana whamawina mo karais tete le so I le motu matu pi tola wanunga le motu matu lenga amaka marihi koila wo o loi Wellingtone kai taia langi le leili tau lua se futasi mo nunga le mawhana whamawina I le so Wellingtone la le wo o lihi koia Maori Fatalo fatu pa angal cara pakalame so se painga le mua lang di leili tau mo tau le so ange malia marsavidi mai matu fitu o le maurunga na malu lufa mawina mo Wellington le so te roi se painga ye fanga nui lang di leili tau lang di leili tau ranga lang di leili tau po tau mara nui lang di leili rotorua lang di leili tau le so paraparaumu lang di leili Palmerston North lang di leili tau le so ni Plymouth fasoran awa lang di leili tau le yaso Napier lang di leili tau Masterton lang di leili tau le tele bainga Hastings lang di leili tau Gisborne lang di leili fasoran awa pa o timu ni so taimi kiri ro Hamilton e manor se fo manuel nei tai au lang le tau mo to le so los fotasi o mo runga na mafana mawina mo kiri lo le so tama ki makaura wa kilani no fanga fasalonga Radio Samoa as fulma lua wa il malulu ne vainga le tai au tu mawinga langi le le tau le so oka e se va aila I le susuru ma le lane le se va ia vai whainga lele ia, kai maa e fwori suru mai o la, o winga nal tau di nei aso a toa, lua sumartasi o le maurunga nal mawhanawhana mo tātou le sos futoru lona mawalalo o tai au pe au lia, o la pasora na awa o fwoi langi di nei le tau,
Ai titi al taimi pa wai nai wanga ni sabainga au kilani tai au. Rosu tasi tu sa le al mafan nei matai au. Ora bainga yon tuato na fasoron awa pa utimula stofi. Fasoron lang de leilas for raile lang de leifulas to nai awa la sama la sunga fua. Ora na yaso o luma na yatu. Whamabonga yo tuna mai la mai tau. Ele nei taimi o le tai au. Le tunu ala lampa pa au bainga se esolo nei fo kilope. Ele tunu o mo ria mali tau mo tau. Ele nei aso fo watato waulia. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. E malo tele to life to le porkalame malo le tai out radio samos polema e vatolu a mo malo fafte tele lava le atno e le fatte smel tana porkalame e nei pa angal tana porkalame ta shalen fatala fa mai sa mo le nei tai out e la fatu le atno ta noi sa mo na mo ri poti o le masina forte sema fa matai ngar wenga o le avesina mo swa ule i le ba ani sila le na mu ma ngoto ngai fo ngate fa le atno so li poti la mai ya na maua o le masino tesema le masino fo after matai ngarwenga avesina o mai swa o tonu ya o ba o tala te mai na fa moi ya la mo fo ise tala la te mai sa mo tala tala mai sa mo pe tala balu ta nei ya po sta si fo yo so nei vai aso o le aso nei o lo fa tino ai ia le ya te tawa mau le fina wina ai la tu te e le treaty principles bill David Seymour ia o le te taide nā o le vaenga whaofai act o neila le o taunu o tonu pan mene o te loa lena tu ua le ono neili tai ao nisi o Marai ia o nanga ele o le iwa ta le iwa a mataloa nā alu le hikoi a ngā i taun tas fururua o taunu ui o i luma fale o le ia i grounds o le parliament New Zealand ia mfatino ai ia le lato te te le nefo yaso o lo Yesui o le te Party Māori o lo Yesui o le Greens o lo Yesui o le Labour ia le na fatano ina le na mo for te tai o Labour Party Chris Hipkins te tau ona lato o se tau atu le mano ia vaenga o le ia te tau a Māori tau fina wina le o sa o le leilon fatano ngaina ia tu se marpilia David Seymour te lona isi vaenga tau o le pilia na tasha mo fa mai na jono na pasia fai tonga mo ma le famtalanga le national and in New Zealand first they won't support isi vaenga o mo mo mai alo no winga a fa winga ma tu ai le fa punga sao e ka mai ai e winga ngale acta le la tau ve na isi vaenga o le pilia fai tonga lo mal toru no winga mangingoa e le pasia I mean, ona ka akor nga pe akikilo nga il melo fa mai le national male New Zealand first ngal fa ko mo mua ma tu te lang langoina o isi vai nga u mar pili ye le aila o le aila o inga la ka mai o le akaranga io e folinga la valo ma fuli la va fo ile to atelo ila to tonu palmene ia mai sera fola tunu e lango ia e tu fa atasi fo ia male manatu lo o tama faila fo na tangata Maori la to e fa ilo asa ia so tu langa na ile la mo Wellington ile so ia na to fa manatu le malo la tunu ala na papa a Wellington e tele o wala le a tapunia Mesalava around Courtenay Place o bang o mo ko mo ia so la o fo Wellingkongi Willis Street o isi bang o mo ia taulanga ia bang o mga kirola poloka ato I tulanga o le ia le hiko ia Maori le le atanu o le end point le o le hiko iva le aso mai lava up north Cape Reinga leo tau no le mo se ba sa ba di kwa e mo fo fit o mal o Maori so ya man ko le nga Maori la sa ba la fo sa ba di mako nga sa mo ai o support le fa mo Maori o se mel leite ia talo sia ele o afia ita mai tia onga Langa le foi na utilo vai so len talwai o lo sava vali sia onga so talo sia lava la o la sava vali le vai nga foi ele o fai ala tu su engal time le nei ia fa malo lo si pele o vai nga o la e fai su enga e o pela to e fa o wala to su enga
Awai uma kwale le sol te uma. Ia a misi fo la ka kusuenga. Ia pe ona tolangona fo le fa no no tsai mulu. Asawa. Le manuia le tangwhainga le tātou o soka tālonga ma New Zealand po. O le ua mau mai le result. New Zealand valu o le au soka Samoa le ai. Lano inga lawa umai I le tangwhainga le tātou au soka Samoa. Mo le sailinga o sea vanoa I lunga o le World Cup. Ma alola New Zealand. O le la semi-final ma Fiji. A semi-final mai New Caledonia ma Tahiti. E lesipiko o le aula manamalo mai New Zealand Fiji. E ta alo mala awe manamalo mai o Tahiti ma New Caledonia. Ya, o tulanga na il soka malo fo ya lom tam fana o le tunu malo tam fai I lo wa tal tununga. E manga ya pe afinga wa awia ka ko ia moku mai Pacifica. O New Zealand ka ngaru lunga I o I le vaenga le Australia mo. Io eso so ku ole. Ai ku mai ka ko. Whakamakama ki le fo. Le na, I mean fuanga I le afo I le level le soka. O New Zealand ka ngaru o mele I Australia e o ka wa mai si au ke le lolang. Tu mal Pacifica isu mai sana ko au ai. Mal Pacifica si mo fo sana tu wa no ngai o awa fa pe le a ka ba ka ko mo ku Pacifica Samoa Fiji New Caledonia Tahiti Vanuatu ma New Zealand. Ile mela le mo varu le ai varu le kasi. E se vai ai o ka longa ya. E lea mangi ka longa kirikiro I lungo le TV soka o ia koe ngā ai. Sa ole le tawhai. O inai lo ai le ese ngā fo le level o le ele whaatino ingo talo. Sawa, a le lei, a lo tupa me atu le lisi o la tofoi o la whiwhili ai, le Men's 15 Breakthrough Player of the Year. Ia lo iele ano sa monesunga o Wallace Setiti o New Zealand. Ia la ele sui o Aialani, ele sui o Engelani. Ia masui o South Africa. Ia le filo toi ma le alo Samoa, sui o le Olpeleki New Zealand. Ia mo le whiwhilinga o le Men's 15 Breakthrough Player of the Year. Ia la fo isi sui il vaenga o te maitai. Ia mo isi fo I whailonga. Ia tausia, well done. Ia tausia ia manuia le. Ia wa pe ia alvaso fo. I'm not quite sure, but pe alvaso fo. Ia whailoa ia le. Po leo la manamalo I categories as ese ia. Yeah, more Player of the Year, the World Rugby. Nei ia. Vai. Tama fai. Ai sawa. Ia le na. Ia. Ia. Kau mawhai le leila ia ata vai. Ala kam vai fo ngale pe la ula ki walo kam mai foi o le fa tu la si fo nga o foi wo ile o foi o so fa ia ka ko dairy sulanga fa no tele le na le wo tu la mai ai foi ia e ko fia ia se fulu tolu ia anga ile se fulu fa tau sanga ia o le fo na fa pena ona lo kam mai o New Zealand ana nafi on Totara Avenue o ngalo kulanga foi le nga oi ia ai ona fa tau nu ai le masoli nga tu la fono ile security guard o le fa penga o ku foi o ka kui foi se security ana nafi ai fa tai o la foi la o li mo le ia ma o le asa uni foi ngei ka mai ki vai o ke fai ako o ma ko ai le lo ma fa se fulu tolu sul fai ka ka ngai ko ngol potua onga yes e tau ona o onga le taimi le o le mai tau watu ia a le a onga foi wa kaunga o fale o fale ia a fa pe o le onga o le a fale onga le tu la ia il fala la fief lo no winga uma onga penga o onga pele ai ale ngai fa sa o lo solo ingo fuanga ele anu aku lo ele ma se kupe ia fa lo le fo fuanga se sa ia le lei o le whenga ia nei whana fo ima suenga teopo va se mo mo suenga whana pe ia le lei all the best maria suenga nei whana lo whenga mo tau o ko ke pe o ka mai ki le o ka le pe fu fa le lo isi o su el poco mo winga luenga de dei mo ko kupa o ko ki nga o fa pe nga le se me le se lu manga le mo wai malo ska ko ki manga yo ngia so lu fa mon ni sila fia o tavai o ngofo nga fio ma fa pe le sua masi ia ese le manga ye wale wo nga kong le wa maka wa solunga dual vai ya alula ka ko sua masi la nga nge le ya se si popole e lava sua masi le ese falawa ko se banga na lava o fina ngalo tanga tsa ye fa popol falawa fa popol ma ko i lava u sua masi nice very nice
Faska ko sua masi manaya. Fa mangaya le pepe, mangaya lau moli. O kamanga fa mangaya sua masi au fo le para kele le masi. Ioi. Fa mo kor. Te vanga ngai ta mama tina matuang fa pala lele mas. Yes. Ai mo tato. Ia o song fa pala. Manaya. Ya lelei fatalo fani sio pa angal cara pakalame malanga mai Samoa ana fin ma te filo ai so ya olu ya kopo uso ma lo fa te lava lo fa mo e ma tua o fa sor ko kele ka ko le wor pu o ro fo na kelenga o le keleng fa mga ko ka ko pakalame fa exercise ko kele la ko le maka ngoi au ai mana ya au le pu ko amanga ye so le le kele ko fa ngai fa wa wai pe to be continued Pakal met sa bayo mo fa. Lei. Al mea ngale ma fkoi ma sio uso le ya uluanga. Ya mal mea ma ngai ala. La nga lua ya ulu Samoa masing ka ngai. Pamai mo ska parolo. Ona usau mal ka parolo. Ya la moku. Ai. E fa ma o ki le ulu lan sa roanga fa mai ka. Ya aile amai lai. Lai o. Ya, dele faftai. Uso alo fa ku ngai ka ya fu. Ka ko fkau le pu. Kako Krismasi wo mai, Krismasi kako wo mai. Richard Parker, Pespesengo Krismasi. Christmas in the Island. Amai na naso oi. Malfa pongol nen tayo pagkalamin ng Alpolotania. Think a minute. Pagkalamin manual tayo. Ano radio sa mga sulima. Iba tono abo nos puluibo chali tula efitu. Another year gone, time for family loving. Let's get together, grab yourself some liquor, and let's party till the morning. Come party people over here, my party people over there. They wanna see you put them digits in the air. My party people, let's get together and celebrate another Christmas cheer. Christmas, Christmas, Christmas in the island. I said 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 Christmas, Christmas, Christmas in the island. Radio Samoa, tasilima ibatolu. Radio Samoa. Tasilima ibatolu.
Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Ever hear the expression, like father, like son? Or the fruit doesn't fall far from the tree? Two families in America were studied for many years. One was the Max Jukes family, the other the Jonathan Edwards family. What was discovered in this study is very interesting. Max Jukes was a man who did not believe in God or strong principles of right and wrong. So he married a woman like himself. Over 1,200 of their descendants were studied over several generations. 310 became professional beggars. 440 died of sexually transmitted diseases. 130 were sent to prison, 7 of them for murder. Over 100 became alcoholics. 60 became professional thieves and robbers. And 190 became prostitutes. Only 20 learned a profession, and 10 of those learned their trade in prison. Jonathan Edwards, however, was a man who daily lived by the principles of Jesus Christ, and he chose to marry a woman who also had a personal relationship with Christ. Their descendants were also studied over generations. 300 of them became Christian ministers, missionaries, and theology professors. Over 100 others became university professors. Another 100 became lawyers and attorneys. 30 became judges. 60 became medical doctors. Another 60 became writers of published classic books. 14 became presidents of universities. Many others became successful business people. 3 became United States congressmen, and 1 became the vice president of the United States. It's rather obvious that our children end up following our example more than following our advice. You can't train up your child in the way you're not going yourself. But you can start changing and going that way today by asking the one who invented families to forgive you for your wrong way of living and to take charge of your heart and character. Then as you start living Jesus Christ's way every day, you'll start showing your kids the successful right way of living. And they'll also teach their children, who will then teach their children. Because well-trained children grow up to train their children well. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
Hallelujah. Talofa I'm Annie Pulitiwatua and you're with Radio Samoa 1593 AM. Nengas wanaula se luoda neis fulu iwa November wa matala le telefoni pe ama faiona e vala au mai mo morisi alo faanga se tasi whamanatula nasa whanau le nei aso tolu fitu tasi lima iwa tolu ia pe i meni mei fo le kako i meli. On air at radiosamoa.co.nz. Ia lo avna fo nual tātou Facebook mari YouTube Radio Samoa e pu le ala o e po feo vanga nai o mai lo whamlianga sa whanau le nei tai au tine lopo is whamlianga lo pito ta whanau nei tai au. Ole ata amata mai lunga tātou YouTube channel. O lo o iai le whaamanuianga lea e au mai a Jonathan Pauli le fale. Vi ia le alii o e au lia le tolu se fulu maleono tausanga o lo o langa Jonte Metita. I sanga tulu i atu le atua nisi tausanga mo oe. Alo whaanga i le uma Teresa, Bob, Toalei, Thea, Emma, Malota ma i o nā tana Pauli le fale. O leisi o tātou whaamanuianga o lunga o le apia fōlinga mai i a tangi a lao tui maseve. Ia whaamanuia atu i le fitu se fulu tolu tausanga o sio tama pele o tavui pahasami tui maseve. Alo whaanga mai sio to alua ma lau whanau peleina. I hope you love your gift today, Dad. O leisi fo i o tātou whaamanianga me atu vale te lesi, vi ele atua lo nā lofa ma lo nā anga le leila na tausinga ia oe le pele Seko Junior tausanga.
O le so ua atua ai lo 5 tausaga. Whamanuia le tua lo tuptupuai. Enjoy your special day together with your school and your beautiful family. God bless you, my handsome Seko o Otara. Love from Auntie La and Hana Telesi family from Otara. On ta whaamanuianga la na lea ua mawhai ona iai le taimi nei. Okay, o tātou telefoni longa mō, malolo si fua. Ya malolo si fua lau sunga kambai pa pere vasa e dua nge tai au. Si fua Pia mori ako lo whaanga si o mako a inga mala whaanga ui. Weren konge I lo wahar. Le uso ya amangi wa ako le so o le aso suriwa nge yo November wa ako mai lo uso le Pua ine le toa oi lalang ia toanga tataro I veli. Pua ine stausanga sele mo oi. Lo whaanga e batu ngei manueua I au kilangi. Ia rongo muma pene matwana wa toa a maise na uniu. Ia Australia paptai lapa tawai mo le avnoa. Tai lava longa mō, mori lava nei tai au. Roina tā lofa. Roina. Roina. Mano si fua. Roina. Ah, tawai. Oi, mano si fua. Lei o Noani. Noani, ia lelei. Noani, ia lelei. Good morning, Noani. Yeah, good morning. Ia o le whamangianga mai wansule tina ia te leise matua tu ia vii o maangeli. O nei a tu elum no 5 tausanga. Ia vii ia whaaftaia le atua. Na wa e au lia mai nei tausanga. Te leise. Ia whaamanuia le atua ilo aso whanau. A lo whaanga mai lau whanau o tua. Lo au ifo lo keni. O lapo ma afa. Ia, whaamanuia tele le atua nei aso ke leise molo 5 tausanga. Alofa malita mai a matua tu I a vii. Ia ma pepi ma ifo lo keni. O sailo ma maila ma aise. Alofa tele atu. Whaaftai lava tawai. Tai, mani lava nei tai au. Tina tā lofa. Tā lofa lau sunga ma le tau sara tai au. Whaaftai lava mo le avanua. Vielia manua muletero fa angara tari yo teo pio o le so wa to yelo na lua spulwal te sanga pa tai le lo fa malanga le le tua o fo ai ka sanga tire ya si o le tari si ai ni fonga le tu mau sanga fa manu le tire le tua lo langa tu wa to anga lo tu pai te au la inga yo lo fa anga na va si yo to fa kini Claire Christina Epi Onisis Mila Martina, Ava and Portino, Lo Prada Wish, a facisilero for Ango Matuel Telefoni Tina, puli mai papakura paptai lava mrava noa. Tai lama, maria fore nei tai au. Is this from the other people? Yeah, lo yeli se tatu whaamanianga lunga tatu YouTube channel, a whaafafonga mai Jessie Lema, o whaamanianga le nei mo oe, mai asa saitu wanga tia tia, manuia le atoanga lo luas fulu tasi tausanga Jessie Lema, ia whaamanuia tele le atua. O leiso tatu whaamanianga lunga le apia fōlinga, mai a oka lango lango, Whaamani atu le atoanga o le 5 tausanga o le 15 tausanga o le awhawhine I a Susan Langolango. Whaaftai le atua I nei tausanga I tele wa ia fōa I mo oe o lo whaangana e watu lo tama o oka Langolango. A lofa tele mo oe whaamanuia le atua. Polole malor sifua. Ia malolangi mala sunga le ia wa wapera utasala tayao. Alo tautu atunu umalulu. Ia o lo whaanga whaamanianga. Lo whaanga o si alo fo I sitina masita maalo matua kalesia sa moi papukura ia whalongonga atu nei tai au ia watu whamanianga ia te oe pio ma lor tautua a inga tautua tunuu tautua matua tautua fo tatua kalesia ia len whaila manangalo oe pio ia mawasau whaipoiponga se whaletua ma alu te fisosoani Ia lo whaanga na e watu ia Olole ma le whanau I papakura Whaftai lawa mo le awa no tawai ma tau sala tae au Tai lawa whanau Ia, mani whare nei tae au Tātu o le lo I Port Waikato Peta tā lofa Tā lofa lava tawai Morning Mo le atu malo whaanga mo le atu whanau
le opio se tasi fo le au salmo ne mato e kale si papakura St. Mary's le fa malona so fa na ule aso ne I lo fa ngai ba ne ya alo mapeta tunganga nge I bai kato Manuela malawa so I fu opio to fa so I fu fa lava Taila peta Mariela Varane Taia o la fatu le lei Aces family yang la pito Ya, le ai te vai. Pau nao ta whamanu anga le umwhaina o mai. Ka koulanga. Mariana Lesa, happy birthday to Filau Samuelu. Tamasese, Lala Isa Ea from Tokoroa. Yeah. Oranga am. Yeah. Okay, le lei o ka sole episi fo eri la so furui vari faingar se furui vari ano ve mari episi fo eri ia le lei tar family anga na nei fo taia fo family atu le pure ngama faingar venga ala vedi sa mo mal pokala me malu le taia o to was fana le pesele mai fu fiva mose fato fale la lo langi ma dia tele lava fa ska ko baki ska ko barbecue sungu fo Ia Umale malveves le ala joy los futasi ila balu birthday
tasilima iwa tolu amo. Mamafa traffic mo tātou le taimi le nei ava tāwale on State Highways for Maleona westbound o lo tūmau lava le Mamafa my Great North Road anga yatu Lincoln Road i le taimi le nei whapena fo i le anga yatu Taupaki and Kumeo areas o leo lo mai tawatu whai lava si Mamafa le traffic ma le vaenga le nā anga yatu Birmingham Creek intersection eastbound o lo mai tawatu le anga yatu Auckland Central i le taimi le nei o le nā fo i wa mata o na Mamafa i a maisela i le vale na Huapai and Massey on State Highways full Maleona lava. State Highway Lewis Fulu southbound Maitawatu Mayoro Street and Dominion Road exits o lo'o wa matua Mamafa lava le traffic whaawawa toi lava i Hillsborough. Northbound o lo Maitawatu tatolo ngayatu i le vaengale na Waterview interchange o lo pisi fo i le taimi le nei. State Highway Lewis Fulu southbound Maitawatu Auckland Airport ia i le anga i maile na my Kirkpatrick Road o le na ua whai lava le si Mamafa o le traffic mō tātou. Onera Road o slow down i le taimi le nei on State Highway 1. Northern Motorway on-ramp le nao lo whai lava si le mu le taimi le nei. State Highway 1, Southern Motorway, Takanini and Papkura. Maitawatu i le vale nao Takanini Pahurehure. Ia ua whai si Mamafa i fo i o le traffic. Northbound o lo wa Maitawatu, Latalatatu, Papkura interchange and Redoubt roads o le na ua whai si Mamafa fo i taimi le nei. Mo tātou o lo anga yatu southbound le vale na Ellerslie Panmure Highway exit o lo o ua pisi le taimi le nei. Ia whaapena fo i anga yatu Lanai Market Road area. Northbound along Maitawatu, Mount Wellington and Green Lane interchange faisi Mamafai for all the traffic i le taimi le nei o le taiao. Nisi na wa aingam swing o le na o ielunga la tele nei taimi le taiao. E whaafonga mai abta avale i le malu o le taiao radio Samoa tu es full 5 minuto na taleo le itu lai valu. Talofa, this is Pat Lamb and you're listening to Radio Samoa 1593 AM. Whaonga le tautua le Pacific East le masina toa November. Mawailoa wanoe te manumalo ai whailonga tupe e fast food tana au saunia mo ana paanga. E luas full whailonga mo Samoa, luas full foi whailonga mo tātou i New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o vaiaso te tasi. Mana tua lo whawo pia tātou whapitoa nao le lima tana pia whaonga ina le Pacific East mobile app. E whaatino ai au tupe whamomoli mailau telefoni whabe ai. O loa wano foi le tātou direct transfer. E te posi mai lau tupe le tātou account ma whaamalia ina fasili i lunga o le telefoni ma whaatino ai le lawhaina o lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tutongi ina o pili o le vai mo li maisi au nanga i Samoa o lo ma whaina whaatino o le tātou au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai lo i tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau i mangele pe walau mai le telefoni o Barcelau o tasi ono mo se la e lata hatu i ante oe. Pe whaonga le tātou app po le direct transfer e whaasawa i lo teimi a mwese wa taunga tāwhoi le pensini Pacific Easy o la paanga mo tupe whamo moli Samoa. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi aiso fale motu le lumanai. A whai fo i eiso fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai eiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu e whaata wai se isi o fale. Le poro kalame o le malu i fale, ia fiafi o asorulo vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. Masala ua e vaai i fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ama pepe. Fesosoani mo whaia o siaki i le whale mai. Fesosoani mo sauwanga i a inga. Fesosoani mo whanau ua i umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga i ane i lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, Fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Hey! Kupe mai! Kuri e kuri kai! Le seu ka koma mo kai! E whakai ngā! Ngai mana ia ile se vai ole mano o se fulu pasina eu sou ile umia o se flow la poa chau ya wafe chau ya ngai mana ia ile se vai ole mano
le ke le sa o le papa fa ai ke ki tangata langa o le papa e fai o makala panga sa fe sa i kai moso e ke le ku vai ko fu wa vale sa milolo ko sei pa ia panga le o mo ako anga umanga ku umanga tam kin o anga ma ku pong sa no fo i lu mai se ki le si ku pe ma wa sa u ma Te sebo matui whao se mau whaipai ngā le tau tuara Radio Samoa as whale mai vatola moe no to iwa mino tolo tuara tā leo le tu la valo tala mai Samoa pēr tala valo le tau nei mātua ma lo lona saine nei tai au te pene ina nei whanau e sere kouri le e ka lo whai mai o lo teimi o lo malosi o mea umaro e whaaro mo nei whanau awangi e masaro salo e le isona tau i le lei murmuri mai Sa o le le tala e oi ora ngā o le la au toi na nei tātou e wha moe fua mai a tai au wha penga umar kai mi o le aru te penai nei whanau le tai au Alo mātua ala e lo skala whawhangu Io ole kala mo ole o tu oria malo fa malo losi fa malo si tu foi ia fa lo tu tele atu nai tene manai tama o fa awa wala tu enga ile nei foi vai aso malo ale lo tu tele ko ki lava uma foi ka ko ia ona fia foi le ia fa penga foi la ula ki au au fa aso o ko a no follow te matua ile fa le la fa la na me onga alu ile a onga ata vai wala ngi foi eva ai lo fo ngo fusion ke makua fia ngofu e ke fala velave o lai kau faile study show tei ia ai ono sai fa malo losi toi titi uma le nei sanga sa lei ia manu yesu enga fenga i manisi o tatou le fa na o le fenga i musu enga fai o tau sanga nei foi va yaso alu ia o fa vai vai o tatou yele vai tai mi o anga tu Christmasi te le mo mo la au kau fa balea ma la nga oi scammers o lo fasei na lito telo tātou o te loa le na mali po te New Zealand tilo anga i le tele o tupe tātou New Zealand na mau i mene o scams i nātou sanga mo vai te lo foi fai malu i tamo i tātou a wane i se tia tātou malu o le teitai au po o le fasei nei vaenga nei langa o mea kwa kele a milionga le walo i New Zealand ia vaenga mai tau atu le tala tu ina mai fo i mo tātou lua tesima le tolu biliona e le milionga ai ua bilionga le ua o iai o le survey fo le sa whaatino ina lai lunga le net safe o le net safe o le vaenga le o la tau i mwhainga ave e ka ko complaints pe tātou te wala au iai fsoswani pe a iai ni masalo ni vaenga fo iu ka ko masalo salo pe ia o le ua whaisi wha le tonu mai o le isi tu le a ngai mai ate oe so o ina lai ave iai lau whaitionga ia malau complain o la tau whaatino ina le i se survey i tangata pe a mase afe tangata ole au whai o le tupe sa awhia i tangata nei o la tau taito tasi e aua kwa le kolu afe se lau tā la tangata tasi iyo e ale tangata to tasi o lono winga ele la i kinge kupe ta vai ai ole tulanga fo ile le wha manatu a mo tatou ma whafangu mo tatou ia le fo tatou anga i atu le nei vai tau o le makua kelo le kau wha se ta vai le sia vaenga le ma fuli ole vili mai ke le fongi fo ile wha mai o la tau o lau bank ia wa ia tatou bank ia o na vili mai lo le fai mai ia o le customer service o le wa vili atu o le ai kia le ai kamanga a ole mai maua fo ia le taimi fai ia fa kai a vili mai le lau sa vali aku le bank ia ai o tulanga lana le wo ia o tu le i le tau ngatala o le soifuanga ai koe fa o popa kuma le lusi o ka ko kupenge e o lava lai company finance institutions fo ia o le fo mai tau atu se fulu tasi company finance o le fo inga makwa ila veia i fai ngal o vaenga i ko fa vale io so o lo no winga la elena o tangata sa iso tasi o le fo ia a fia i fo ma company so o le fa manatu fo ile ia awane aveina lau bank account awane aveina ia fa mabonga uma mo oe asa fa na mai sime uma istangata te le o mauti no pe te mana mana le ia even though fa mo na ko for tupe ke ro le ia le va oe malo for tupo lo te oe se leni so baenga yo te lo fo baenga le o lo fa manatu mo ta for tupe o lo
lo ke oi ko milionga na foi ke oi manga ia o fa ia vai e mol ke le o lai pa ke le o bank account le 000 ia ole tala ia awone se ti tato I mo wai tato tu pe fa mo so man tu le lei on vai te mine nei le wanga te Christmas ole mo kwai poko ala to nei e fai awala fa se nei tato ia manga o ko ke do kala wa le sip te la le nei afa pe te ua a se tu pe mai la bank account fo le ol facili e ma fai le fal tu pe reimburse lau tu pe o le ua se nga ave I don't think is if I'm going to go to New Zealand. I pay ke la fa makang ka fa ka ngo fo lele. Only pay fa pay. Na se sel fal tu pe ila ve no tu pe mai la wa kya. I fa pay o ya ma la feeling an fai. Le ngar lo setting o le ila sorry wefa. Ele ia lwa o ko su mai ku pe nga mo le. E wa ye fo ila isi to inga va fo e fraud. Le fo ye ke ila va lo tanga ia tu la ku skupe. Wi wa lu esele va nga tu pe. O le va nga la na e ma fai la vala ona ye si va nga so sonele bank mo oi. Wa ke alu lo li poki le bank. Yo na sa ili lo le bank au ko nga la le factor vai o ya yo wa lo ku mali ku wa ku ya details. Ya sorry wefa. Ala. Ko ya ko su mai lo ku pe. So ona vaenga fa mnatu mole atu no fa mole ina im fa fa sauina ia se leni mai vaenga nei ola au ka fa se mala unga oi ia marele ingi fa ai vangen fa fo sa olele ia o tele nga wa kilo ku pe tato to to mo re somos for lima i to la mo no to do mala fa minuto lo ton talo le to la balu la fa ka ma skingo kama sa ala kama ia fa mar skingo alu ye ele le mo oi ma ka ko uma ia mai alor fa mar skingo so alu fo ku pe volusi ku pe ala mo fa mar skingo le alor tala mai sa mo pe amor fa mar skingo le ta ya alu lunga alu yai au tafa alu alu yai ai ale si pizzo alu alu yai oksa alu yai lunga alu despingo alu yai yo lunga alu alu yai aksa lunga akayai Savali. Yo. Alu. Fa, luma, tas. Lua. Tulu. Fa. Tas. Lua. Luma. Ayah. Alu yai. Kasih lunga. Kasih masau. Yo. Famalosi. Iya. Bini ye kau au fa minoi kau au fa lusi tau au. Yoi. Malos. Ano iluma. Wasa valvali mai tua moi. 10 sekunde. Savali iluma. 5 sekunde ai sol muli. Iya, mana vai sono. Mana vai fafo. Mana vai sono. Fafo. Manu ya tele nias. Sole, eva mali pese. Malol fa fonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa number 1 New Zealand akoa. Sipso. Yeah.
Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whiwhi fo e whatarofa lo tātou utunu o le neu tātou whero ai fo i mafuta ia usi mai alau whaafonga. E tolu tau sanga o tapu ma whaasai o na toi umia le tamafitu te fu tau sanga le matua o ia leo Edwin Sinclair o Vaivase. Se lei sene ave ta vale ma whaasai foi o na ia toi ave se ta vale na ua wha mao niaru na morianga o le ave ta vale wha tamala na whano ai le olo se ta mai titi lua tau sanga le matua. O whaasala tupe ai le wha amsinonga lea tamaa i le au wha inga i se furu afe ta la. E lima afe te tongi le tua ati nao le tamai titi na maliu le wha lave lave. A o le isi lima afe ta la o le sala lea te tongi i te tonu o le luas furu vadu aso ma a le usita i ai e wha asale le ono masina i le whare pui pui. Wa wha apopo i aima le se lau lima se furu i tu la e ngā lua e fua ai mo le lei o tangata lau tele. O lo fua le nei wha asalanga i tu le lei mo le ua wha asaleina e pe o le lua afe ta lama le i e tonga na avelo na ainga le whaato e senga i le ainga o le na maliu. Wha pēle se furu afe ta lana tu inatu e fesoa soni ai le maliu o le tamai titi na whano leola i le wha lave. Sa te Edwin i molianga leo leo, ai na wha mao nia ina ua maea o na su eina moli mau. I le vāna masino a perila ma meo le tausanga de te nei dua olua tolu. E tolu sifuru lua ngai o inga sori tū la fono na whaatino ai Arieta Sengifidi Mangele. A o ngalue ai le whare tupe o le Pasifika, po le Bank of the South Pacific ia pia. Ma to e se ai se awala sori tū la fono. Se tino i tupe e tu sa ma le fast food tasi afe, iwa se lau se furu iwa ta la, ma le fast food tasi sene o se mea to tino le whare tupe whaapisi nisi, ilo tātu utanu. O le ua amata tuli nei le whaasalanga whaafale pui pui, e tolu tau sanga ma le iwa masina o Arieta, ina ua suia lana tali te te i morianga e tolu sfurulua leo leo, i lona i o ina uma. O tola ulanga leo leo na folosia le whaamsinonga, o lo wha ilo ai o ian waria le tau sanga le te nei, na fesoa soni ai le wano fosala i se mata upu, a stangata i eisana te unga tupe i lea whare tupe. Ma o le ngai o inga lea na ia sila fia i loa, o na whaia se ngai o inga e mawhai, o na sauwhanga atua i isi te unga tupe, ma amata i loa ia a perida le tau sanga lava na te nei, o na ia to e sea se leni mai nisi o te unga tupe. O le ua no fusala, ua tolu sifuru lua tau sanga lo na soifua, ma ua wha i poipo e to alima o nalo. O le tomaia o ina le musika o se tasi leo ma tā tāpo o anga waa, wa si ti aile soifua au au na nisi o malu o le malo, o lo i tonu o le wha aile leo leo. O ia o onga wa wha ea ina ai sa mawhai, ona au sia ona o onga ia tunu i fafo, ma ua wha o ngā nei e sanga wha le lea atiri ai, le wha aile leo leo lo tautu ina le malo ma lea tunu u, i so se sao ninga. Wa wha ailo le mtanga ruenga leo leo whare pui pui ma le toe fuata ina, le au sia ai le leo leo sa tini sinia, le sunga ta vita tunu popo se tūlanga māwalunga, i le awa onga mō tai o whaaili po band leaders, ai o le leo leo ta ailua le sunga ya Carmen Tausili, na manu malo le tauwanga musika o le New Zealand Band Solo Competition. O ia fo i reurua i malu le malo mai lo tātu tunu, wana au sia lea tūlanga. O le ali leo leo ya Constable tangata sa le utongi, o whaamanu e ina le awa onga o to mai wha musika, e tā ua o le MAP Musician Course, mo fisoa swani malosi le si tia, ma le wha le leo le wha aili, a malu le malo i Samoa. O le satini sinia i ata vita tunu popo, na a wai se awa onga i le aonga wha musika, o le fitafita ni usila, ma wha manu e ina ai le tūlanga wa ia ausia, wha pia fo i le leo leo ta ailua o Carmen Tausili. O leo au nanga maranga alue ngā tausi soifua ma wha sanga, e tele lu i tau ma wha fita auri lo whenga i pēr ma lea tau tua i lo tātua tino. Pe ta i eui na whita ia i pēr ma wha fita auri o le soifuanga nei. Ai o lea au nanga tā ua wale soifua le lei o le ola malolo ino tangata. Wāmana ia ma wha tāua, e ale se sauninga wha fitai, na ta pena ina lea le mtanga aluenga le soifua malolo ina,
Lea na fola si ai se fina ngalo le minsta ma whaafeteia le ngalo lue, ma le whaalongolongo ti ngao ali, ma tama i tau si soifua ma whaato sanga. O le sitang fau o tutongi mo lea ua unanga tāua, wa ave ai ma le whaautuanga le minsta le mta ngaluenga, ina ia ngalo lue whaamahoni. O te whaafetai lo tō loto te, whaafetai lo tō ngaluenga. Tasi alu mea o te whautuina. O le Thanksgiving po celebration. I le tāua ia uni keke. Pe tāua ia uni mea ai po ntupe. O lau tāo sanga. E tāua ia ulo loto wa tapena mo le swinga. Lau fina ngalo e tapena mo le swinga. Ia whamaoni. Ia talia swinga. Ia whamaoni. Ma ia e ngalue. Tusa o tāte. Leanga tātou tangi tongi. A leo te maua lava isi tin fo mai al matu matu. Lelo al matu malo. Al matu motu savai. Na na saini au api o ta fa. Ai fa peo te leo loa le li poti mai e fa atata la fonga. A fai o meia sa tō manao ia swinga. Ia tapena lo loto ia talia swinga. Ia tapena lo loto ia tu fatasi. Ma toi fo'i le lei. Tau launga fo il mota mota ua au matua. Lote ino mai situ lau. E le fafiti. Mea sa fai le lei. Ma mea uma sa fai mal famaoni. Kele lau talvou le ua vai nei. E ana al vali a tingilip. E musue e manongi leanga a ao situ lau. Upu moni ma upu tino. Fa mole a ua tau ma ai swinga. E leanga lale e il swinga. Pe ane whengai PSC. Ma le tau misa. Ma fi nauma. O lau tala. Ia tāua le tu fatasi o tātou loko. A tina le tātou ngāruenga. O lau tiutia ma lau ngāruenga ma le tātou ngāruenga. Ia whamaoni rumo le tua. Whatauina lo walauina. Whatauina le whatautoina oe ma le tau tinonga. Ia se ma le whamaoni. Tala io le nei aso, soifua. E silia ma le se lau fala oloa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 miru te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunuu. Ai tau nuu I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atua I le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa I le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō lo a inga I Samoa. Mō nisi whaamatalaga vala umai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Mamafa Tato Traffic State Highway 1 Lana North Shore southbound o Maitawatu Esmond Road faisi Mamafa ang Ayatu Paris Point Road o le tulanga Lana Yai Fa'awa Watu Waira Road and Tristan Avenue Interchange. Eastbound Road and Lake Road o Maitawatu Taimilene westbound o Fapena fo yona Mamafa ai le traffic State Highway Lewis Fulu southbound Maunakau to Auckland Airport o Maitawatu Taimilene fai lava CPC and Maisa lava fo ila tarata tu tato exena Puinui Road e whapena fo'i I le intersection na anga I mai Kirkbridge Road Mangele. O nisi nā vainga o loo iei tātou. Whapena fo'i State Highway 1 Moraway Takanini to Papakura. Mai ta watu whai lava fo'i I si poloka o le vaenga le nā Takanini le vau Takanini and Pauda Uda I le taimi le nei. O nisi o vaenga whapena fo'i le mai ta watu LSC Panmure, Mount Wellington, Newmarket o vaenga nā o le nā fo'i wapisi. Moi la taulunga State Highways Humalono westbound langa ia Lana Avondale, Carrington Road to Adatu Interchange o Lana ua mamafa fo'i le traffic mo tātou. Toi fo'i mai nei Manukau, Cavendish Drive o mai tau watu I le taimle nei Mawaida Road on State Highway 1, Faisipisi Mahanga Drive, southbound Mahanga Drive o matua pisi fo'i I le taimile nei. Walmsley Road e whapena fo'i le mai tau watu on State Highway 1, Green Lane, southbound Green Lane, Ngaiatu LSC Panmure, Faisi mamafa o le traffic. Nisina o vainga o lo iai nisi o vaenga o lo matua mamafa I le traffic ma iai nei poloka I le nei taimi o le tai au se 10 minute te ai le tula valu.
Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e ti e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu upele ni lo lau le tio le sfulu lima i watolu a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Pawai atu los fafale wa yele vevela le esa mora ne bangora tai o ina o te ale tu la balu e tu mawinga langi di le tau le atu e tu mau fo pa o ti munga e le telo ni surviving o Samoa tolu se fulu degrees Celsius morunga nai o le vevela le esa mora so luas from lima e lona mawalalo se atu le talo le tau i Australia fatala fatu good morning panga o malava maru le tai o Radio Samoa is also buying Australia lo mau mai tar fa salonga lunga le Facebook mari YouTube o le Samoa ma lo la so fu amaria le la mo Canberra fu lo ele malu lu ne bang o le tai ao la fa so na awa o le tau ma le ma fana lo so fa lo na mau lunga e vai lo na mau la lo mo ne fo ya so lua Sydney Australia so fu amaria pa angal tar pa kala me malo le tino o lo mai le ne bang o le tai ao fu fitu lo ia malu lu ne bang o le tai ao la fa solo na awa o le tau mo tau lua se fulma toro mo lunga ma fana fa mawina mo Sydney Australia le so fu fitu lo na mo na lo Melbourne na lo se fu manuia ma lu mai ao ko ri fu toro o le malu lu ne bang o le tai ao na fa solo na awa o le tau se fu river mo lunga ma lu le mo tau le so fu lu lo na ma lalo o le tele o isi ba en manel ma fana mai Hobart Iba lo yeli le marulu ne bang o le tai hao o la fa solo ina awa fo le tau los furu mo lunga ma fana mo tau le so fa solo in langi le tau Adelaide los fulima mo lunga le vela fa mawina Perth Australia fa solo awa pa utimu los fulima mo lunga le vela le mo tau le so fa solo pa utimu mo tau Brisbane le so los fulima mo lunga o le vela fa mawina ya fa solo fo le malo sit sa vili pa utimu ngal tele vanga o Darwin tol su fa mo lunga le vela fa mawina o vanga o mana Australia mo tulango ile tau ya mo le nei so fo wa tatu o dia ile tulango ile tau mo tamaki makaura no fa fa salonga Radio Samoa Sfutolo wa ile malu lu ne banga tai ba ya tu ma nga yer susul ma tango fi le la nei tai o winga na tau la so atoa susul ma tango fi le la lang di le tau dos futasi mo lunga ma fan nei yaso sfutolo lo na ma lalo fa so na awa lang de tai au pa ultimo ni so ba nga o kilani la so tai au dos futasi fo mo lunga ma fan o le ana so tai au awa pa ultimo la stoffi fa solo lang de las for raile fa so lang de lei pa una wanga ni sabai ngo kilani las to nai ka maru lu mai las ko nga yo las le ole te fito malisi Pacific International Sevens for balu fa sa la winel tanto le jo le aso atoa ka maru lu mai ani manele tau felo mai le aso sa awa lang de lei fa pena fo mana so fu o le nava yaso o luma na yatu o mabonga ia lawa tau nei taimo le tai o le tau Radio Samoa au natural social mail tau company le Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 sa lau tala ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval sa lau fitu whawha lua fitu oval sa lau fitu whawha lua fitu Awhana misia tāru tala mai Samoa nei tai ao le am whaintua whasala wina mo oe pēr tala tula se furu male lua la ure le somar fitu pōana nei o le si whaponga o tāru tala mai Samoa le tā o le valu i le tai ao a tai ao le nau whafonga le atino le whao mātu whalongolongo o mena o lo tupu i le atino pele i Samoa o whalongolongo atu le whautuanga mātango fia le whionga le minsta makua a la poa ia makua a seka ma a la poa nei ia waile ai lava sesi fautuanga sili atu nai lo le talia i le loto fia au na mone atua ia mane atu ia swinga le o ie nei a fai foi langkangi mo kokongi isi ia awasi kokongi si ki ai mane mātango fia le au nanga o ia langa
O ia langa. Kongula. Ai le o si o le kangi si ko kongi, si mar ko kongi, a o sangiar ko fao. Na lo ngal va ngari sala fai. E mala le fio kol biska o lo piko ngule. E ale le na fa tai le fa no wato lai manuia ma ne fo le sa no fo le fio kol biska. To mata winai fin ngalo la au fainga wenga. Ia le nga te lia le loto fie au na mona tino ia swinga wa ia ia mo ia fa maoni ngarwe kalo fai o whanangolongo i ngarwe ngalei na whaia mo te male na mai leo lao si alo toto lea e mana ia na paua o lea e le mwhainto e whaafo i mai leo lo te maititi ua so e whaaftai o le whanangolongo atu ua tawhar whingalo whaamasinonga tu langa o iai ia ai le to if you for style from talanga please from talanga I tuanai ia ai talsia ia maua le file mo nga ngone li ina ma tu foi ia langa o mai lon mene le oti ia o le nga ka anga me uma Ioi le no for le foi lai to no mene ma tu ia fa ta le fa no nga tu sa so swani e ma so swani tau ia ia na fo o to e fa sala fo i seleni tongi ma tu la fa pena ia o ka ko nga iduma mo fo longo lo fai nei ia o taru tala na me sa mo a lele ma o mai taru tala me sa mo a na ma o di poti na fia tato nei New Zealand o te se male ua o tasi mo mo iai o le mataia ona nga lue ia la to lo to fai be se swa o le lungo ba fo le New Zealand na mo ma mo to ngai fai nga te fa no sa mo ia mana mo nui ioi yeah. Mana ia wa lalenga lue fata say company na Pacific 7 and Bay Underwater Services in New Zealand. Yeah, lena ia o tulanga na lo ye samo. Ia le lei full fitu mala afala o tele tula e valu o simalo fa fonga Samoa o tato ma fa Samoa o le nei fo I tai au fo. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. E talanoa atu, ai le talanoa manu. O upu e maua mai le whaangatai e tautai. Whapele mau, e ese lava tautai. O le alanga upu le nei e maua mai, iwa ainga whaale natura mpo o le maitawina o winga o manu. Winga o atu, ia, ma winga fo'i o le mafua. E iai fo'i la tautai e whaapitoa le la tau wa inga I tūnei pei o na taua I winga o manu maia. Whai mai e tala noa atu, o lono winga, o atu e wheoa I whaatasi sama noa, e wa ai se mafua e ai. A taua tu lava I se mafua, ia, o na whatoa ngā yoi lea. Ai o whaatasi lava. O le vaenga lona lua o le alanga upu, ai le tala noa manu, o lona winga, e lele to atasi lava le manu ia e turi matai atu. Ina ia whaingo fie ai o nei loa po fea o iei le mafua. E le longo ina I le isi manu. E alu lava le manu ia. Ai pale loa le manu le atasi. I le mafua ia po o le mea o poto I atu, o na whatoa whelele I atu leo isi manu. O nei upu, e whamatalai tu ai ngā o langa o tangata pe a poto I se mea ua tula I mai. E iei tangata na o nao e mata ma whaitatala, ai o isi tangata, e awai o na e fia I loa le mafuanga ma se taunu unga,
Ai po le a fo i sea o nga taua mo i lantou e maua mai ai. Ia, mai tawantu i le tumu sa fai nei. Ia e maua lantou na o mai lava e mata ma fai te tala solo. Ai ai fo i lantou na o mai ona o le fia fsosoni mai, ma ua moni ai le upo le antunuu, e tala noa atu, ai le tala noa manu. Manuia lau fasonga le nei aso. Ia walai. Ia. Ia walai. Ia langa. Tala noa atu ai le tala noa manua. Sole ka fefe. Ke fia mawala le mangu le fia le fsosoangi le mangu pe le suel mafua a kang va ia ko mawala. Solo ke fai aku wau ke ola e o ngo ufanga u laka de samia. Ke fakula ke fanga wangia u folele ona kai me o i tautai i kai le samia. Ka ke lo le le me lai makua i kelo le mangu lai o nga foi lai kaula i le o kaukai. Wala ke lo le leia o le mafua nga po o le fapopokonga waku nga we nga. Ala fai lo mai e mangwe. E kusana le kene me mangwe fai e fai lo man kaukai. O ile la fiela uria. O mai kapo o makula uri. E ala nga ma ia sole ia le lei ia le fata se mai ta bo Chris nei tai au ata. Talofa, my friend Chris, o mai ol ne teo. Mani le fore tuala wo wa mi o toni fiteo a de fe milan maude mutato di fiteo o fai mai o le mea lea ia o tonga wa iai i lea tua. Ia o tau te atu i te aporo o na sola ese ai lea o ia ia te o tau. Ia o tau whaaratalata atu i lea tua. O na whaaratalata mai lea o ia te o tau. Amen. Le la fe mea fa malu si le mutato te ao ni fe mea. Fe mea o le mea lea ia o tonga wa iai ai nga wa iai i lea tua. Ia o tau te atu i te aporo o na sola ese ai lea o ia te o tau. No wing tato tane te atu lea le te aporo a di fun mea tato tane te aporo fe mea o na sola ese ai lea ma ia mai te tato wa di friend le fai mai lo lai ma le vanga mulu tato ma fai mai ia o tau fala lata ti le tu o na fala lata mai lea o ia te o tau friend te tato te oni tato fala lata ti le tu tato fala lata ti le tu o na fala lata mai foi da o ia te tato friend tato mauna tato nei foi tau family te le tu mo o tau fa please love friend ne yaso fa to the wall Yes,
tolu a mo. Radio Samoa. Talofa o Salmasinga fale lua Tim Toilolo o le loia Samoa. Fapitoa la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Famal mole vidi mai numera o iva lua nono o tasi lua lua. O iva lua nono o tasi lua lua. Faftai. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le tau ngofio pasese mo fe malanga inga I Samoa whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand Day. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Marurua. Pe vili mai I le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Limoy tu amo. Pose basi que mai piti pasi na sapasui Bonita mato balipi Apa la va tonu Watoni lau pinangalo tapa hai poipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ayole ti akolo pe pausa pepe ole pepe ole po Whawhiwhanga mai le whetulima 5 stars o kalau hani le tautua mo alwere sa mas whalima I watolu a moina wa toi lua se fulu ma le valu minuta lo toi ona ta leo le tu la e iwa. Ia whamai ale prokalame mano le tai hao pia ta le iwa le tai hao nei whiwhia nei tai mo le tai hao e ui le lewa fo o le pō I le atunu o lo iei le whianga sa o soli I le whianga a pito tol su sulu to whansu o William Seal. Ia le lawa wha avno me fu le taimi mo le tāra proklame nei tai hao. Ia tāsha wha ataro whai fo ia le whianga sa o soli nei tai hao wha mon mone. Whatalo whātu malangang whiwhia malangang ol whaalo le tele lawa whianga sa o soli I le nei tai hao. Hoki mai ano ma lo le soifua manuia. Ia a whio mai a lawa whianga le tātou Paul Kalame le nei fo I tai hao. Whaftai lawa lau whianga whatua ia whaftai mo nea mnoa I lua vase lua. Whatalo whatfo il tātou o tunu o loo mau mai fol tātou po Kalame le tai fo na fo I tūlangi. Ia pa ia lau whenga ruanga le tua tupu mai il tātou o tunu. Ia wo mai o masani ia. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Malo whaametai. Tasha e mori fa te tele le whenga sa au soli ona o le whenga whaamana mai le taimi o te loa se tātou taimi malato o le atunu leo Azerbaijan I la bawa I atu
E pe foringa mai o le tunu i tono le Middle East. E tua oi Malusia, le si pito le tu i matu, e tua oi ma Georgia, i le tu i matu i sifo. E tua oi ma Armenia, i le sifo, le si tu i sifo, a tua oi ma Iran, i le tu i saute. Ma mau ke lan me leo fates me le fo, sorry, le tai hao. Alas ka muenga, il natu noa, a bit. O leo mo laka el valua po, e sifulua. Kani nel, yeah. Foi, e fai assim mau le tunu, o le kungu foi, o le tunu o tangata musolemo. Ia, e se foi yanga la tau ia le tunu, e se foi la tau ngana. E ka umaya o Asapatani, e ka kele Alpawan meia o le asalam ala kum le ka ke mai ka winga le whakalo whaia wha solemo. Se foi a winga o kanaka. Lelei. O lena mawana i lea usafono tato mai Samoa, o te le loa, wa le sa amata manama i asafon tanga, e ana mo sevano tau te whilo e ma la usafono tato mai Samoa, ma al Pasifika. Ma tu whilo i ma le fionga ia tu susulu, se te kiusta, ma le lato au pe malanga po al matanga luanga, o si o manga, ia whapenga fo ia, nisi fo la upenga luanga fo ia le matanga luanga lava, ia sa whapena fo ino matu, iro ai fo ma le fionga ia pa o lu teu le mpasara sa moa i le malo au fatasi, ia i le molinga fo lato mau, ia ele ia fio mai le parmia, ia o le e kola aiki lava nisi o taita i o le Pasifika o le awai i vanga na i minsta fo i o whemsui e le o awai mai le Palemia Australia, Palemia New Zealand ia pe o minsta e o mai ma tau avea malatu sui ia te au la tau ia pe kau ia loka i ka popolenga fo i ulanga o le funtanga nei tau o le ka o le Finance Cup o le matonga luenga le fai i si fo vaenga malo fatasi e moni lava fai na matofina o atu le mata upu o member states o malo taito tasi te tauna langa i te lo mata upu ia o lo o failan matonga luenga na tau i o le fina watu ma sue ma fesiringia o feo i kupe ia promisi mai fa ki ngoinga luenga ia a o lo fa wo pe minska fi na nga fo ilava i se va nga tu pe te tau na maua mole so swani ia tunu le a fia i le climate change ia a le se fo i fa i unga tona o atu la so tofi o la so lele wa mautu o fea ia le kaple le lua fe ma le ono fea le tunu o fai ai o le la fi na o Australia ma le tunu le o Turkey ia ma le ave lango fo ia tumoto Pasifika ia Australia ia eli mautula beto mu fa mai mo le pele sa tatu tana no el nava ya so no fianga le sa so le o lo mana ele so le fono ia le nava ya so ato o ani va nga ta i lo si le fia sa ma fa yo na tala no ina i le fono e ono le le mo tatu nei le vi tulangi Pasifika ile ia Mantua o le Pasifika lava nei tau la mua lava le finfinau e se tau na whaititia le vevela le o vevela i le larolangi. Ia tu mau pēr le tasi te si ma le 5 degrees. O le Pasifika lava nei finau ia o le Pasifika fo i le ua pasia malo o tasi la to finangalo o te tau lo na whaasala whaltu la fono i whamsinonga whawa malo o le International Criminal Courts. Ia company ia o lo whaia pele mea lea o le whaanga o le kasa ho i lea o le sua au ngoa ma popole ia afianga o lo afiela laki. A le iaila tangata finga o maka upungei. E pule sa o loko la vai sia tungu. E mesera au whai pisingisi. Kere vai e le ngata o malo o lo o mai e whaile finaunga ia mali lie tungu i tūlanga te tauna i eile puipuinga o le sio manga ma le puipuinga lalangi. Ai o mai fo i la o whai pisingisi la tō
fina fo ila to ia mo me manuela to ele me ngai over ma le fast food mo wafe ia la to wale stala mo le fontanga nei ia sawa sanga ta to ia mana ia pitola au o le tu fa tasila le Pacifica ona o le wasila fia le Pacifica i fa ma monga fo i fa sankisi ile afianga le afia il tato ngata i fale ile i telo me ese e o amula to i o pepe amuta lo de vela le sapi fa ale anga ina i le vaita mafa ona ua afia ile o onga le o le vai sapi la to i pe o pulanga umanga e afia ai ia mala o ka ko vai fo i ngiti o ngu mafio anga fo i sa mona to ia ua sa wale samila ko ia makafea ko isi vai ngofongua ia maleva fo ile o kupu mai i le afia i fo i kua i si sa faka ia pe o tulanga fa penga fesu ia ingo le kau o le ola inisio mo ko le ola se la au ko la ko ia se me ka mafa i kulanga fa penga ia o me umanga le plastic le o ka mai fo i wa fia i wa me ka o le microplastic o le u fie ko kongu o kingo o tangata fo i taluai ele o iloa e tatou mata ele mo faingo ai atu ai a le o iloa i su e ngai ka o konga fo i fai kangaka o le u fie me ka o le microplastic ka luai ua mau i kongo me ka mafa wa ai a mais kulanga fa penga e kele la mea tawai e fai e singa ngi wa fo do bu la ngai le kasisi maka u singa u ai ia al Pacifica ele ngaka laiki o ku laiki la ofenga bana ia peila mea ngai fa mo e fo ia ku e kele fa mo e fo i fa konga kuma oki fa va malo inga i so swangi la ko finga ia kasiranga maka upu ia mau ke fai i o le so swangi le finga ngal Pacifica ia la kai kanga luanga o le ku i la vo fesili i le i va nga ia me ka kupe le fa mai kele la ko kupe a fesili ku e pola me o le mai la kupe Pacifica ia e fa makala mai le mafuanga male mafuanga ia peila le kulanga ngata vai Malo vaftai manuia ia fontanga o toi le nei foi vai aso la fianga pito e lua vai ngata ua lo tupu tono New Zealand a wai foi lo fianga sa o sole ia mo fontanga ina tuno mau o le so a tatu tala nom sal peto luas fu minuti ona mata lo le hi koi i le lo la mo Wellington angai o i le parmene mal fa mo town task fu lua wa tau no o i le parmene New Zealand le hi koi le maori o sa i malo o le fiu never say die effort mai Maori kusa leam ka ko Samoa no fionga pito sa ole ia ole nga o mo e se li poti fo i pe ole nga fa o pe kope nga po ia le komiti fo i o lo o ilo maka upul nge i kula fon ko fa ofinge va ole mai fa pe o ma singa la kakala ile ba ngole ku e mo moli ko ila ko finga no pe faila ko submission ia le o finga o solo la le komiki nge e o po le national la ko i man New Zealand first o manga ku o mikel la ki di ele vesi no fika ia ko ile ko mo ma ia ia winga failonga la mo failonga kanga mani ia ka ilo la ia po la ko i ngala fai ia al ka nge o i waitangi ho pakalela a maka ko savari o ku sulu o ka mo i lumo parmenge o le ua fai mail fasala la unga fo ela ai ngā tupu o le a fio ku ia le kamaika i tupu kamaika i Maori inga i whakasi ma waku fo isanga i sa ungoanga ia i le au solo pike ia peila kulanga nga o lango fo ko kele ka ko ngu ia sa o posa o fai ko fo se fongo ia o kilangi se poklame onga masa o fo inga ka u le lango ka u fo le soswangi po la lava sisia wala ia i fo yo ka polenga molfa nga fuwa ko o le ka ko mu isa mo po ko mai ko langa o fuwa nga i o fuwa la vale ko ko kashi o ingela ko ia awongi fangi fu pe fanga fu Maori e o ia lango o le si awore o fu ka fu po i kai da o ia ko finga
Maori la kou e ka ia o ka kou mau e ave o le lango ka kou whaangau, lango ka kou iko a inga. Lango fo ka kou Paulo Mangafa e malu e Maori pe au o lava i whainka. Ia ai sa o lele lau sa umanga. A kongo fesili ko kero ngaka pe ma fo e sea o ke whaapusanga o le o sau le afakasi. O sau whai a maise kula fongo. E ava ese ai le pule makai sa moa i pule la ko fongua ma la ko makai ma maoka ma me singa o mana ainga. A ua kango nga ia whaasafua ia ai a kupusa o makangaka. Beila le kulanga nga le ua kula i meso ke e ngei ai mese. Langa o le afe valu se lau whaasafuru. Nga osi e se whea ngai ngā wā maoli ma le ainga kupo pele kāngia. Mau ele pui ngō la ko ai a kaua mauti. Koe ka lepe lava ele ai ngā kupula ko i la ko sui ko vanga sai ai. Ia ai a kakau muli ange o ave mauri whamsingonga koe whamauku ai a kau ngei. Lea langa ko kongi ai i a kupela ko ia e malo i mauri e kau whai e koe keu i le vara ko ia. Ale fuela o koe saulesi. Lesi kangaka a whakasi lava Māori. O mga oe awa ese uma ai a kakau ngei whaalea ngā inga uma whaingoa kula fongu. Ai whaasafua i papalangi maisi. Ei o le mea ngā le ua vesi ai le kula ngei. E kaunga mā lama i ai masu e ilka kua kongu. Ai sa oe o le nganga sa i di māloa Māori le ua whai. Ia ka ika ia e ka kaunga ko langolango inga. Makapua i a manguia la ko whaifa. Na whenga pito na alo sile fia o ai o le malo e tau na tali i le sāwali lea Māori le so. Palemia, David Seymour, po ai lama tau le tangata tau na tali i le. Ia mangko e kasi arka ika ia le malo ngal Palemia. Ia ka irola ia i le malo le vai ko luonga ulu ia ka kelo i so o le e ave ia i le fingau. O el Palemia que fai unga rea va o le me fo le fa le kongwai o le I famai Palemia ia nga umar fai ka nga mo pu ulo mai submission ele o fai ka nga longa lua mamuka lo ele o se si fai ka nga ele pasia o le mala mahuri la le winga la ele fai ya fai le ka ule le ngai kula fo. Ia le wali ali aku le vesi le ngau ia David Seymour la ko ia le faali me o winga fai longa langu fai longa kangaka ma wo fasangu mai yo winga ia kangaka papalangi sa moe ia langonga ale uko yo mai onga wo ave se si mo o la ko ia ka kau ia o e ka kau ku kusa mamauti. Banga muli i tulanga lea whamuli lea la whianga pito. La lau sili fia whamai whina ngalo se tasi sa ave Minster le National Finlayson I tau sanga babai. O le vaenga lewa I ne le National. Wa o ia le vama Māori. Ka ilo le si whainga palo ta le lumana I nei. Peko yengi Māori langolango ina ia le National. O leo whoringa mai. Wa ke lele o ia le vao. O le vaenga whaima Māori I ne whai mai taimi. Ewa. Ele le kele ma Honourable Chris Finlayson, o ia le sa Attorney General, o ia foi sa Minska Treaty Settlement, mai kele ia whenga inga fo inga osi, ma kokongi kupe la ko foi whenga malo, a ave iskamale ma Minska, le fo ila de nga ka o ia, a o Jenny Shipley le sa ave fo ma Palemia, I le vai kaimi fo le whenga malo le National. O lea o sa unga meriko o lua lea, I le whaale kongo le mele o iai le piri lea kama lea, ma o lae o fi ngau aku le National. O koe whaaleanga lava o kou Chris Luxon I le kulanga le sa vivi mai le la lolangi I le lei o va ale malo maunga indigenous people po tangata aku. Ale o kasi asi kai mi ko ulu whale mai ai, ale uko ka ngawhilawa o kou koe whaaleanga. Ia Mankola, o kangakanga I mawalunga le National sa avea ma Palemia, ma Minska, I le ua whai aku whaukuanga a Chris Luxon. Ia le fu o furi mai kamale o David Seymour, whaaleanga mai ai. E le o iloa la, o le ara kulanga le ai ia a kongo, o le ua iai le pupolenga anga ia, fwoi kama
li longa ole paki le le fa le pongu le kalwe le pili le ma lo fa te tele lava lo fanga pito o taiao ile fa le fiafile o fa mautino mai fa itonga lon tolu le pili o te fa fo i monsi tsenia sa mo wa tamai o tato tau le ia wa fa tato baba e sitile le tonu tato baba ia ioi ia nga o sa ngi fo le pasi le fionga ia na e male mau sa mo siksengi ni sila e malanga foi wa fo le tapo inga tulanga le fa sia ia o talia ia ni fautuanga fo i mangu o lalo sa batu ia i inisio vaenga e pese inisio keu nga fo ia kidi inga a mauku mai fa mangianga ia e peka ia o le vala me ia i o ia de ai o le fa mo moe makapo inga fo maka sanga sa batu ia i le kula fongo le a mawangi sikisengi fo e se vaenga ko lai king fa ngau bidioka le la fe se la u fa anga ida fi se lau fa va ia ka ko karia ia lea ai wo lule ile o ia upula ko ia ma a ko se kai mi o lu ia ma o foi si sia ngo ko fa ini sikala ia pe mai le fa ko ngole le whole of the house ia ma fa ko ngolonko Alo la fiona sa soli o pito to solo to fa so William Sio fa te tele lava mo le fa no mo le taimi lo wa le va fo le fia fi le na tu no ia fa ma lo fa te tele lava ia lo mo se kalo ngara ku wow o le mere ia ngei wa i lo ko manga va mo le ingol sala so se fi ora ko mo sala ki mo fala o man si ia ai muli mai ngai ele mo se fa si po ngei la ngora ko mo solem ma mo pa ia ngai ma po ngai ka spof ia ai mo e ke le io la il ko ma fa ingo o ngai manguia e mo ka ma fa mo la sala ki ai le kasi se ko inga sala e uma engam ko vai a lo o ke ilo ka manga vai ke le mo sala ki le ko fo mo pa mo yo ko fo ya ko pa un o lusi ko pa ma ele le mania fono to le ko se lo ia le se maro lo ia fa te lava le fio sa soli le fa Peter Totsu solo to fa so William Seal but as malna for you to know Azerbaijan fontanga lo fa solo COP29 Toto mo redo samos for lima i matolu ha mo ina wato iva minuto lo tona talo ne tula eva taleva on fato e fona tasho matavai malu le taiao Bona nei aso lua was fulu iva ia aso ma sino November. O tara fola wala lua fe lua se fulu mar fa nei matua. Ta pena ino nei fa na mamboli la o ngi kai e se le ko le so le cafe fe. Ia ko fa ar piki ia kai fo no fa na so lua la ko wa. O pese le mo. Puni. Say no, say I
Whawhiwhianga o le tae au. O tau whai wi o le malua le tae au, le Radio Samoa mo oe. Mara mara tolo maruia le tae au le lofa maleanga le lei o le tātou matai le langi au so o whawhiwhi sia le aso lua wha mo le mole. Whai ali. Whai la mu. Nei tae au fau. Mo nei minuto lo toio au le whato whana maro le tae au mo oe. O le masina ne o lo whataua ia le diabetes tono New Zealand. Tātou ngāre lue whatasi, whai o oe o lo a fia I lea ngase, e ma whai a mea uman whatasi mai o le li ipe a le lei fo I lau pā de play, I ngangi e ko anga ke kakalo, ia a o lau kausami, no mkwa I le whakua o ia. Masau wakuru kausami kaka. E ko anga kakalo, o whakasi malau ngaruenga, no whai inga ia le leil ta mawha, to anga inu le vai, mea whapena, me langa fa mai na fionga de tua fa kasi ngaruenga man fa kuku. Ia, amene se la pesene. Ia manuia o tau matua e ona matau de fa nao. O nai fa mnatu tau ora na mo tātou le atono. Nau ina ia mono tu sui fua lau de leifa pena fo isi o matu fo iola. O tel tonu sa vai. O le fontanga le awa ele fionga. O tel tonu e fo I mei fo iwa maa ngai a melanga tai. Sao sole e ma. O alofa le fionga sa o soni. O le kele o sa laki ne kani. Ai manga ia e au ngā sui fua mano loina. Alalei. Leo tapena mai salava ma se mino mo tatu telefou I le ngana Samoa pe atale I vai le tai o nei I ona tu toi foi lo fa salonga Radio Samoa ne sunga tia fa lo tu tia ma po kala me fifia mai ia wala wala fa fonga le nei fo ia tai au ia fa solo toi foi le taimi ma fonga mua se Manu Francis Ioane ia ma le ngai fo favor ne fiafi venga ia pesta le atau sa mea ia ma kamo isa ako ia mfasol solo ko football na nei tele na tara po kala meno bulu mai le maruor ka ao o simo oni ia o simo oni ta ai tato fala goodbye farewell maro do ne ta tasha ia fa malo foi lo sunga savai le on sai nei tai ao mania tele nei yaso Samoa veilo ai sa so mo le lo fo le tua to fa soifua soifua No
Malore kau se falute ua solo ya fenoa lo fina malo mo onga ole loto ya faita ua maona so vetua ole alofa ua susulu malama lama Yesu ole ola Leto famanino I se falute ua solo Ya fenoa lo fina ngalo Mo onga ole loto Ya faita ua maona so Kesua ole alofa Ua susulu malama lama Leto famanino Lo utofi oe saui ala upele Isiva faa tau pati leo tele Soia osevi inga lea uma Ia lea tua faiva venga Lo utau tinga Lo ola ilenga luenga Lau tau tua Fa afetai tau si fea ngainga No utofi oe saui ala ube Siva faa tau pati leo tele Soia o sewi inga lea uma Ia lea tua faiva E whaatalo whātua tala whawala Radio Samoa ili nei fo i tae ao mā lole soifua manuia. O se mea wha a whonga o talo leso lua. I tala to mua. O se aso pisi le nei Wellington e ma po loka whewa inga ta avale a o whaatasitasi e le whaitau se fulu a wheo tangata o le hii koi. Tu u whaatasia talo tae ao wa amata ngā solo le to o tele ma o le tūlai whai le waweawa na leila. Le ana amata wa ai ei tangata sa wawali i lunga o le awala. O le so le aso muli muli o le solo te te ele nei ma o le wha a uma il pāle mene a o te te e ai pēa i lātou i le Treaty Principles Bill. Reporti mai Wellington e le tau nei. E le ngata o tangata mātutua a o le afu i ai ma le to a tele o whanau. O se tasi le neo solo te te e tele ma o le so fu i le ana lapata i ai e leo leo tangata wha a pēle pule ngā nu o le ai o le amatua i pō lokai ma awala. O le tau le iwa i le tau nei o lo wha amoe moe amatai le savali. E te tau ona i le pāle mene i le awauli o le so ma wha asolo ai tau talanga ai e le i whaai u le kone seti i le pōa nā nei. Watoe wha a fo i mai le Pack and Save Male New World le whai ngai ma whai ai ona toe wha atu langa o loa. Fua i o lātou tau a o whai ai wha ataunga online. Whai ngale nei na toe upu i ai le foodstuffs e le Consumer NZ ina ua ave e sea i le amatanga o le tausanga. O se suinga na whai mai ele pūlenga na whai a o toe wha ale leia lātou upenga ta wha ilangi. Mai le so upu ana nafi, o le ua toe wha le leia ma ua toe tu ufo i ai. O le iai o le awa noa ma whai o nai loa i e tangata wha atau, tau o loa, o se whainga o loo wha atu la whanoina e ta tau lava o na manino, mo le sila fia e tangata wha atau. E lua masina le ua whailo mai o le ataku nei se vaenga o le State Highway tasi mai tūrangi i Waioro i le Desert Road. Tala mai le NZTA, o se tasi le neo polo keti e le whaingo fie ma o le whai unga o whai, wa whaia ai se i wha asolo ngā luenga tue wha le leia.
O le aso ono Januari o le tausaga asau leo le a amata tapuni ai se ia o atu i le whaai ungo Februari. O se whaasila silanga o lo wha te iai nisi o pisinisi o lo wha o ngaina le nei awala mo le whila ua inga o wha momoli mauta. Ma o lona winga o leo le a tele ai ma wheu ia inga. Mai le pūlenga o se taimi o iluma whaai lo mai ilunga o le upenga ta wha ilangi le a toanga o le nei fuafuanga ai mai se o awala o le a mawhaiona wha o ngā a o whaia ngā luenga. Ua tau fia le taimi nei le toe lomi o le magazine o le North and South. Wha amauni a mai le sui al pūlenga o le whai unga ua whaia e tau fia le nei taimi. Ua whaia o tau tu ufa atasi whainga e whaia ilana o penga ta wha ilangi. O le wha amoe moenga i a toe fo i mai le North and South i le tausanga e lua afe lua lima. O se tasi le neo magazine ua te le tausanga o iai pe ona wha avai mai le afe iwa se lau valuono. Ma o lo o iai ni se reporti e le o le leitu pe maua mai wha ataunga o le North and South. I tala mai Amerika, ngau le kamupani wa ale le tele le Spirit. O le Spirit Airlines o le kamupani wa ale le tele le nei Amerika wa ilonga i le wha amama a venga o tau o pasesi. E silia ma le lua tesi 5 piliona tupe ngau, talu mai le amatanga o le lua whenua se fulu. Mai le wa aima mao o le alu alu ai lava wha apea. Wha amao ni a mai le sui al pulenga o le alava i mawhaio na lele le Spirit peitai. E le o mawhai le tau o pasesi o tangata o lo totongi o na wha atupe i le ngau. O tupe whaalu mo le totongi ina o tangata whai ngā luenga, le o loo maua lunga i lawa i tupe whaalu o le kamupani. So o atu ai male whaaleleia o afi o waalele. Whai watu i tala mai le Northern Mariana. Wa tau fia le tu mauni e Northern Mariana moa mafua mua sau mai Hawaii, o na olpopo lenga i le bird flu. O se whai unga o whai e le mai a wha mauni a mai, o le ua maa ua le virusi Hawaii. O ni wha mauni ngā fwoi o le ana sau mai le matanga luenga o lo o ngafa maso e suenga i le malo tele o Amerika. O le ua i taimi le neu wha mauni ai ua maa ua le bird flu i Hawaii. O le wha unga le Northern Mariana ua whai nei le ngata o Hawaii, a o le a fwoi ua lewa o na ia tau fia moa mafua moa sau mai Amerika. O Talafonala Radio Samoa, manu ia tele le nei tai. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le o Valselau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 selau tala ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile o Valselau fitu whawha lua lua fitu. O Valselau fitu whawha lua lua fitu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
ua tulava ina. Ke o mai lo tava fa soifua. Ai so solo tene ole na taula lo na lo foana. Ai ai o se pati ua sala fa selo. Awa e poto le tau taia e se se ola na i a. Ya, di sini tatu fafia ngal ni taya on le ua to muaya tatu poklame ni fu taya fo malia sumata ngofie la so smlei val ni fu masina la utantu yai on masina smartasi o le ni fu uta sanga o lu fa tatu fafte pele lo fumala ngal le o tatu mutasi langi lo na lo fumalo na ngal le la pui pui ngamal to singa ya to matato uma le fu tatu mafuta matato to feilo ya ni taya fo ya ile fa ponga fo imale fa wino tautua wala unanga le nei al tatu Radio Samoa po kala fifia mai le uta to ino al tatu wa tno ino mai atu po kala me al malu le tayau pe ona materi tatu fasala ngon le tayau vi ele li ma tatu no ngolo solo ngal le ma ni le tayau fo de lo fa malanga le mai le tua ma lo lava ngal ma lo futa wa ta ya to lo fa penan fe ngai manga wenga oni se fo ila to le na o mana ngal wenga nga ya timoto malawa yo ila to le fa to amata mata ngal wenga tayau ya wa talo fatu malanga fi ni tayau fo ela vale te mau mai le tau tuba danga le Samoa ma lo se fu lau de lei fai malia le ya solo le tatu yai yo ese fo ya le bave la lo tau sanga la tau ese fo le bave la lo masina ya le wa o mal fai tau masina
tele masina wa umato le to sanga to tasi le masina lo to le tatu folau lo tatu ye pel mata tio le lo famolanga leo le to mo tatu le nei tayao ya maso umalava le tatono lo manuia lo ainga le tayao fo ya faile mo vi ingo le tua me o tatu faia le nei fo yo langa ma le fa wa wino le tatu vala wina la tatu se be le poto mo tatu le nei tayao to mo fo tatu po kala me ma tu na tis fa marsi mo tatu le nei tayao fo ya ona tatu se atulea ma wol tatu fatatalanga ma le sunga ya kena I ono I Hawaii Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga ole a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga wala au I le telefoni 255 tolu o fitu Manu ya mai le tua le faitawina o lana fiong pa ia le leita he au. La mawale le tusa le whaata auto ilona mta upu e se fumleiva. Si mai le whaafonga. E sili ona le leo le tangata mativa ua savali ilana mi o tonu. I le wala ngutu whapio pio o ia foi o le vali. I le se mea le lei foi ina I au noa le tangata ma le poto. O le ua whaatali se foi o na vai e se o ia. O le valea o le tangata e whapiopi o ailo nala. O ita fo ilo na loto I ai ova. O le oloa e whaopopo mai ai wo e to tele. A o leo mativa. E te ese o ia malana wo. E le whaasawina le mori mau pepelo. Ma le ua tala pepelo. E le sao lava ia. E to tele la tu te ole atu I lumo le li. E wo tangata umalava ma le tangata fo I mea. O so umo le tangata mativa, la tau te ino ia te ia. A wana wo, la tau te whaama mao ma ia, na te tūli loa ia te ilantou I upu, ai le maua ilantou. O le umaua le poto, ua alofa o ia te ia laba. O le ua tausi le whau tauta, e maua e ia le mele lei. E le whaasawina le moni mau pepelo. Ma le ua tala pepelo. E whano lava ia. O mea whaafia. E le ono ia I le vale. E matua le ono fo I le au ona pule ia li. O le mawhau o le tangata e whaangese ai lona ita. O lona vi inga fo I lea. Ina ua le manatua lo na anga le anga ina. O le toa sao le tupu. E tusa lea ma le tangi o le leona ta noa. A o lona alofa, e tusa lea ma le sau le mutia. O le antali valea. O le malaia lea o lona tama. O whamisa foi o le ava. O le tuturu so o lea. O le fale ma o loa. O le tofinga lea a matua. A o le avama fau. Ma ia I ova lava ia. O le pai e tupu ai le moe ngase. Ma le tangata whaavai e fia ai lava ia. O le ua tausia le polo inga. Ua tausia ia lo na lava ola. A o le ua whaatala leo na la. E oti lava ia. O le ua alofa le tangata mativa. Na te avatua na mea ia Iova. E tau ia mai fo ia na mea na avatu ia te ia. Awa ia tu ilo watali. Manu o fai so wha moe moe. Ai awale nau lo loto ia oti o ia. O le tangata ita tele. E whaasalaina o ia. Awa a whai e te la vea ia te ia. E te toi whapea foi. Ye e whaalongo I le whaatonu mai. Ma e talia le awa watu. Na ia e poto ai pe aho o youtou sanga amuli. E tele ma fau o loto le tangata. Ao le pule Iova e tu mau lavalea.
O le mea mana umia li tangata. O lona alofa lea. E sili ona le lei o le tangata mativa i le tangata pepelo. O le matau ia Iova, e ulea i le ola. O le ua iai, e maa ona pea o ia. E lea afia o ia e le mala. Ua whaalilo le pai e lona lima i le tānoa. Ai le fua i mai ai lava i lona ngutu. E sasa i le ua tauemu. O na tupua i leo le whautauta o le ua whaingofie. Ma ia ea i atu i le ua mafau. O na ilua i lea e ia o le poto. O le ua whaamau ana mea a lona tama. Ma tuli ese i lona tina. O le atali i lea e tupua i le maa ma le maasiasi. Lo watali i e. So i e te whaalongo le o hatua a e whaasea i upo e poto ai. O le mori maula vale, e tau e muia i le whaamasinonga. O ngutu fo ia ea mio leanga, e filongia, e folongia ai leanga sala. O saunia whaamasinonga mo e tau e mu. O tā fo i mo tua o e vale lea. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia ua unanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le Luas Fulvalu Canning Crescent i Mangele. Sulu watu itangata Sababali
Savavalia ile malama lama Se mamanu oile ala Ele otoe mama o Lata lata lava Taunu ulea ikanana Savavalia ile malama lama Se mamanu oile ala Ele otoe mama o Lata lata lava Taunu ulea ikanana Savavalia ile malama lama Se mamanu oile ala Ele otoe mama o Lata lata lava Taunu ulea ikanana Le otoe mama o Lata lata lava Taunu ulea ikanana Le otoe mama o Lata lata lava Taunu ulea ikanana O sana tawita o le ngole peso fa ngoina sa vali mamalama le na o tawul ngatuali tatu pokalame le pokalame le porpoto mo tanto a matanga le neva yaso ile mafto le tatu watu le neva yaso lulu le o tatu yai luas fu 5 minutos te nei le tu laiva e o le tatu so tinga masani fo ima wa ipe o nei le tatu ba udanga le sunga ya kena yono leva fo le tatu le mali o le tatu watu o mai le tilo vaenga me lo tupu ya wai ai me se fo le tatu malo telo Amerika ya fa balo tuai ya usben fa fonga tatu so ta inga fo makena yono alo vatu so malatu lei o mai malatu lei o me le tai hao ya malo la versi fo manwia ya vatalo vatu ken malo ti fo bodi le tai hao fo malo la va de suikua malo suikua ya producio ta uso tu lo fiona titia ni kutaya mata pie ni le lofa pambiang fo le tu mai so ta tengah ya Atal faktor ile baru ya cinu ya bukan abadi ingat dia tua yang pun pasti pun jatuh dia lekuk ini semua itulah lo tu kita long itu ya cinu ya mesti pun ya lain sana lebih lo tergreen cukup panjangan bermamal ya cinu semam cina matu pun pada wiki na tu lo papong Amerika pai langi dia pun tak terlokal lo papong Amerika Satu program ini pesawat tu mari United States of America ini pun tu buat kita tu tengah ia polis pun ia sama lo ia pun suatu papel Samoa ini ni foi vai no te lope fa malo foi fa dai il tua titir il ita a fe fiel lecha ya o alo fionga ai ono le un foi ona te mo le ia no ia ni fu lao ya to mo ne so ai man yu te lo ye na ya talaman na yo le uta pe na fo tatu pokala milita ya ya wa fo le fa fonga tatu watinu malo fa te le se be fo si fio na wa man malo po le president elect le president ni ko yetu no e amatali ya January no na so school o Donald Trump mai se kala fo I wa fa ilo mai o pu fi ko to tele mai lo le tunu no wa fa ilo mai Donald Trump wa ya to fia se ta si Samoa ya po Samoa palang po o le mai ta ilo Tulsi Gabbard ya dem fatum sili o le National Intelligence ya po le Director of National Intelligence o le fatum sili le po le Director o le National Intelligence lo ya nei ya o Avril Haines Stamata in the Ethiopian President Joe Biden. Mao Avril Haines or stamata mo le wa yai therefore ila la ka o le National Intelligence Alliance o United States o America. O ma to finga umalava I tono le capeneta e pei foi o tula fono ma finga pa vai ni tunu. E ave umalava ia to finga I luma o le Senate po le Senate al United States of America tono con Teresi Washington e ave mo pasi mai il Senate no inga a palota il Senate o pasia ia ona alo ia lo lea o le topinga ai ale pasia mai po il Senate ia ona to suie fo ile o sistema e tofi mai o flamasani lava I fio tautsanga tal fa so pitol ne tinu e fenga level na to finga ai o fia ona o mo fo isia manoa le sa mo mai
o te masani le ya Tulsi Gabbard o le Tulsi Gabbard wale o fo soi foi Hawaii nei o Tulsi Gabbard na whanau tutuila fasu tonion te sanga lo na matua ma o te leo na o langa mna soi fuanga na ola mai I te leo o Hawaii o lona li po lona to lua o Abraham Williams se li poeta sen metaphor o lona tamba o Mike Gabbard le senator tono le fono kai tula fono o Hawaii o le Hawaii legislature ya msala fo isi le fia ya o te masani le fo ya Mike Gabbard o le fo ina fai mamata le noa da ba tano ina fo ila le jo I Hawaii mai o Mike Gabbard le tamau tulsi o le tua ngane le o le Professor Dr. Caroline Sinamayana Gabbard Saloa si le fiel mala le fo isa tangata male ina mamali wai il fa ravele na tupu vai base ile masino me te sanga nei le o lo tu wa ia ile tu stala o papali si a pigal ite masani le ya lai nei fo isa mo I longa on tele fo isa matu maptanga te tonu o universite masama tunga gue fo tonu universite ya ai sama tunga gue fo ispa I le community Samoa I Tūlanga o le sitia lava o tātou tangata. Nea e opo I laka pisa amataina o mo o fo I o tournament sa whai nei ia na bala udia I fo I mau o atu tūsi ia o rono winga e le leise ma te masani fo I ia ai sin tal pupu foi na betu si ma fai pula con fai tu la con I Hawaii lua fa mele lua il taimi o resulta sempre usanga io le tasi le campaign ta o Hawaii fa hotel so se taimi a te mo e se sa mo nei il United States o te ia fo ya po fe ale parti sa Hawaii po il parti ma lo o te lua o no tau mo Samoa ya ai o tangata fo I pito lai titi le malo I panota le fono vai tu la fono state o Hawaii go sultasion te sang il tal pastor pito le state o Hawaii mai o te sanga dua fe mai tolu na tau ai mo le Hawaii Army National Card mai na tu ai fo ile o le fono il wa fe mai fa amlanga tu le tau sa I sa tu tonu Iraq ma Kuwait ya na po le Middle East o lona tu langa fo sa tonu al Army le major mai tu sa su goma sina na tau ai ba na au sa tu tonu e le logistical support I Iraq I le Gosford Weaver Italian Medical Unit mai na lua fo I ma le senator maliu o Daniel Akaka mai Hawaii mai o le mela mali o Tulsi o Levan Democrat o Democrat mai lava o le titis le lava e fa pena fo ila un tama la sa Republican o le sui fo ila na party the Democrat ai una wo ya il tausa nga dua fe usul dua mai se lava il tausa nga le tene le suia ya mai in suia ile na party wa be ma Republican ia lang ina el tampinga Donald Trump e be ma president mai o le malie la ona o te tala no o mai tata nei a tia o te tando ya tu shit tando ya il vai tengi so I mai po I lona ant ya po le tu fa fine o non tama o Dr. Professor Caroline Sinamayana Gabbard awa o sina te tawa sina no no sua falna e mana o te tawa o le sile democrat malo si on ina o sui dal parti io inana pe tu si ya ele va le fi o lona anti ya tu si ya ai o tu si ya pe ya lona nga ko ile mana o Itali I lona ya anti ya tu lang awai o le o pe o Dr. Professor Caroline Sinamayana tama o lunga lon tu lang on se samo mo wale na abem full professor Silvia po e tolu ya level ya po o fungafale o mo professor associate assistant no o tule meta o le full professor o le professor ito tonu o University of Hawaii sa be po o tonu ma lengatai ben professor se ta si tu stala la loa ma the professor ta u po
i me tau ngangana o le ngangana literature ma le ngana whaingilisi na whapitoa mai ia o nisi la fo ile ina ua ma ua fo i se pamtalanga o le fasili la ya misalo misalo si mai pola le milita o le Director of National Intelligence o le sile to finga pitita ua al United States of America o le tūlanga lea na whaatuina mai ina ua mai asu su enga le os whainga lea na ta ua o le 9/11 ka ua tōsi fia lea na sinu ia ia wa lele Tele Washington, New York, i le luafe, ia mantasi, ia ma ole maluenga lea sa whapitoa na tuu level CIA po le Central Intelligence Agency, ia misalo po tōsi le fia o le CIA. Ia mo o tuetanga to CIA o tato lau whanua i Samoa, pa pena hui New Zealand, Australia, o CIA nga due lalangi atoa. Mai o le whaale tonu la o le talanoanga i wā o matanga luanga nei o le intelligence ala tunu, failure in coordination of intelligence i le talanoa i le o agency. Ia taipe o le mefo i le o le talanoa mai i le ofiso fui mu i le ofiso o leo ala o lo umu le whaale mai tupo es whaale le no minga tau ona le babemba le sota inga le ya le me foi sa va pe i computer sulia tu o ta va be ya ai ai la va ba po o agencies nei na le na fa tu de tu langa le mai o le tu langa ta o nei ona e tu successful va lu la te le tu nei e tono meta o intelligence agencies ma le la lo official le Director of National Intelligence o le o tu si o le o tofi ya tu si Gabbard o sa policia lo simba o ai agency yo le tela mo agency salo ai masanita na te o le Air Force Intelligence should ban to say o le Army Intelligence o le Central Intelligence Agency ya salo le sile agency tela da masani o tala no ai fo ia tamai tila lo la o le CIA ya o le sile na intelligence o le sile la tele fai tau bilion na tu pere tunu e ABN le Coast Guard Intelligence le sila la o le Defense Intelligence Agency o le sila le Department of Energy le vele telo me ye fo ia tu langa fo ia o le vainga fo sua o wa ia le saunga le mo male me puinga le tunu le Department of Homeland Security ya masalo le telina o i official tele ina fero ya tanga samo no ko le tanga ai ko i le ba le yo le TSA ko na la ti ba tanga so tanga we to add ba le yo la ba na la Department of Homeland Security pa pena fo la immigration po yo official pe malaina Department of State yo lo e ba ya po mai se ia pasa yo lo ava tu New Zealand Samoa Department of Treasury ia le fo le sile intelligence le tununi le ma pa na su va na le ia po fe la na ai tupe me fo le na mawai fo ia ba te tele fo ia au pilionea Lucia la sai o i fiti io tenga va na intelligence la le su va na le fitu fa i la masia the Drug Enforcement Administration maranga le tele na pia mai i te tonu e fafole la tunga luenga e ma tele na baba ia le sau the drugs ia ma il fasaina o fala au pota ma laula au fasaina le tunu nei tele la na lu ia tunu ko o America South America ya lo fa pena fo ye drug enforcement tangata o atu tono tutuila on le malo sil tele o le aisa le watu i le tato o i territory America Samoa o le si agency lalo o le skudubanu le o le Federal Bureau of Investigation o le FBI ya msalo matani ya voi o so Samoa ya o
te lea fo ina pai tātou tausuanga fo ila o se Samoa o le witono le FBI o e sele de leo le FBI tātou Samoa. O le Sea Agency o le Marine Corps Intelligence, o le National Geospatial Intelligence Agency. Le vanga le ngā duwe umala mga duwe ia le ia satellite. Ma le Agency of National Reconnaissance Office awai to se le fia po e se lau pai te se lau i satellite i lungo Samoa ma tonga ma piti ma le Pacifica satellite na e po satellite i sa da u po le i la lo company po i la tambo po Elon Musk Starlink le po i na matua i so swan ya o e tele la mata po tala no ye no ele la volta tu tangi awai ile tanonga po ile o tamilo po ile ni tunu tanonga ile ana tamata le pule tamata bilionaire o mea apia so ko ma o lo si nu ai to tasin tamata ana no inga apia ila ya mo intelligence ne when ya yo le si meta o le National Security Agency. The National Security Agency o le sila agency pito tawa la kinu ina yo NSA o ine o lo te wele te o me formida data fo ile atala no tamata atala no yo tano tamata i po mo sa va i po New Zealand ma Hawaii e ma paina su i le bana le na wai na voi to si le fia so se tal no nga ele fa peu e ro se si tal no te dingo le si o mai unga o fo o cyberlinks nei ma me o lungo internet mo pena fa ilang e an company America tai pe o tele company nei an America o America lo pe o la mo e Silicon Valley ia le vaenga o le tele o company te tele o lo tala no tanga te lunga o le internet o le si vaenga o le Navy Intelligence ia ma le Space Force Intelligence ia o le tatu tenfo te vai tu ye le tatu taia ai pe o se mtanga le fo il to tele o Samoa o no mo fo ye le Samoa sa vanoa ia fo ye nga due ti tonu ia ai tatu tausia ia atonu o ti tonu le senati ia fai ona pa ona man malo pe tofia mai ai ia le fo ia lo Samo Tulsi Gabbard lo na suafa ia ai o le tatu tananga na se famtalang fo i kalau tele o tele foto tele nisi le masan tele le fo tamai tai ia o tele foi taimi o tfala no inai mai e foi taimi sa o so ni ko le vai tenta amatala na ia na buenga i da neighborhood board in Hawaii e fa pena ko le taimi na tamo e mata uba i le fono kai tu la fono ali stete o Hawaii e sa ma ta to bokan na i puso po sala ia matua tu la vai na ko to ta e foi taimi se la na pia mo so te lima la pa ia so tamata ia e vi ia pele tua ai mo nei tu la sei fo Radio Samoa taslima e vatolu amo Sunga o whenga whakao e lo kawa le whau maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilani. Mo koe foi mai lava i o tara i le Tire World and Auto Limited. Le ai mau ai so skoi ngā meg ma pa o kawa. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka aladwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pa utau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na ole se fulu tala pe ai fa i lo i na e fa afafonga le Radio Samoa i nei fa abitua. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu fa tolu lua o mo le fale inisinia. Awa ni emisi fa sala lawa tu sa ola Radio Samoa le tamor sanga teto fitu ala balisi Pacific Sevens lua fe lo sumar farm
Mai le malai o le Manuka Rovers i mangele i le aso tona i lua se fulu tolu o November. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le a waile nei wha moi moi. Ua mawhai ona au inatu ona o le langolongo mai a company name. Moana Rentals, The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tua le malisi Pacific Sevens o le lua whenua sumar wha. Aso tona i lua se fulu tolu o November. I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa. E silia ma le se laufala o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Po le info@pacific40.com. Radio Samoa.
sa usavali vali. Kau fianga le na mo ta tole le foi ta yao no se vali mo te mele wati le o to sfu malu minuto ta le le tu la sfulu ya tali tu la sfulu ona awina tu foi le to fasala wina ta tu tala I vai fanu le tu tu rangal fa tu salva masimido ma wa to le u femeniso ta tu pa anga le ma fu mai Wellington fa tu mulia Wellington le so o fa tu mulia Wellington le so ya ole tu langa foi le ole so te maul ha pe ona e sita fia ma tu langa pe ona ye ia le foi vaenga o le na maoli la a o le ye mo tatu tangata matanga Pasifika o le o lo o anga ia tu e lango ia se lango no maoli tu sai mo le pili foi le tu ina mai tona permene e la foi mane diso tatu paanga o lo matua fa tu mulia ila tu Wellington se pa fa savalu fa talo fa tu pokala menei tai o le ngata foi le ia tu langi ropati malo se fo manuia alo fa tu prada mana tu le foi tai o e le afo le menanga kupule kama fukangari ya tawali mana tule makale udo le lau o la piki momo laula awa a fe fonga ko ya li mana tule le laula awa atala fatia laina tiu malu se fo moria le tayao le tausia tino si me maftu mala inga na Brisbane Australia te uso ya le malu fenga tiu te manga luenga le malu Malo te watai malo ngalu lue fatala fatu fa wa yalo di mesepa manuia te ngalu ngal tayao le ngat fa le fa malo ti aso pesio Josefo pa fele tu datu proclame ni so datu pa anga me se di so la to lo malang wa samo ye au lo to to no wale fa mo le fitu le malisi fa ia ile fa ngol fa yaso le ala o lo ye ia au yo to mai ia mo le tatu te to fitu le na mana ir fa mana tu besitasi tatu pa anga le so nafi a pa u ya tau Mo tatu fara inga fo ia leanga ia tuai tatu ina I li tatu te to fitu fa ngol vayaso. Mana ia e te la tua ma unga tu lo seleni vatu le cash o te loa e te le fara inga e li ai mangi ia seleni fa le cash fo ia te la tu moi. Ata usa uta maftanga ile stona ila te le tatu fara inga lu tapena ina persona el prestenia le tatu malisi la fionga ia le malu se mostiti. Ia fa bala te nisio tatu paanga le lunga le tatu ala tele le fa si bai lunga tatu tautua fa talo fati tautua ma lo si fo la le a me lia fa moana ma futu mai Wellington fa talo fatu ma wieta ma lo fa tel ma futu mai le ti si fa talo fatu le taiao e vo lave fa talo fatu ma lo si fo manuia fa talo fatu ya fa tai amosa ma futu mai inga nei mele pori au Italia se ki mai tatu ia lo ma futu mai alo fatu ya se It's a rate tawal fai malo faftel mafta mai se epa fasa valu. Island man fatalo vatu dei fo itayao. Ia fa maloti waya lesi chain. Fatalo vatu dei itayao. Olo fa malanga vidiamu malo se fo moria le fata sima ina Messi li tu sifa okilani. Nita saudo fatalo vatu dei itayao. Se epa fasa valu malo se fo la lei. Au fai tau fo ibo mata ilungo penga tu fai langi. Ya mani tele to mfinga fo ia sita altamali o le alo le tatu watu no le pelek ya le wala vele lisi fo ile o fete wina o tamata alo le sanga va vetele fo ta alo va vetele fo ia ma tamo finga le alo tatu watu ya tatu tilo le mana ya tele ese le mana yo le wa va ia tu sanga bombul ni ya le wa ta alo ile li o wala stiti tatu pelek le wa la vea ile ingo tamata alo ya ole la sa ili ese tamata alo malito sanga ya via le tai fo I le lango nei ona matu falanganga le kalesia e fakasai nai pos ya vita mal fantu ya Salome ya me si fo ona inga ya o ma wo mo paanga mo ila to malo lango ina le alo tatu watu no ola me lata fatalo vatu nei tai mo si Australia Penny Fenunuti fatalo vatu mai Brisbane Felice Matavale fatalo vatu mai Hawaii e tuale fatalo fatu nei taiao malor se fomonia fa pena fo ia piscina ba ai fa maoni ia fatalo fatu suka fa fenga ia mal fatu yaola Wale tatu falisnia na ina I papa toitoe lo fatu luisa poasa pros manuia tele ngaluenga lo fenga mo tole nei taiao ese balte balawati lewo toi fit 2 minutes tala le tulas fulu awone misil po kalamel toite pala ingal taiao nei so da fa poponga le tua fa tua ya eti fu mo ma cafe
ka o ka se mana i o le susuru mai o le la le nei tai au le lofa va ai o le tua mo tātou. Ia ai mai se foi lo fera yo tu te manga luenga. Fa ingo le vaiaso pisi tini fa ingo le vaiaso ia te tātou a mata fo le vaiaso oka o ka se pisi. Na ua lu fa bla bla matu ai nga sa fa ingo le vaiaso. O le mea mata ina ia tia umale moli mau no umata mata mo fa longo ia i le au te lenga i la uia fa longo i le polas fa laile ma le tai ao le astona. O so o tanga o ainga na tāpena ina le tamaa. E winga la utala. O le tā ua i o le ngaluenga sa whai le tamaa i tu tono o lona fia, onga ma tono o lona ainga. O le ana moli mawina i le aso o lona toe sauninga. Tumu. A o tangata umba na ina o atu. O tangata na nga i aima i ale neitama. O tangata o na ainga. O lau whalongolongo la i la uia whalongolongo le mānei o mōli mau. Mau le ata. A o le so o tangata ua ma leo te lenga i antau. O le tau mawhai o le neitama e avatu ia so tanga o lona ainga i hilo uso lea. I hilo uto whawhine lea. O whamasani. Mau ai lea ma mafutanga whanau tupuai. E sele mana ia momo ainga e osi lelei. So o tanga o ainga ai maua lelei. O leo te lenga na o la uia whalongolongo le moli mau. I le mātou whablave saidi whaingora wa yaso. O ngā luenga sa hata mawhai. I le tilo foila. Toa telo tangata na iai. Toa moli mau o leita masa sai o ia mātou. O le mātou so o tanga. O leita masa ia mātou o le mātou so o tanga. Wa tātou tilo la iai. O le tele o haa o le tangata. Na ilo o haa le la. Ai ana le se anua foila ngā luenga leta mana whailo na ainga. Ma momoli ai o le tātou ainga le o le tātou ainga le. E le mata tilo le toa tele le ai. E uru ola tangata uru ola ai. Ai se le mana i o le o atu ainga atu fia. Fia tangata uma. E au te ilo fo tele nau tātou te yele ni atu nuu tātou te Samoa. Ai le te mea ngalo i atu oi. Ana le ai lave. E te le masani atu le tangata o lu ainga te le ilo le tang. Awala i kei wika ko ke sa i whapea. Wa whai whalave so. Ai e ilo na tāua. Wa e wa ai. Wa e ilo ai. Anga le ai le whalave e make le whilo ai mai. Ai vai le kaua. Ai makua i so o kuri le lei. Ai ava pe pasi arsi opi pasi angi o pasi mai. Nga ma fe kau o ale ai maso fai mai. Ai anga le ai le whalave. E le iloa. Le tangata tonu lea. E te leo le maso tanga ma le mawhaia. E le lei ala le meangi o whalave visi kai misori. E le lei la kamanga o kake masangi ka koloka ai. E ke ua fasika i karisi piko a vakungor whanga waia le ngā. Ta ua le iloa o ainga. Dai bala wate lo tātou no lava le tu les folu tātou se e atu te whasalawina o tātou tale vai whanua. E whatalo whātu tala whawala Radio Samoa i nei fo i tae ao mā lole soi fuamania. O se mea wha a whonga o talo leso lua. I tala to mua. O se aso pisi le nei Wellington ma po loka whewa inga ta avale a o whaatasitasi e le whaitau se fulu a wheo tangata o le hikoi. Tu ufatisia talo tae au wa amata ngā solo le to otele ma o le tu lai whai le waweao ana leila. Le ana amata wa ai ei tangata sa wawali i lunga o le awala. O le sole aso muli o le solo te te ele nei ma o le wha a uma il pāle mene a o te te e ai pēa i lātou i le Treaty Principles Bill. Reporti mai Wellington e le tau nei. E le ngata o tangata mātutua a o le afu i ai ma le to otele o whanau. O se tasi le neo solo te te tele, ma o le sofo i le ana lapata i ai e leo tangata wha apele pu le ngā nu o le ai, o le amatua i po loka i ma awala. O le tau le iwa i le tau neolo o wha amoe amata i le savali, e te tau ona i le pāle mene i le awauli o le so ma wha asolo ai tau talanga, ai e le i wha ai i le kone seti i le po ana nei.
Wa toe whaafo'i mai o le Pack and Save ma le New World le whai ngai ma whai ai ona toe whaatūlanga o loa. Fuai o lātou tau a o whai ai whaataunga online. Whainga le nei na toe upu i ai le foodstuffs le Consumer NZ ina ua ave e sea i le amatanga o le tausanga. O se suinga na whai mai ele pūlenga na whaia a o toe whaale leia lātou upenga ta wha ilangi. Mai le so upu ana nafi o le ua toe whaale leia ma ua toe tu ufo i ai. O le iai o le awa noa e mawhai o nei loa i e tangata whaatau, tau o loa, o se whainga o loo whaatau la whanoina e ta tau lava o na manino mo le sila fia e tangata whaatau. E lua masina le ua whailo mai o le ataku nei se vaenga le State Highway tasi mai tūrangi i Waioro i le Desert Road. Tala mai le NZTA, o se tasi le neo polo keti e le whaingo fie ma o le whai unga o whai, wa whaia ai se i wha asolo ngā luenga tue wha le leia. O le aso no Januari o le tausanga asau le o le a amata tapuni ai se ia o atu i le whaai ungo Februari. O se wha asila silanga o lo wha te iai nisi o pisinisi o lo wha o ngā ina le nei awala mo le whila ua ingo wha amomoli mauta. Ma o lona winga o leo le a te le ai ma feu ia inga. Mai le pūlenga o se taimi o iluma wha ailo mai ilunga o le upenga ta wha ilangi le a toanga o le nei fuafuanga ai mai se o awala o le a mawhaiona wha au ngā a o whaia ngā luenga. Ua tau fia le taimi nei le toe lomi o le magazine o le North and South. Wha amaunia mai le sui al pūlenga o le wha unga ua whaia e tau fia le nei taimi. Ua whaia au tau tu ufa atasi whainga e whaia ilana upenga ta wha ilangi. O le wha amoe moe ngai a toe fo i mai le North and South i le tausanga e lua afe lua lima. O se tasi le neo magazine ua te le tausanga o iai pe ona wha avai mai le afe iwa se lau valuono. Ma o lo o iai ni se reporti e le o le leitu pe maua mai wha ataunga o le North and South. I tala mai Amerika, ngau le kamupaniwa ale le tele le Spirit. O le Spirit Airlines o kamupaniwa ale le tele le nei Amerika wa ilonga i le wha amama a venga o tau o pasesi. E silia ma le lua tesi 5 piliona tupe ngau, talu mai le amatanga o le lua afe lua se fulu. Mai le vaai mamao o le aalu alu ai lava wha apea. Wha amaunia mai le sui al pulenga o le alavai mawhai o na lele le Spirit peitai. E le o mawhai le tau o pasesi o tangata o lo totongi o na wha atupe i le ngau. O tupe whaalu mo le totongi ina o tangata whai ngā luenga, le o loo maa walunga i lava i tupe whaalu le kamupani. So o atu ai ma le whaale leia o afi o waalele. Whai watu i tala mai le Northern Mariana. Wa tau fia le tu mauni e Northern Mariana moa mafua mua sau mai Hawaii o na olpopo lenga i le bird flu. O se whai unga o whai le mai a wha amaunia mai o le ua maa ua le virusi Hawaii. O ni wha amauninga fo i o le ana sau mai le matanga luenga o loo ngafa maso e suenga i le malo tele o Amerika. O le ua i taimi le neu wha amaunia i ua maa ua le bird flu i Hawaii. O le whai unga le Northern Mariana ua whai nei le ngata o Hawaii a o le a fo i ua leva o na ia tau fia moa mafua moa sau mai Amerika. O Talafonala Radio Samoa, manu ia tele le nei tau. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
ale sabili aele to ale tai ole tule a amuele tu fo fai fai e fai o tala sine me auli e fa atava a ilava ai o ia we wa o mai vai o tala e fai I ai lua le gatai fale e pa ele sungale ele au ngai fa la belave I say Talo falava o eti Freeman McCarthy o solua vai asta itasi mai sfulu le tai au o lo o wina tuai por kalame to te pai le ainga o se por kalame tatou te fitu fa iai le telo mta upu o ngā a wale ati na e o tatou ainga o lo fina ngalo e ta ua fatasi miso matou manatu e fiso soani lea a wase lumana I manuia o tatou ainga maloto I fale manatua le por kalame to te pai le ainga fatasi mau eti Freeman McCarthy ia solua vai esta itasi nei le sifulu le tai au I lunga le Radio Samoa sifuli mai vitolu a mo. Whaftai lava I le atua, whaftai lo tātou ta mai langi o na olo nanga le lei, pai fuitu e mawale nei awa no tāua a wase. Papoponga tātou por kalame o le tue te pai ainga le nei vai a sa, ie vi ia lava le li. Pai le nganga whaalolo tele lava, ie o wholofa mwhawhelo e tuai, pa ia mawalunga o le tātou watinu I tupu mai mai lawe maunga titele se I o lava I se o pito I titi, I whapena aina foil au whainga luenga pa ia le atua, pata whai taulanga e fia, lo whapena ana tau tuaina ai li tala le nei I Yesu Kiriso. Ia whapena whaana o whawheloa I mal whaalolo tele lava. Ia fo ina ngā lulua I tau sanga I tele, ia ua malolo manu malo mai, after I tele lava le langolango I tono whata whai taulanga, ia whapena whaana o tau tuai pēr, le ngā luenga le atua, o tātou ainga umalawa I tua asina sina, na I ta mama tina mātutua tu lo lava vai anis wafa. A whelo I atu mali whaalolo tele lava. Mātua I ta mama tina I ta tonu o ainga. O whea lava po New Zealand nei po Samoa. O tunu o e mamau whea lava o e maua mai ele nei taimi. Ila nganga fia mali whaalolo tele lava ia o te. Pa whelo I atuai. Tai tonu lava o whea lava tau te a whio mani no whai. A lo o whio le atua le tamā. E tau sia I tātou uma lava. Nei taimi o tātou ainga. Tamā matina. Mai se o pito matua se I o lava se o pito I titi o le whanau. Pa whelo I atu ma le whaalolo tele lava. Pa ia mawalunga o le tātou watinu whea lava e mafuta mai ai. Ma lole so I fua manuia ma le langi a mama. Vi ia lava le atua, a wa ana le se nolo nalo fa ia e moni lava, e fai fua tātou fuafuanga e fai vavani. A le alo fau le atua ma fai euna, ma wale nei fo iawe no tāua mo au ma outou. Ai o te whaftai le alo fau le atua mo e na tautua mai, teimi utua na iatu, I le ala leo nei, ia le fuutu le maile. So fai ati e tia, a mataina fo le tautua mo I tātou, ia le fo I wa ou. Pa popo atu le nei taimi, I lawa tūlanga māsani o le tue te pai le ainga. Ia so lua vai a sa te tas, ia whaftai le atua, nei vai aso le ua maua mai le leo, ia vi ia le li, whaftai la vai, lo nanga le lei malo na whaasoa mai. I le aso ma le aso, e vi ia la vai matai. Ai o te whawhelo I fo I pe lawa na māsani, I le mwhauna tu uina. Le whaftai te le lawa I ainga, le lawa na abatu. O te wafio mai, wa o sau sa ili malo, o te tautala I pia I le vaenga. Ona o le porkalame a le tue tepa I le ainga. O lea lai whaatau wai lo ulavlangona. I taia whapene lo whawhetai I ainga uma. Whawhetai I le sa ili malo. Pa e nai o whale ainga, o whale sui o fisa. So se ngā luenga o le kāmuta, o le muavao, o tau pisinisi malawa. E o lau fwele tau tuaina I taimi o tua sauninga. I wha amawa e atua I pele pe amali liu. E I fo I o tātou tangata. Wa I e la tau pisinisi ua.
A iai lea vaenga whaafatai i lea tua. Ia, so se business lava so se ainga. Paeina i ngā luenga tau whalita vale. Whaafatai tele lava, whaamahalole whae atunu. I ia lava lea tua. Mai po kalame le tua te pai le ainga. E tau mo whai ei pia. E avatu se whaafatai ia te outou. Sa si lava le aso o le vai sa. Ai pe lava ona masani ai. Ne lava por kalame e si fai tawina lava le upu o le atua. O le upu o filfilia mai le fiong pa ia le atua. Tulo. Mai le whianga inga tuai. Tu se teu te nome. Le tala noa le atua mana whatonunga. I le tamā ma o atuai i lana whanau ina ia manuia ainga. O mai a fo i mō tātou ainga. I le nei tai au. Mai le fiong pa ia a le atua. Wa outu ina atu i o luma o le ola ma le oti o le manuia ma le malaia. O lea ia e filifili i le ola. Ina ia ola ai oe ato ma lau whanau. Ina ia e alo fatu i le ali ilo watua. Ma e whaalongo i lona si ufonga. Ma ia e pipi i atu i ate ia. Awa o lo wola ia. Ma lena te whaafua loa ina o waso. Ina e mau i le lau i le ele. Sa tau tō wai le ali i lo tamā. Ia o tau whaamalolosi. Malotu te tele. Aua tau te fefe au fo i tau te mātatau. Awa o le ali i lo watua. Lua te o whaatasima ia. Na te le tu una oe. Na te le la fua ia te oe. Ia e whaamalosi ma ia e lo te tele. Awa tau te o ma le nuu nei le nuu na tau tō ai le ali i o tau tamā. Na te fua ina atu ia te i la tau. O le ali i fo i o ia na te savali i o luma. Lua te whaatasima ia. Na te le tu una oe. Na te le tō la fua ia te oe. O le atua lea o lo feta lai ia Mose ma le whanaunga Israel i le nuu i fulfulaina. Pa pena fo i la uteli tonu. Fulfulaina fo i le atua i lona whinanga loa lofa. O tātou ainga. O oe maa ua e fio mai i tonu foi. I e tātou nu pelo sa moa. Moni lea. Ano por kalame i te tonu o le nei atunu o New Zealand. O le ala lea o te toe whaamanatu. E toi whaatepa lava i tātou. I le alofa o le atua. E filifili ai. O tātou o mai na tai mai o ia i alofa. O le atua lo ainga mo tātou ainga. Le ala watia ai te tono New Zealand nei o tātou ainga. A pena foi. Tono lo i e foi nisi o whaafonga mai e tunu e mamau i Australia. Amerika o tau wafi o ti ai. A le whaamanatu mai lava le fiong pa ia le atua. Ela foi le nuu ua tōwhia ma vati iai o e lo ainga. Ma mai fo iai au mō tātou ainga New Zealand nei. Mai awalawa tātou te whiwhiwhi i mātatau. Ai tātou mātatau māwa i le atua. Ma le talitonu ma le whaatuatua o le ena te tausia i tātou. Na te le tu la fo ina i tātou. I o tātou wala umalawa i ana fōfuanga mana. Mō tātou ainga. Vi ia leli, o le mele whaafitai e tātou le au Kirisiano, o le tātou watinu o Samoa whai mai whaabaina i le atua. O ne ui ne tātou o ese mai, motu mai, o le pāpi o le upu, o e fio mai inu ese pi o na iei New Zealand nei, o e lalam pāpā awai. Ai tātou talitonu whaatuatua, le te sila fio o manuia o tātou ainga, a le upu lava ia le fiong pa ia le atua. Nā tui whamanatu mai mō tātou umalawa. Aua lava ne ingalo. Ai mai ia filifili le atua, filifili le ola. Wa o ne o le ala o pumoni ma le ola. O te mana o lava ina ia tui whaatepa i tātou toni o tātou ainga. I le alofa leo le atua mō tātou ainga. Ia, malo lava soi fōmanuia. Mō tātou ainga, mai tonu. O lea ua tue i lo mai tawatu. Tue whāpa iaso, o na mai a lea. Wa onga ale whanau. O te tonu la tātou ainga se tui whaatepa lava i tātou e te tonu o tātou ainga. Ne teimi o se teimi e tā ua tele, e tā ua teimi umalawa.
o tele o whai atu e le tāua aso uma. Ai pei, e whaate palawa I tono o tātou ainga I le wā mātua whanau. Ma mātua fo'i, o mātua, grandparents, wa le tele e o le sao, I mātou po I tātou nei, I le wā ma autou alo ma tātou whanau a tātou whanau. E te le la le, langona nei vai taim tui whawai aso tu ua onga. O se taimi e pisi ai ainga, pisi ai mātua pisi whanau. O se taimi fo e te tau ona sila te toa iai, ma whaamanatu pe ia te utou mau. Le tāua o le vava ai, tono o tātou ainga I tūlanga uma pe ona savalia. E te tauana, nei lava taimi e momoli momo atu. Wai ta ele o lote moli atu la wha mālonga le whaafitai. Ainga uma lava I mātua. Whaafitai le ono sai. Whaafitai le whaapale e meise lava I ainga o lo o iai alo ma whanau la iti. O lo o atu pea ia o onga. Whaafitai tele lava I le whaingo fie. A o le savalinga na e savalia mai nei tau sanga ato peo na o whai atu. O le o toi whānei vai aso. Ia, o nei ule o onga to tele whānau. A le to tele fo I o to tele nisi lato universite ma kolisi. O lea wa a matau na uma ia suenga. O nisi o tamaiti o lea wale o teo o le whale a onga. A leo whapena ana stadi atu pe whaila tau mea onga. I tonu o tau mauta malawa o nātou sila fia. Non to tele au tau nai whaafonga mai. Telo tamaiti le ua maua mai iai ungo isi a lātou suenga. Whaafitai tele mātua. Whaafitai I lo viai mo lo watali I ma lo wafine o siau tama. Whaafitai nisi fo I petu o tasi le vai aso whai wina suenga. O langona le nei tae au. Tulou lava. Ele o se whaatonunga mai a te au. Mana tua foi o nei por kalame o le toi tepa I le ainga. O le fangu lea. Ma le toi whaamanatu o tata longo pea. I le tausanga atoa se I o lava I teimi muli muli. O e tausanga I tūlanga uma lava I tonu o tau ainga. Na se whafangu lava. Ai tu watu I o tau finangalo. Ai peona watu I teimi o whanu whaafetai tele mātua. A halo o iei lava le ngā luenga le whai pea. I tonu o tātou ainga. A walava ne I o tātou whaatamala. Ia tātou whaia pea le ngā luenga o le ono sai. Le ave o tamaiti I le aonga. Whapena ona e whaamalosi pea toi titi lava uma foi. Ia onga le nei tausanga mo le to tele o nisi. O le tā uala le nei taimi. Tono lo whaatino ina e. To tele o tātou. Ai le nganga whaaloalo na ana o tui whaamanatu. Mua lava. I whaamua pea le atua I tono o tātou ai. O le nātou te whaia e pe lava na ana o watu pea man whaalo tele. Nei a vealo tātou pisi tele o taimi. Ai ngalo I lava. O na manatua o mea tā ua lava. Whaafetai pea o tā pena pea. O le lotu o tātou ainga. O le lotu o le tātou ainga I te tau pea na whai. Maisa e le whapea na o ainga moni. O whainga tā lava. A wale to tele o nisi o tamaiti o mātutua o whainga luenga. Ai to tele lava ainga. Tau whai pea. A mai tamaiti I le afiafi whai le tātou whaafitai I le atua. A uane I ngalo ma le whaalo le tele lava. Nisi fo I o taimi se ilonga tulou lava ma le whaalo. So waieni lu I tau po ni whaafi tau li. O na babele o na tātou sa ili atu ma whaafitai I le atua. Ma le whaalo le tele lava. O le whaamanatu lava ia le tui tepa le ainga. Toi wa ai, sila I lo ainga. Wa mai tātou. O mana tua pea le whai o le lotu. I le afiafi. Pea a whai ua le mawhai o na whai e li tae au. Ai le I o le whanau le aonga. Ai mana tua foi. E mawhai lava. Ai mese lava le vaenga la itia. Le whai mai o le enga sili na tau o le breakfast. A whai foi ua le mawhai o nofu I lalo lungo lau. Ai le taimi u wha soi tamaiti tono le ta vale. Malu u wha alolo tele lava. Tama, tina. Pai tamaiti, pai whaatasi te talo. Tulo lava o tele e whaatonuina. Ai te sila fia lava e oe. Le mātu tua o walo. E mawhai o na whaia le te talo.
I tu tonu le ta vale. A o fai malanga atu. Po le tūlanga lua, po le kolisi, po fea lava. Fai le tatalo. Pe a fai o le mawhaia o na whaia se lotu le tae o lungo le laulau. A le nāfoi. Tai se o vaenga tau tila ngona. O le tau lotoina. O se upu mai le fio pa iale atu. O le nātou sila fia. Pe o se tau loto. A le nei tae au tātou whapea. Ia. Upu masani o le ali o lo leo mamoe o ia. Ia se me o te mati vai. A le o le nāfoi ia. O upu masani lava. A wau whapea lava o nā lofa mai o le atua. Ta mamatina. O upu umanei, o lo tono la fiong pa ia le tua tali tonu mai. E le mawhai o na ngalo i o tau walo ma tātou whanau. E o lava ina mātutua, o le mea moni lea. E le o se talani o te moli maulawa o mali wha maoni, o lo whaafonga le atua. Sa o tau mawhai fo ia au. Paftai e le atua sa mawhai. I teimi sa, penga tau. Walu ta vale i teimi whapea. A o atu mo moli tamaiti. I le aonga i Waitakere, e te lere le malanga atu i nei le nei foitu. A o taimia, e masani ale o le titalo, o le whai o le upua le atua. E le ngalo i tamait o aso nei, i pe e wha maali e nisi o taimi pe a whaito na i le sa. Papeo e mantua foi le upu le ae. Ia, o le wingo se tala, o le fatu le nā, e te tuto pe a mawhai o le mawhai o na, whaia le lotu ta. Nā ni wha manatu, ai a mawhai le lei whai le te talo po le te talo fo ia le li. O se te talo masani e lou lava ainga. Te lau si ainga, e e lava la lātou te talo. E whai lava moa sa uma, e mana i eia. O le whamanatu lea, i le tū lea wha alea nganga, ai o lea fia. O mai umai, o le whamanatu ma le wha ala o le tele lava. A wana i ngalo le tātou whaafitai i le atua, tu lou lava. Nisi o taimi pe ona o batu a yeime o mana o wa vave o na tātou. Tuli vai i le ali. Ai asa uma. E te tau na tātou foi. A whai matali mai le ali. Tulo lava. A whai nau mou mai le su e ngā si o watali i masu a fine na o mou mai le i unga. Wa le wa o loa. O le wa foi mai su e ngā isi tamaiti. E o foi a ta uia. Wa o le tina o tamaiti. As a grandmother. O le foi sa te talo i manu yesi, o le o maua mai wai manu. Sa tulo lava, manu whaalon. So e foi whaafitai te mai lo alofa. Pe o le wingo le whaamitalanga. So e te pai lo ainga mo tātou ainga. Ma le whaalon le tila, whaamanatu. I le tāua, o le tue foi, aua ne ingalo. Whaafitai i le atua. I lo nanga le lei isu e ngā tamaiti. Ai mai se o le whapena pe whaafitai mo whaia onga. A wane ngalo o ni whaapito na o tau wan tatu whanau. O le alofa i le whatua i o whaia onga wa awala mai e le alofa o le atua. I o pule a onga o tātou wa onga. O tonu a onga nai sila fia. A tonu e ele upule. Wa yelo tau maftanga mwhaia onga pule a onga. You build a relationship. Ma i la tau nei i a onga ia. Tau fu ilan tātou whaafitai mo whaia onga. A o iai pe tonu vaenga le ia onga. Manatua. O wabatu le whamanatu nei. O na o leo teiloa. O le iai fwoi tonu komiti o whalea onga. E iai le vaenga le o iai pe le vaenga le bullying. O le tau whaafefe. Tau whaafefe o isi tamaiti. Isi vaenga le tātou tau mo whai pea. E leo se mea fau lau tau whaafonga. Ai na ana o tau e whaamanatu. O tau walo ma tātou whanau. O ala Samoa. Mana tua tātou lava le ngangana o le whaaloalo ma le alofa. Tātou wa pe tamaiti. Awane i a wai i le mele o isi tamaiti. Awane i tō sina. Pa mole, pa manatu, e le o se mea fau lau whaafonga. Na ana o tō e whaamanatu atu. Tō e whaamanatu i lo watali i ma lo wafine. Awane i a wai vaenga ia. Awane pe fo le whaapene i mewa fefe wana o ia. Ona a waile i kengi po vaenga i tamaiti e whaitu au. E o atu e tau whaafefe. Tūlei i tamaiti whapena. I winga e whapena o tala tau. Whaafefe me whaati ngā i tamaiti. Ia o au fwoi tamaiti tūlanga lea wa o ieni tamaiti wa lātou whaia mi upu. Whapea i lunga o telefoni ma tūlanga whanei o na pō. E winga leo tue te paile ainga.
Toi whaamanatu mātua, tala noa I lau tama. Aua te whaia se tala I lista mai titi I lunga o lau telefoni. Ma awa o pea I tātou tū. Ma anga pe ona e sila fia tātou tangata anu Samoa. E whaavae le whaaloalo o le alofa. Pa pēnā fo ira tātou watu iai o le ngangana I tau tala ai le tamai titi Samoa. Ma I tātou umalawa. E a wao ina ia aua man. A wao pe fo o tū pe ona mai foi. A o ina mai le whiongpa ia le atu. Pele tā wai. A wani e whai se se mea te le manao. E whai mai e se si a te oi. Tulou lava. E te sila fia e ole matua o lo watari. E te sila fia fo e ole matua o lo tamatene. O lela, e te ilo aile awala. E ma whai ona tiliva atu wai. Pe momoli atu wai I le alofa. Nisu o teimi o awala tātou te whaatonu wale whanau. It's the way e te tala noat o le awala e te moli atu o lo leo. E te loa fo le tu ai ngata mai titi. Le se silina I lo ala wata I mlo wa fine yo na winga. Ei o oi. Winga moni lava lea. E te le lo le winga o la whanau. Tulo la whaonga ina to whate tia. O te le lo winga o le whanau maalo te tia. Na tia lava. Lona winga e loa e tile awale momoli e lana whanau I ana grandchildren. E loa fo I tulo lava tia o whaonga ina lo swa. E abatu waila na fe au I alo ma whanau. So, ole awala tātou te abatuai. Ina ia o ese maita maiti ia. Awa iesta maiti, a fefe fo ia peli. Ne meua buli la tau pe tau wha fefe lai. Ona wha pipi ia tuai lea. Ai tātou tau mo whai ia o ao. Ina ia o ese mai ai. Pai atu iai etele manao. E tau whai mai se tamaititi ia te oe. Aua fo ila wa vaenga ia la vea tau whai. Physically, e ratu tu le mane. Verbally, o le tau whai. E mwhai ona o le tau tala upu e lafo ti ngai. Le fo ila o whao ngai na nisi. O leo o loia nisi. Tamai ma whai na messages ia. E whai ilungo tu langa whaneu. Kasi le vaenga tāua. O te whamana tu atu malu whaaloalo. To te pai le ainga. O a mai tātou mātua. O I tu umalawa ia. E pe ona o abatu o le tu whaaleanga. Le fo I te abatu I e te whate. E mai le upo le atua. A ngoi te whaia I seisi se mea. E te le mana o whai mai I seisi ia te oe. A e te iloa lawa e oe. Ma le whaaloalo le awala. E momoli atuai. Iau te walo mātou whanau. I nei vaenga umalawa. Ia, o le vaenga le umoli atu le nei taimi. A tau le latu atu le sunga ia te tia mo. Tātou whaasalaunga wha bisinisi. Ia ona tue fo I mai le whaawa wina wha teitele lava. Nā alofa Samoa. Wa ule nei o kāsu ti alu. A wale sui ale ngila ua ule ki o. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo. Radio Samoa. Vevela a. A umaloa ona piki tamaiti a onga I le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai roa lea o lauleiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu I le polo kalame o le tulituli matangau. E a o ai whanau I le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tulituli matangau. Ma le whaletua I a Natasha o le saasia I asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui pui o le whanau witi. O tuipui pui le COVID is full river. Mo I lātou is full on tausanga malunga atu. Whaapea matuipui pui o le flu. Wala au telefoni. 255-25 Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa foma I maangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua 555 o valu se lau, lua 555.
Tasilima i Fotolu Amo. Radio Samoa. Ia, whaapoponga lava tātou polkalame o le toe te pai le ainga le nei tai au. Lau whaafonga tāpua i Samoa, nei lava polkalame. O le taulongolongo lava ma le whaamanatu ino i tū uma lava. I le manuia i le tino o le loto o le mawhauwhau ma le anganga. Venana batu le polosanga tu e whaava i aso, mai a fo ia o onga le whanau. Ai e whaau au pina peo tātou tiute, kona taulongolongo i pēr ma whaamanatu i pēr. Le tāu o lo sao mo tātou sao mātua. I te tono o tātou ainga o tāpena pena i pēr i le nei fo i vai taimi. Season 4 o le vai tau o le tausanga mo su enga whai ule. Nai whanau ialo me whanau, o nisi fo i mo maea, ai tāu a pēr lo tātou iai, tātou te sāwa vali, whaatasi mai lātou uma lava. I taimi uma mai lava le amatanga, se ia o mai lava ina tau whai u, ia lātou wa o onga. Isi fo i vaenga tāua ia leo tāpena a tonu leo o tau sila fia. Ia o iei fo nisi o tamaiti o le a mai a nei le tau sanga le nei. La a uma mai i le a onga lea o le a onga a mata. No winga o filifilinga le lei, filifilinga tāua ia te oe ta mama tina. E va ai mamau ai fo ia wa e iei a o onga po tulanga lua o lo o lata lata atu ia te uto o fe fo i le tu malo. Nei mea umana alo o whaamanatu o tulawa. Alo o lava lo tau sila fia i tūlanga uma. Alo whaamanatu lava ia al tau te pai le ainga. Ina ia awan i tau whaananati le filifilinga i le taimi muli muli. A le taimi le nei e te tau wai o na mana tunatu ma whaafso o tai. Ma ba i atu le tūlanga lua. O le a ave i eisi o watalii. O si o wafine mo le tau sangfousi alua tama. Ia o wai baba ai fo i tūlanga o le Momolina o le taimi o le tāvale o alava e tofu ese uma lava ainga o le ala lea e alai ona o tala no atu toe tepa i le ainga o le ale mea solonga le lei ai a ua le toe pupo le vale ma whapena ana pisi e taimi muli muli e le ngata fo i le ale swinga mai o a tamaiti a onga mai a onga le tūlanga lua nisi o tau sanga muli muli mo kolisi ese o kolisi o le a watu iai i al whanau. Lono winga, o lo sila fia fo i o tau mātua. Ese fo i kolisi o atu iai tamaiti. Tono iai lava nisi e iai lava kolisi tono o tau lava pito nu o mai tātou. A iai fo i nisi o mātua. Ia e tau te whina ngalo ma o manao. E ave nisi o tau wala ma tātou whanau. I nisi o kolisi e le tu tono le boundary le iai tātou. Lona winga, e tau fu ana tāpena mamao, ma sila ia i nei vaenga umalawa, ma nu o lea lava le taimi. O te lo o nisi o kolisi ua, tāpunia e mai se kolisi e whafo atu. Mo tamaiti e tua mai lato zones. E o atu ai, ia e tau mu whaipea e ese lava. Pe iei nisi o tamaiti e toi pull out nā tau, o le toi mana o e o atu lea onga le nā. Au lena e mana o e batu e se o watali i se o wafine e se kolisi o ngā tonu pes whateta inga. A whai o aweno foi West Auckland, a leo te mana o e avese au tama i te staso kolisi au kilani. Ia, sali e mawhaiuna maua se awanoa momo. Ia tonu, tue bava ai, peo tue maua se awanoa. Mo le kolisi le nana e fofo e peo nei me uma. Wa o tau mawhai e whaamanatu atu. Manu o le lava e pe o le lava asi taimi. A o loo wa aile na pale tina ona o fautuanga lava e avatu i te tono o tātou ainga. A wale ta atia le vaenga i taimi muni muli le sueina o le kolisi. E ewa albi e se watali i masio wa fine e tā ua tele. O nisi po i taimi. Ia, male whaalo alula. E e si tamaiti. E e o lātou malo si anga. They have their own strengths. Iei la mata upu e malo losi ai, pe fia iai. E iei mata upu e fia lava iei si tamaiti. A iei si mata upu e le fia o le ui o se whaamtalanga ma le whaano o tele lava. Pe ana ua watu. Nga le taunongolongo lava a uia le musu atu. Ai pule lava lo iate o tau le whaitali. Ai pe o nisi o vaenga o te loa. Tele o tau sanga. E na al whaamanatu fo i awa o isi tamaiti e vai isi mata upu.
o ista maiti e sila ia i si o watali e fia e leisi mata. E ina ia filifili ai ma le tatau i le tausanga fou o le aonga foi a wa nisi foi o aonga. E major nisi o vaenga e le whapena e le whaatau uina i nisi o kolisi. Vaenga le tilo mamau fo iai pesi sila mamau iai. Ia e whapena ina fo i le watu o whanau i universite ia atonu. Iai fo ie o lo tonu o kolisi. A le fo a mata fo ina baba ai po fele universite e alu iai pe a whai manuia mai. Ia e fo fo i pe va ai mamau iai alan o abat. Ona e iai mātua fo i pe whai ngā luenga unga. Ia pe le loa lei lava sa whaina ie ua iai ta vale a tamaiti en whaina whio iai lātou. Anisi o ainga e o mātua e momoli tamaiti i la o onga. O i e avatu waisa o whamatalanga. Ina ia baba ai masisira toa iai. Ina ia leile sila iai awale taimile o whemalanga inga. Pele lei fo i pasi le tau pito nu, e whaina whio iai ala mo whana. Ai pe o i e baba ai mamau iai ia mātua. Awala ma fo i le tāpenanga. Mo tamaiti ia la au atu i le universite po le kolisi. Pe e alunga lelei, masolonga lelei mataimi, pai ngā luenga o mātua mo le mamolina, ia mai se fo i pe awhai mamau ni mea e o iai, tulou lava. Ia ina ia saonga le mu le whai ngā malanga wha mo le mole lava. Nisi a waenga o te whia wha manatu o le taimine, baba ai fo i of toninga. Ia nisi o a onga, e masani o na iei of toninga i kolisi, e whaatawina le tau ngofie, aolo o le lei lava, o nisi o of toninga o tue whafo i ati sa wha o ngā ina, o ni jackets, ai le lei lava pe tasi as tau sanga na wha ngā ista mai titi o tue fo i le kolisi, o tue wale o tue a onga, ia o na tue whafo i le te tono le kolisi. Ia e mawhaina wha, a mai whaatau ngofie, e lei lava sa whaina, e tulou lava. E lei lava sa whaina mo e lava le steleni. Ai mo i tātou lava ia le whaasoa soa. Sa u iei fo ia u le vaenga i aso utuanai. E fo i taimi sa whapena na whaatau mai o. O ofu toninga o e sa le kolisi mua. Ma nei e lei maseleanga mo jackets o tamaiti. Ia e mai le tau ngofie mai te tono kolisi. E whasoasoani i o tau alo ma tātou whanau. Ai lei lava sa whaina. La a fōt lava o tau pe mawhai. Nā lava lima malo si tamama tina. Ai pēna ni whasoasoani lava ato i te pai ainga i. Awai e fōi nai o tātou ainga pe to ao whio mai Samoa. Ia e fōi. Ai o nai whamanatu ia o tūlanga ia o loo iai le whasoasoani. Mai te tonu fo i o lea vaenga o fuaonga, pai fo ina maua le whaatau ngofie ina mai mo i tātou soani ai i nei vaenga malava. O le pamanatu lava ale tō te pai ainga, o le nei vai taimi, tau ngata le soi fuanga. O le tau e fo ina iai le whaatau tai le lei, haftai te le lava. I le whaatunuina atu ai whaatai, a lava fuanga o loo ia te oe. Aina alfa manatu se me whaasau ina mai e li tupe, ma solonga le lei e foi, i le whiutanga inga, i le whautautaina ma le whaasosoa ina, o le tūlanga tau se leni i tonu o tātou a inga pe a whai lo tau whaasosoa, le se a whaina, pe a whai o lo whapena pe o na lava le whaasoa i te tonu o tātou a inga. Se mai le vaenga lea, tātou mai na whamanatu o tūlava tāua, o vai asa utuana isa o manatu lava sa o aia mali fale tonu o manatu lava tanu atu el vaenga lea i tamaiti ha mole lava a tonu mo o tau e o lo iai ala ma whanau laiti malu pui tamaiti ha mole lava a wale tu la fo ina whawhitai le ta alo i lumo ma fale ma ti a ia lato wila ha mole lava le fo ina o lua vai aso taluai pa u fo sista mai ti po tu wata mai ti o e faia ti enga ti o wila i luma o fale na o moli mawina la e ala na o fa mana tuat
ona leo o vai pe ma o matou awala so tele io tamaisi o ainga o tai pe o tulanga le fale yaso nei tai tonu tai fale le poloka fale sai ai o fa tau lat fan o mai ese o matangata yai a pena o le tu tau matau le tu tau ngavale o tua tele la tamai ti e wila mata a alo tamai o la ba o tele isten o talo o mai le pepe le ainga lea ave fa fo ile la tau fale o uma le pepe le si tu a le o ave le pepe o le ceremoni lava o la o te talo fa mo le mole lava o tatou tangata anu Samoa ia o tau mātala o tatou tatou e alo lofa a le fautuanga lava ia tau te pai le ainga ne i te lava Yesu so whatamala a vea le tamaititi pa u e anga le tino le wila o le tamaititi la ititi e whaase e le tu ngā wila fo i lea na a pau la poa lanu moli pe fo i le tu lei pa u le pepe al watu le pepe tau i le wila le luma le winga se whamatalanga e ese le whatamala o nei mātua ia tulou lava o umana o whai ai o le si teimi o le au le tua la tua momoli atu a la telefoni ia leo tulou lava o le mea moni lava lea ai o te alofa wa ia o tatou tangata nu u foi o te leta ua tangata ai o le tatalo ia o ina o la u lava fautuanga bala u whaalo le tele hawhitai o tatou tangata ana se fautua lava ai e tamai te taa alo mai se taimne o tu ua mai a onga o fio mai tamai te lewa langi le leifo i taimi o fio wa i lungo o wala ai le ai se tangata matua e aia o atu o mai ni se o vaenga lena o batu lesi a matanga tausanga me fo i e lea whaase e ai o ele o ni wila vilvai a me whaase e o atu i lungo a enga o mai lalo e o mai a pe tai ai sistema tit nei me uma o watu ona o langona lava ai le tua tepa i le ainga ia whapena na whamautuina lo tātou mātala whawhitaitele lava whawhitaitele o le vaenga lava lea ia o auia na le whamanatu lava ona o le porkalame a le tua tepa i le ainga ina ia awane i o ni popua ngā mani mala whapea i te tonu o tātou ainga whaptai mātua whaptai foi a o tamaiti isi foi mea o te whautua i nai malo whaaloalo a o tamaiti le ngangana asi le mea o te whaalongoina o le ngangana e tautala i tamaiti e tulou lava e upu tautala i tamaiti ia ala haiti tamaiti ia o te langona te tonu e le whapea o tō waru tātu whanau a le mea o te whaalongo ia u i o upu tulou lava upu mātangare ngana whaperetania upu ai lava o te tonu mai ainga o lo whaalongo i ei tamaiti o leo mai ngana ai e ai talo a lesi e te vai e tūlei a upu e tautala ai o le e matautia o le winga lala o tala a lo whaala o le tele na atu e whaamanatu la foi me lava na abatu nisi o tātou por kalame i tausanga o mawai ma taimi utua nai e o tātou lava mātua o whaia onga mua i o tau walo mā tātou whanau iwe e moni lava o a foi upu e te tautala ai ma upu o te tautala ai e whapena foi o na iai i whonga mangutu o tamaiti lātou te tautala ai a tonu pele manatu tele ia inisi o taimi a tonu pele o le tulo e le upu lau wavale a nisi o upu malosi e whaali ai leita ia a le tatalo lava ma le whango le tue te pai le ainga e nana toe whaamanatu o tua ia te oe maa ina ia whapena ona baba ai nei teimi tāua o le soifuanga le whanau o lait ia a tonu ono le prokalame tono New Zealand nei le vaenga lea ai a ono whaafafonga mai foi nisi o tātou wōma a inga ma wōma e masani ia tunu o mamao au Australia o whelava Amerika o Samoa foi ma le whaalolo tele lava a tonu o lo iei foi te tonu o tau a inga tūlanga lava lea pe ona o tau mwhai e lava ma le whaaloalo o tonu lava le nei ala leo ma nei porkalame o na ase whapangu lava ma le whaamanatu ai o te loa o whea lava iei se a inga uma lava e iei le taita inga ma le tāua
ina ia taʻitaʻina ai i le ola soifua manuia i tonu o tatou aiga i le vā o matua ma whanau i tūlanga uma lava. Pe lava le tunu o lo e lalan papa awai, tonu atina e fo i lo ainga, wa fo i nilu i tau o lo whengai, ma lo ainga le nā tunu o lo iai. Ai le vā ma whanau u te leilo i lo tau tunu po a tūlanga, o iai i tūlanga i suenga ma o onga, le taimi nei o suenga, ai mo New Zealand le o te tala noa, ai o tali tonu foi. E au ngā fo i mo o tau ma lo whaala te lo whaafonga mai. I o tau iai ma tātou iai whaatasi, ma alo ma whanau i nei taimi, a whai fo le tūlanga le o lo iai o tau alo ma whanau. Ni atunu o lo tau walala pa awa i atunu o mau. O le te talo fo i lea, ina ia mana tua pe lava o na whiong pa ia le atua na whaita wina le amatanga. O le no, o tō fiatu o e le atua, e te awhio te iai po Amerika, po Australia, po Whelama. E whapena ona e atia e lo ainga. O le te talo lava, pe ona avatu male, whaalolo tele. E whapena fo i ona tātou wātia e. E sāba vali o le whautauta le lei. Ia o le poto le lei mai le atua. Ai mai se pe ona avatu. O tali tonu lava o lo whapena ona utau manatua na o ina i whanau. Whai ngā lotu matulanga umalava. E te tonu fo ele mawhai ona te e se mai ai i tātou. Tala ina i tātou telefoni, wha amalamola lava tia. A iai fo i se tasi i fia vala au mai, wha alia so na finangala i tūlanga le le taimi o le tāua o tā pena whanau mo la tau suenga. Nā fo i se me te fia sau noa i le tūlanga lea o le tāua o whai ngā lotu i te tonu o tātou ainga. O le tāua fo i le tiute i le ngata i mātua, a o mātua grandparents. E ese le tāua o lau tau sau. Le alawa se me te fia sau noa ia i nei vaenga uma. Le tāua o le whai ngā lotu, o le tāua o le oina o le ngangana, tāua o le tapena o le whanau, tāua o le tapena ma mawatu pe o na ua watu. Ia ie o le au o le kolisi, ia ie o le asuia a onga, pa le a onga mai le tūlanga lua. E o atu lesi vaenga lea. Mana tua foi, ia e whaina e vala au mai, le asa swinga e tau e tau na e sosoani mai ai, a foi la sau moli mau, e tono lo ainga, whatino ina o nei vaenga, lo oanga le lei ai le atua i ate oe ma lo ainga. Ia mana tua e o foi e o le awatu, e tā pena mole, o le watu le te le universite, tonu tātou te talo, nei foi teimi, o mana tua ai, ia i alo ma whanau o le tātou watunu. Pai malanga mai Samoa, whaaskola sipi mai, o lo o mai ia o onga i nei New Zealand, o lo o ha onga ai, o nisi o au mau ia o onga universite i la lo Invercargill, nei fo i New Zealand ma i lunga i au kilani nei, tātou te talo fo i na mone i alo ma whanau pe o na o watu, whaafitai a whai o ieni si o mātua o lo whaafonga mai. E tonu na to e sea si o watali, mai lo ainga i au kilani o na ua lo Invercargill po la lo i le universite o lo a o ngai, pa pe nā fo i manisi na mai Samoa. Ia o ese mai watu ua ainga, a le ne ua mai a o ngai New Zealand nei. Ia ai whaafetai i ono sai, whaafetai i le te talo au e tātou nei, e tātou te tuutalinga pea, tu ina atu pea, bala au iai, pa malosi iai, sosoani atu ia te ilatou. I tūlanga umalanga e wha malolosi, a wā o le lumanai leo Samoa mo tātou ainga, mo atai au. O le soifua hao o ina o le whanau, a o le mea silio ni tāua, o lo sāva vali i le upu o le atua. E wala au mai, wha alia so finangalo i tāpur kalame i le nei tai au, ma nei alo wha so mai o nisi fo i vaenga, pe ona o watu le tiuteo mātua, to ina le whatu i whanau, pe ona tau whai e pia tātou te ngāri lue whatasi, wa o nisi o tātou, na a o ina o tō walu tātou whanau, first generation i tono New Zealand nei, na whai ngofia na lātou talia lava le tātou tau mwhai atu. O leo wai e nei lātou whanau mai. O sui foi, o tau ese foi le tele o nisi o taimi, ia pe avatu foi se fautuanga. O tau ese foi le tonu, o lātou foi la ngona.
e wa pe o nisi o taimi pe wa pa ai wa o saule la o whanau lea lisi au ngā tūpulanga. Pe o pele a whainga tā o whainga o fie o tu lava i mea ia e whai mai e tamaiti. A o le whangu lava o tātou lava mātua tātou te iai tu i pēr o nā ia te oe mana tua o alu whanau o pale ali. Tofi mai le tua o alu whanau o pale ali. O wani i tu una le tātou ngā luenga o le tu i pēr ma whamanatu ia te ila tau. Ia whaataua ina pēr i o langa o tamaiti soifua o oina le usiustai whaia onga. Tasi lea vaenga o te whamanatu. A o pēr leo te iloa, o te lau fo i tūlanga ia. O leo te talitonu mai whamaoni lau tala leo salafatu. O iei tamaiti o whapena o lātou tōni mea i whaia onga. O iei fo i tamaiti o lātou whaia o upu i whaia onga. E leo se salafatu lau tala ne i whamaoni lau tala leo. Tātou o tātou whanau ia alo ese awane i o lātou whaia ni upu mātanga o le leo stai e tali atua i whaia onga. Atou o lava whanau pi le winga leo le tala. E moni e avatu tamaiti le whalea onga. A o e lava le tamama le tinama i tātou. Ia o whaia onga mua tātou te au. Ia alo ma whanau i le sabalinga o lo lātou o langa. Pe o na nei e whangu pe ia te i lātou. Mana tua nisi o vāenga tāua fwoi pēmo. Ngālo, leo te sia i lalo. Nisi o tamaiti ba ai, tamaiti ina ia. Ma manatu pē oe tamama tina iai. Awa ni share whangu vai. Ne leo nisi o tamaiti lātou te share. Inu whangu vai o lātou wō. Whangu vai sua malie fwoi ia. E fia iai. Ao nisi fwoi o tamaiti pē mamai. Pē fulu. Pē tūlanga wha pēnā. Ia ai mana o lava inu. Ai tātou lava ia pē ole. Tiu te leo mātua. E tātou te awa o tamaiti, awane i fia il whangu suamalia e lista mai titi. Awane i inu le whangu vai e lista mai titi, whaamole mole nama. Ia o stasi o whaamanata mo e tātou mātua. E tātou whonutanga ma whaia onga. E tātou Parents and Teachers Days. O aso e o atuai ia mātua. E tala noa ma whaia onga. I tutono o whalea onga ma pulea onga. Ia o tele iloa i lau tau wa onga, po ua mai a aso ia, pele i whaatau nuina, nisi po e maasani o na tuuina i teimi muli lama, ia lātou wheloa ingai, vai aso muli, ia tau mawhai malo whaaloro tele, na ale whaamanatu lava ale tue te paile ainga. Ia tau mawhai ia awa yatu, ale mawhai e ulua uma, malo whaaloalo, ia tau mawhai tamai anu, ale mawhai foi, tau mawhaiti nā e alu le nei whonutanga. Wai tāua, taimi tāua, e fia ai fo i lo watali. O lo wafine, e le ngata li fia o lo watali i ma lo wafine. A lo whai lo atu i fo i le whaia onga. O lo e nau foi. O le te fia i loa, e te fia sila fia, le tūlanga o lo o iai lo watali i ma lo wafine. I le whalea onga, ma le si tianga ma le tūlanga, o lo o iai lo na soifua. A o ina, mana tua la, e te tau mataua lo walo i whonutanga ia, o Parents and Teachers Interview, o teimi o atuai, ia mana tua i fo i a onga tu whatas, i au tau por kalame muli, whai unga o tau sama. Ia, po break up sia iei wha unga, o tele lava, e fo i leo tau mai nei ia wha, i fo i local primary school West Harbour leo telo. E fo i tau titi fo i la tau, por kalame muli mo le whai unga. A tau ne whapena uma lava, ia onga tūlanga lua. E ie teimi muli o tuai mātua, whaftai tele lava. Whaftai pe ona o avatu, i le whamalolosi le tausanga atoa. Whaftai na antu e whamanatu pe ona avatu le por kalame tu te paile ainu. A we te whaavai lau te talo, tu anga ia o ao pe le tama maletene. Tu talinga pea, a we te whaavai. Ia ono sai lau whaasoa, ono sai, i le tapena ina o whaonga tamaiti, ia ma ia e manatua, leo la whaiwina o ngā seu tama po le tūlanga lua, e tā pena e alu kolisi, ia peona o abatu, ia ia lātou waso whai a Hawaii atu iai,
lango iai tufaina ai fo'i o latou fa'ai longa to'atele ia o a'oga e fa'apea ae no lenei aso filifilia mo le vaega le tai o a'oga manatua matua fa'atauaina fa'atasi atu iai e o'o fo'i polokalame le a'oga amata fa'ai'uina ai auā leo atu o tamaiti o le ao o le tulagalua apenaina fo'i le tulagalua o le ao atu le tonu o le a'oga lea o le kolisi e ia latou polokalame fa'ai'u o le tausaga fa'atauaina iā te i tatou matua mo tatou aiga e mai se fo'i matua o matua fa'amalolosi fa'afetaitele lava iā te outou le lagolago fa'afetai loutou alolofa ma le titi faitama ae pei lava ona ou avatu e fa'atauaina lava i lo'u lava lagona ma lo'u fa'alolotele lava ina ia a'oa'o le fanau i le upu a le atua moni lava o i tatou lava o fai a'oga muamua a'oa'o ia mata'u i le atua o le amataga lea o le potu ia ma'oa'o pei lava ona avatu o le mata'u e fa'apea tatou o le fefe nisi o taimi ia aile ai amatala au ili'ili o le ava o le fa'aloalo mea lea o te fiafia lava i le tatou gagana Samoa tulaga i ai le alofa atu i lesi tamaititi a'oa'o i tamaiti ia alolofa atu ma fa'aloalo atu isi tamaiti aua ne'i faia se upu e tigā ai le isi tamaititi a ia maua pea le loto fiafia i totonu o le fale a'oga ia o le tatalo ia fa'apena lava ona i ai le filemu o le atua i totonu outou aiga taumafai lava lenei polokalame e ui lava o tulaga pe ona e silafia e talanoa ai pea i tausaga uma ma tausaga uma ae ma le fa'aloalo ma le ta'ele o lo'oloto e lē mafai ona outu'uina na leaga o le polokalame o le toe tepa i le aiga o lea e alaga tatau ai pea ona fa'amanatu ai pea ua e ese uma aiga iai fo'i si aiga o sui le tulaga ua iai le aiga i lenā tausaga la tausaga le'i ai se tamaititi na alu i le a'oga lesi fo'i aiga ua iai le tamaititi o le a tapena e alu i le tulagalua lesi aiga o lo iai le tamaititi o le a tapena e alu i le kolisi lesi fo'i tamaiti aiga o le iai tamaiti o le a'o i le o atu universite o le ala la leo se fa'amatalaga taumafai ai lenei polokalame e toe fa'amanatu o ni tāua amata mai lava i le ala mai o le tamaititi ia maua le tamaititi taimi fiafia ma ona matua i totonu o lona fale mai se lava le vaega laiti lea mea lē tatau na tapenapena ai aua le fa'anatinatina le taeao ma lo'u fa'alolotele lava lo'o iā te outou le fa'autauta i lelei ae na o le fa'amanatu manatua o le tofi mai le atua o avatu iā te oe le tamā ma le tinā e tausi ai ma le alofa tanitonu o lo'o outou faia ae na ana fa'amanatu lava ma lo'u fa'alolotele pei lava na ou avatu e fa'ai'u sa'u fa'amatalaga fa'apea o talauma lava ou te avatu ma lo'u fa'aloalo e lē o se fa'atonuga au lava le lagona fa'amaulalo mai iā te a'u o ni fafagu ma ni fa'amanatu ma le taulogologo e tuli loa le auga o le polokalame o le toe tepa i le aiga ina ia iai pea se aogā mo lenei polokalame mo tatou aiga ia fa'afetaitele lava mo le taliaina o a'u totonu i outou mo tamalao ia fa'afetaitele lava fo'i le au'aunaga fa'afetaitele lava tiatia mo le tautuaina o le tatou atunuu sa le soifua i le alofa o le atua taʻitaʻi atu loutou soifua i lenā fo'i paiaso muamua sa ou magalo iā te a'u le vaega lea ae le'i amataina e polokalame sa ou fa'alogo i le tala a le tamā iā tiatia e fa'apea na alu se toe sauniga o se tamā sa ia lagona le tāua o a'o'oga a le tamā lea i le aiga o la'u tatalo fo'i lea pe ona fai le tala lea tiatia tele a'o'oga tāua na maua mai le tamā lea na ia fa'alogo i ai mai auai lona toe sauniga o le ala fo'i lea o tatau mafai ai toe fafagu atu iā te oe lenei taeao e tāua tele oe tamā ma tinā e manatua e lau fanau o mea uma lava o lo'o e faia mo i latou le taimi nei a o iai lo latou soifua a'o'oina mai lava le faigalotu le taeao o lau tatalo le ta'avale o lau pese usu o lau fa'amalosi mo ia e tāua tele
Ia o le tatou polokalame lenā mo lenei aso faamanuia tele lava le atua ia ma ia manuia le lakapile le asitonaʻi a le malisi faafetaitele manai e tele te fiafia lava ona e faatosooʻatala lea ona i utuagane o le fioga iā autalupu o lafaialii ma savea siʻu leo lafaialii ia o saʻoga le malisi i aso la utuanaʻi ia o te fiafia ai wa ina na o ina ina yo tuangane ye to olua ya le poto mai ila o ngai ya katoliko I mulvai ya manuia lava ia aso fo to na ita longa after tele le ro fo le tua after tele lava tia ma manuia le tua le o fainga luenga ya vi ia lava le tua tai. In this update, it's estimated more than 15,000 people have gathered at Waitangi Park to join the Hikoi to the Beehive and have started walking through Wellington. Azaria Howell is with them. Hikoi attendees are marching to Parliament. Some joined in a haka as others chanted, "When Te Tiriti is under attack, stand up, fight back." Thousands of people are marching on Courtney Place in central Wellington as some people stand on tables with cameras to see just the scale of this hikoi. Meanwhile, thousands of people have already assembled at Parliament. A small number of patched gang members are flying a mongrel mob flag near Wellington train station. People have come from far and wide to be part of today's protest. Among them, Tutu from Hawke's Bay, Gail from Hamilton, Carla from Auckland and Para from the far north. The treaty is our founding document. The treaty has never been adhered to. Seymour goes and creates a bill that makes things even worse. They made the deal with us and they've changed it without us, and that's not okay. Find justice within ourselves as a country. Meanwhile, Auckland University sociologist Emma Raketi has been travelling with the hikoi and says there's been a mood of optimism. There have been 10 Rangatiratanga flags flying all the way from Auckland down to Pōneke. It's really encouraging. Wayne Brown is proposing major reforms to Auckland's council-controlled organisations. The Auckland Mayor has just released his draft budget proposal. With more, council reporter Jacob Jones. Brown wants to scrap the council's urban regeneration and property management arm Eke Panuku and return its function to the council. Tataki Auckland Unlimited could lose its economic development, events and tourism marketing roles, becoming solely focused on managing stadiums, theatres and other facilities. The government will need to approve any major changes to Auckland Transport, but Brown wants the council to take over back office functions in the meantime. Coaching methods at Cycling New Zealand could come under harsh scrutiny at the coronial inquest into the death of Olympian Olivia Podmore. That's news. In sport, tennis legend Rafael Nadal admits he's at peace with his decision to retire as he prepares for one last hurrah with Spain at the Davis Cup finals in Malaga. The 22-time Grand Slam champion made the announcement last month following an injury-disrupted season. Nadal says the idea of a farewell tour in 2025 held little appeal. Okay, I can hold for one more year, but why? I mean, to say goodbye in every single tournament, I mean, I don't have that ego to need that. Caitlin Vahakolo has been named one of 3 Black Ferns Sevens debutantes for the first 2 tournaments of the upcoming season. The Blues winger has already played 13 tests for the 15 side, but is stepping in for the injured Stacey Waka and on leave Michaela Blyde. Australia's completed a maiden 2020 cricket whitewash of Pakistan, winning Game 3 of their series by 7 wickets in Hobart. That's sport. I'm Malcolm Jordan. A umaloa ona piki tamaiti onga i lea solua ma lea solulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lauleiti o Facebook po le YouTube ale Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua ia Natasha o le saasia i a solua ma lea solulu o vai aso taitasi. O le Parkinson and Bowskill wasilia mal se lautau sanga lana tautua i le ngau sia o maa wha manatu ananga tā.
O tau sa ili sa maafa manatu mo se pele ia oe. Le Parkinson and Bowel skill na amatanga o siya na maafa manatu. Mai le afe valu se lau valu ono. Vala au lole o valu se lau, fitu tolu tolu, fa tolu tolu. Be emaili le info@parkinsonbowelskill.co.nz mo nisi fa amtalanga. O mana umie oe po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo ni usila. Ima ta au po pe o le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana laisene. Ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, pa apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, matala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Audi MCFA Salalau. Radio Samoa le tamor sanga teto fitu ale balisi Pacific Sevens lua fe lo summer farm. Bale balai ole Manuka Rovers imangele ile asotona i lua se fulu tolo November. Tele au mai Samoa male Pacifica ole a waile nei fa moi. Ua mafai ona au inatu ona ole langolongo mai company name. Moana Rentals. The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tua le malisi Pacific Sevens o le lua fe lusu mar farm. Aso tona i luas fultolo November. I lunga le Facebook mana YouTube ale Radio Samoa. Malu minute le te nei le July se formal jasi le nau fa fonga le tanto wa tinu le fa poponga le tu ma le unanga ya ale afianga le fatua ya eti fu mon makafi ya male nei pokala me tau o te pa la inga e se le tau nei pokala me lo tinatu mo tanto i vaias umalava ya wala le to mati mo to e fausiina mo to fa ma popoina mo to fa le linga o lo ainga ina ya musa ainga manuia ya lea va via le lo to e mo le nei fa poponga nei pokala me ya to e sila to aita to le manuia ma le me te tau na fai to no tanto ainga tali mai pokala be fifia mai mo tanto le ua to e le valu minuto te nei le tula ma tasi no fa fonga le atunu tanto telefone ngana Britania tali mai la tu ne tu los fa ponga nei pokala me tanto le fa tasi ma to sala ya le pokala be fifia mai a wale o to ina to ni so tatu tala me le tupu tonu Samoa ai mai se fo le ia tunu patalo fatu le tofinga malor se fo mo dia lita fo. Ja, so fa Manuela Vitalanga tia ia ile nei fo itai au fo ia le li o le oto e maua le tamafutanga le nei tai au faatalo fatu le mamalu se tatou atunuu ia o loo faafogafoga mai ia o loo mai mo mai foi luga o le YouTube o pega te failangi ia po faafogafoga mai foi po o luga o tavale po o fea lava ia i tafaifio lenei ke lope ia ia le li o tatou mafuta lenei tai au malo lava tiatia mana ia le sulba le la mana ia le tau lenei tai au sa o lei tulaga iai pe ona ia ua lena tele na tau fa malu mai ia le amtanga le nei vai so ia le wa matango fil sul malo si mere la wa mai foi la se avo no fa tino ni se fo fuanga ainga ia po ai foi ia o lo faini anga luenga i fa fo ia o le wa mai mai le la fa tino inga luenga tanga mea kanga mengi ke wangalu ma kongi i fa fo o fola male fala fo ni fa fo alua kule waka ko ni papa ia ringi papa vo ia o kafalo fale manga i mo menga manga ka ku Samoa ia le papa ko ia ko ko ilunga ia kanga mea ia afu o alunga ku sale pe o le vai pere o le vai ia le mangongila ia o le vai nga na fa tino ia wa tato mat tu mai va ai o mea na tato tina ia me so o no nai lo mat tu va ai fala ave fa la vai alunga vai afu e ave ku ilungo o papa falanga ia e mangongi e uma waseki uma ia me le ko mo mia sisi fa mangongi ia anga uma nga sori le pai pa mo le fala io sa ole le mas fa simorio ia le se me dice tatu tala le vai ngalo li lo tu va ia tu le ua sala tu pe no fa mo ni le avita vale fa ta mala o so le kai fa ka mala ke oi sala tu pe e fitus furtau sanga al matu ole to ina le wa fa pena ona fa sala tu peti tia ia ona ole fa mauni ai la ona molianga le avta vale fa ta mala pe lana eta ueta tala nita e le fano ai la o se ola ia ole soifua fo e sita mai titi lua tau sanga al matua
Ia o lea whaamawina e tolu tau sanga ua tapu ai pe whaasa ona toi umia ila tamā nei fitusu tau sanga le matua. Se lai sene aveta avale whaasa hai fo ila ona toi tango le foi uli. Ia ona o tūlanga wa iai le whaamaunia o ia molianga le aveta avale whaatamala. Le ua mali wai se tamaititi lua tau sanga le matua tia o le vaenga la le ua whaamawina ua whaasa le tupe ai le whaamsinonga le tamā lea. I le au whainga e se furu a whetala. I le ototonga lai tūlanga o le se furu a whetala lea. Le au ili mai ai e lima a whetala te tongi le tua atina o le tamaitina maliu i le whaalavilawe. Ia ma le isi lima a whetala o le sala te tongi te tonu le luas fulvalu aso. Luas fulvalu aso e te tauna te tongi la le sili mafe. A whapena la e le usita ia inga lea. Ia ua iai loa la le whaasalanga i le ona masina le whalpuipui. Ia ma whaopopo, ia ma o le siwa enga le u whaopopo iai ma le se lau lima sfulu i tū la e ngā lue fuai mo le o tangata lau tele pe lau le community services Ia o vaenga nā te tia e tu sae fo ila ma lea mata upu. Ia le whamanino mai fo i tū langa le whamsinonga. Ua fua le whaasalanga i le i tū le leile ua tilo iai foi in e peila ua iai le lua feta la ma le i tonga na ave e le ainga le na le ua whaasala nei e whai ma i le whaato e senga le ainga le ua maliu whaapela le sifulu a feta la sa tu ina atu e sosoani i le maliu le tamaititi ia i lea fo i lea mta upu a te tia o vaenga la na le ua whailoa mai lea fo i mta upu ia ma o lea na whaamawina o i le ulua i taimi le whaatino e mta upu sa te le tamā lea fitus futau sanga i molianga leo le ia peitai ia ua whaamaunia uma ina ua maea ia ma whaatino fo i loilonga a le suesuenga o moli mau fo i le mta upu titia. Na ia uftala whiaunga le lei ia lea fo ina tilo le whaamsinonga la tau e seisi fo i tū le lei i sa whianga ima lea fo i tama whasu tasi afe i vase lau se fulmariwa tala. Lea wha ingo le tupele sa tango lima si tasi o tangata whainga ruenga solo. Ia, o le whaasolonga mai lava lea o mta upu i le whamsinonga la peona e taua i oe le o se tupela i titi, tupele a titia. Ia o le whamawina o mai o le tupele na to e sea mai pena ave whaanga oi fo i le fo i saanga lue le whare tupele o le BSP, le Bank of the South Pacific, i Samoa, i le masino o Aperila, nga ia meo le tausanga na te anei, lua olua tolu. Ia e tolu sfuluanga i o inga whaasolu tu la fono whaatino e le tamaitai ua lea o le ingoa o le tamaitai le moli en tapu leo Arieta Sengi Fili Mangele. Ia a o iai, a o ngā lue ai la le whare tupe, ia ma ia to e se ai lai ni awala fa so tula fono ia tino i tupe tu sai la ma le fast food tasi afe iwa se lau sfulu iwa tala ma le fast food tasi seni o se me to tino alia fo i fale tupe i tutono se tata watu no ia o lea la fa mawina o lo a matar fa salanga e tolu tau sanga ma le iwa masina lea ua whapena au na tuli elang whasalanga i tan malala. Ia ma ua whapena au na i tūlanga i alimta apu lea whamawina na ua suia lana tali te i molianga tos fulua a leo leo i lona toi i oe ina lava o ia molianga titia i o nisi nā wāenga lea ua whapena au na whamawina i lea fo imta apu. Ia lea la ua folasia i lai lumo al whamsinonga ma ua whamaunia ma ua tuli ai la whaisalanga whawhalpuipui al tamaitai nei. Te ofo. Ia. Te le nisi le ni tātou te leilo fui po lale mafuanga ni tango lima ia ili tamaitai le se le ni te le. O hani fufuanga ia o afu ini mea ia tau fui na whautau te le tātou. Tau fui na whautau te le. Tau toru leo ia le whaili le ua whaeina ia o ngā tomaita musika. Ia, sa le ia wa o nisi o leo ia po o malo leo whapena ua whaamanueina ia inisi fo e whailonga ia i tu le tomai o le tau musika pena e tā ua ia i nisi fo o ngā sāanga i mai ai nei New Zealand. Ia o lesi o vaenga nei o i lātou nei au fiai le sātini sinia ia po le senior sergeant ia Tavita Tunpopo
ia o le tasi o le ta ailua po le po le corporal ia Carmen Tausili ia lea na man malo i se tauwanga musika le New Zealand Band Solo Competition ia ma le tasi fo i constable tangata se leutongi ia le ua whapena o na amana i to mai wha musika ta o le MAP musician course ia fisosoni e tole e whale le iai manisi o vaenga i le vaenga ia o le matati a fona o nisi na matati ia wailonga i fo ila nisi o sui o se tata watu nuu ia e ala le musika le Royal Band le tanga luenga o leu whapupui ma le toi futeino ia i vaenga o iai ia wa o whea lava vaenga ali iti teo e te mulmawina foi ia whapina foi malu si tato ngatung o lea lava ia po kalame whai a lea whala botonga o lea nuu e au wai lava ia le tanga luenga o leo e alala le Samoa Royal Band ia e tūlanga iai le amatali o solo, ia o le whaafia o whea lava se vaenga o lo mo mia. Ia e mai se lava ia a whaatasinga al malo. Ia lero iai la nisi o i lātou nei, ia a o lea o le me e whafta ele loto, o lo o maua pele ava noa e sanga whaamauseli ai foi, le tomai, ia ma atina e foi la le vaenga titi. Ia ni se tatu tala pe na fafonga ba ye o tatu tala ia o le sole matua pisi ia le anga e tu Wellington. Io le pili foi la le alu so te amla mau. Ia o le principal bill io ni sina o vaenga ia pela mai tau foi o lena a mata mai lava wa aluna yaso fatino lava ia vaenga nei ia le nisi foi o le au Maori ia tangata Maori tono New Zealand. Ia ona o le lanto foi ia titilo ili le tala fea unga foi o nisi o vaenga o le titilo ia ile foi pili ia mo lato ia ono le titilo lava i vaenga nei o le ua le awhapena ona le anga tusai rola ia foi rights o i lātou nei o tangata Maori ia marito a tele lava i lātou ia o lea la pēna e tāua o le so le o whaasolo iai le soro te nei a tangata Maori i Wellington ia ma ua whaeloa mai foi la le pisi o lunga o ala tele ia e mese foi o le mai tauina foi la to tele i lātou ia e mese foi le tu o le matanga luenga o leo manisi foi o essential workers o le whapena ona tutu ai i tūlanga iai ia wa foi le nei sa vali wa le mai tau atu ele o se sa vali so lo te foi nga le fa besi o le peace march le fatino na tangata ina ia fa alia tu foi o la tu foi manatu ma tal tonu ngai tu sai foi ma le pili o le fa pena ona ti le fa ofi titi i Amerika le titilo tu Aisha tau fia le tu mo Northern Mariana ia mo ma fo ia le na au mai Hawaii ia o tūlanga iai ia ona o lea lava e mai tauina le pepesi o le whaamai nei i manulele o le bird flu. Ia lea lau o whapena ona tauwhia e po iai se tapu tauwhia mo se taimi le tu mau e le vaenga la lea po le stete lea, le territory lea o le Northern Marianas ia moa po mawha moa e avatu mai Hawaii. Ona la o tūlanga le puipuinga o ia vaenga ia wa o tātou i loa uma mauli mau fo i le tele o nisi o atunu e au fia foi ia au se talia nei e foi taimina fia foi ni usila i le vaenga i le sasao faafi o le vaenga o le bird flu te tono o atunu taitasi ia o mawhaaleanga ina ia mawhaaleanga ina i le tele o loa e pēna ia la le whamoa ia e mai se foi ia moa ia tamwha ele avatu i te tono pe import e tauma mawhaile to tele o tangata lau tele i o lea la ua ia sia tapu mo le taimi mo se taimi le tu mau i Northern Marianas ona o le whaasau ina mai lava o lātou foi o loa ia me se foi o moa i te tono o lea atunu ia mai lea afia i lea whaamai o le bird flu titia Ana ia de sila tatu chala le mafto mo de tatu watinu o mele tupu tono tatu watu i Samoa ia mai se foi o mele tupu lia tunu ia ele li fa tele tua o le lavalo mo le tongo tatu chala ia wale no si fiel tatu watinu i lau fai tau ia lau te lenga la vai mo ngol tatu i Facebook mo ngol tatu i YouTube le sa le tia ia pe ona ta ol fitalainga ia tia le malu si tatu watunu e maua uma lava lau te lenga i lunga o pengta fai langi fai tau manino fai tau to ai ia i meo lo tupu se tatu watunu ia mesi o New Zealand nei
ia whapena fui au se talia malalangi atoa, ia ai whaaftai lava te tia mo la ua wano, ai manulele mawala o taimi le neiva, ia e whamalo atu lai tatu au soka, hoi na leari te tia lena ta alo le aswan nafi, ia e uina malolo si tatu au, ia ai tolo pulo i tamu whainga along whanau, ia i lea fo i tul a lea fo i talong o le soka, ia o se o waito se au malosi, malosi te lau nisina, iwe, a lea lana mawhai lava, ia na o mai lava take up le challenge e tātou tamaiti. Ia, ma tilo ai fo i la e tūlanga wai ai le soka i le nei fo i vai tau, ia e tōla pūlo wha mālo fo i le pūlenga, mai lato uma lava nā nga i atu, ia e support ia nei tama whanau i le fo i tālonga titia, e whaftai lava mo lau avanoa, manu te le ina whai vo le nei aso, soifua ma Emanuia. Ia, soifua, ia. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Auckland Airport's new transport hub gets you closer. Closer for warmer welcomes, longer goodbyes, and those special moments. Park closer with new P180 short stay parking, just steps away from the international terminal. Awa ni ABC whaasala laua tu sa o Radio Samoa le tamara sanga teto fitu ale Malisi Pacific Sevens lua afe lua sumarwha mai le balai o le Manuka Rovers i Mangele i le aso tona i lua se furu tolo November. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le a waile nei wha moe moe. Ua mawhai ona au inatu ona o le langolango mai a company name. Moana Rentals, The Fono, Kimana Wholesale Orders, Pasifika Family Health Crew. Mana tua le Malisi Pacific Sevens o le lua afe lua sumarwha. Aso tona i lua se furu tolo November i lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, i mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa i alu isa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima Ivatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Ia, e whātutu atu so o manatu.
raki. Leo ba e ngao sama wai long pole ma. Saidi ia maua ai makwai pa. E kalu pai dia pionga di ko banga. Leilo lava pe ai wa ufia ni ngangaleanga. Te mangua sau se vai se pa kau kala. Te leo a mio pa pa ma ngeo pa anga. Los por fitu minuto lau cede le jula se football jasi le tau tua bala ulangan ne si focal we de Samoa se football lima tolo a mopo kala membo cha chau le fifi mai pe ona ita chau le ne ya salua ya a ole o tali usa o lava tatu fasalangu Samoa pe ona foi tau tua Queen Poki ya salua vai aso teitasi tatu asi ai po a mai winga le tau ya tatu Samoa ia e pena mata foi Queen Poki ke lo fusu anga ngo foi ko fusu anga tai sen mapo makau kia so makau kia fusu anga nga atala vatu Queen Poki nei tai au balor se fo monia ya malo so fu pa tsaru pa tsaila va le pa yema malo se tatu wa tunu ia e au pia ona ba mua le fa polo mat pasangi tama lang ona ola tau singa ia di lo tas yu to so ikuam so ne yo la vai vai malo la ver se pu pa talo pa tso tina ma sama ma tua ia pa pia ngai tau lang se pasta pa tau lang ai mai so pisinisi tele pisinisi lai mai la to fa nga venga te lava nga venga o yai te lava le tafa ne ke ro pe mau mai ma ko kalama malo la ver se pu ia te o to malo Poki nei le fa blavel matu ai nga na matu ye le fa ngola vai aso e la nei ai nga malanga mai la loi Hemitone a Hastings e nei ai nga malanga mai Wellington fia e fa ngolongo malta po kala me mol ata malai mo moli mai la tolo fa anga ya maltala e tele matua fa ia era kikia Poki le ala nei le matu fa blavel set fa ngola aso la mo mai lo fa anga o to telo ila tu ia malanga mai o tala le mai malo te tia wharongo mai alua po kalema Poki. Ia wai lale sa o le tunu. Sa o nei te panga. O le mafuta mai Wellington. Ia o le hafu mafu kamani. Ia so lua wala ilua. Ia o ke fui le ke la ikiki ai. Paftai te le lava. E le ise kanga kayana nga babi nga makua kanga ka o mafu whau ke le o maumia. Ara nga babi nga makua lisi kanga ka maru se pelu. Ia. Pe makua pea. O le ane me la mawhai. Ko ba ai ka inga lo matua palang. Pare makua I fe fa pas kai la ko ya o la sa o le lo ma ko fa. Kai kik ya ai be siria ku causa au le ai so. Wa pe pa ko causa ka nga kana pension o ka ko. Ya nga ba be ka ko makua. De ma lo so ka ko pipil. Ai le nga kai le o ka. O fa ma fa pe ya no fa tu ko kala ma le fifi mai. Awe te fa mama family mafofau e avea pa apinga mamafa de sa o loko ele o mafofau maluluto na fa tu kuma ila ia ma pe ya le o se ka makua ai kere makua o ngana lo o ele ke bai fai ka kawa o makua le ai kere fai ai o le ngala telefoni ale mai tau tangata wa sorry ele makua ka Poki ele makua ele makua e pa wal me o nga kausanga ya rurunga ai poko kele la Poki e fai nga skaidi e kiki a Poki ele makua nga o nga kausanga ya rurunga ka fio le so ka fio pa pitai na pa patalo pat fai I ni se vai nga se to ai nga ia pa tai te le ale anu fa mai le au na patawa
Yo ka ko ye se o ka lengi. Ia. Ka lengi ya yo ka lengi. A o tulanga ye makua mare. Ma nga ia ole tala pe makua pe ko anga face kaidi bali ko anga e vali ki ma vali ki vai o ki fa le ulu ioi ka ko sila le papalang ya asa mai ngese papinge ia papa mas kaili la ko ia ma se e vai pe fo fa le o ma se e vai a pe silia ku kausanga li maiva o rua papa Dela la ka ko wofo ai. Ai leo se mange ka mera le pai. Ke kausia o i lo tino. Iwe. Wofo ringa se tulo. Ai mai se lo to ia mama. Mama la le loko. Uma. Vai ala foi nga faisi kaidi o mama lo loko. Iwe. Mama lo loko. Ia ai le fa la fanga. Si kaidi ya Le ai le se me ai ka mai. Ai ka ko. Ai va fera pe a ke wa lo le ngime skaidi. Fa makua ipe. Oi. Ole alga kurang nese kurang tenga. A faya na o wa fodinga na mai le di. Hai o fodinga na. E wa fai me fa popole o fa makimo me o bat palita ma. E se apela e kuma ya fodinga na mai le. Mai le so kai minga me o paparang ia. Ile ni fa na vela ya ko le mafufa mo de lu. Man pa wa nga me. War sikai dia anga. Sai di manga ako. Kasi naman lang ko ka nga po. Te ka nga fa ila ba i fa le ai war so nga fa po nga me fa maki. Wa fo dinga na mai ready. Nga venga sisi ese na ma fo na. Aso nga po la. Ya wala palang e yai fo email e kape ese ai pa. Au kako e 247 nama moe ya madesiva balingan na malama no kaya ko ave isi awa yela singa me fa popo ko le pese reference rule mo so i wa akir vai da au ka fio saka kau ga mama ma vese nga me fa popo fa maki ai ma vese popo fa maki na me fa ai deva pela ka ko moe maka ko fi ala me afi wa ya la ke mga kwala oi Ola wa makwa e au le leia. Ai le lole ai lawa ku e le patu o le kai ku le pepe cheki. Na. Ta ko e pena e ta ke kausi le leia. Ai ma kafi. Iyo ta ko folinga. Ai ka le se me la so wa papa ko ba ai me sisira pai. Iya. Wa le sei ya singa man lau. Uma. Ngai kau le lo. Ai so wa fai folinga. Ia ngai ele masangi ai. Ngai kau le do ko lau makanga nga fa popo. De se me fa popo ye fa ma. Anu sa o fa ma kila ko yang amai. De se me fa popo. Sa o ke no ko yang ali. Kataya ta bo mapa anga wa ba yo lisi fa tulangan na o kanga ka fo ia nga i mai ni Samoa. Ya Ore upu whaere mana la tauta la fia la vai mafuta i nua tapo kalama. Ore fia mai. Ia wai pe ore vai la au lava leo. O kai mi whaanoa noa ai mai se o kai mi sapupu mai whara vi lavi. Saunga mai o, saunga mai o, le loni me la whai. A walava la sila mai mua mai. Maua singa aka. Ia leo koe kurua sa ili se si mea aware si. Ore vai la au na mo tatou ni yo blanga fia mai ai le fa perfect fia mai ma ko kalama ai o mai o ko lu i mai ma ola la sa so swangi la sa so swangi ri poki momol tanga ta foi le ma kwa ma fakia o asa puku mai fa lave lua maliu pe kolu foi maliu ia sau ko mai si me fele kalesi pe o vai kwa wa makanga ka u le sekseki akore la sa so swangi ka fanga le leo mai fa kasi fa lave kemikas Kaftai ya mangkua fo ye ore fa le fo le asu le ma alo ko ele dando de simia ai ko la mo mai de simia fai ai ko so o mai simia alo ko ele da awa awal fai ka ko me ngare alo ole ale me wa yai se pe no a ko la kusanga ide si mariuria
lesi mali we so mai ai o le ale me wa ai ala mau ma lo ko mali o le me wa mau yo lima abi ia pa mele u estri le ai lo le dia ala va ai si o ai na le ke ba le ke o si ai na kai ngange le a ko lo kusanga se male si me nga ka ko a mau mai me dis pa labe a wala ia ia o wa pa ko mai ka kia a wala si pa labe oi wele foi pela alma ka kia sau dis pa labe ba ku ia nga so e le se le ki wa mau pe fa mai di masela a mau la wa se la di masfuru lele ia ape nga me le ola ia ai lo ka fa pas la ngai lo fa pas ia le lo fo le ia o ngai ma fu nga mau se le ni o bima ai va fel ka kale ma fakia vo ile le wa alu ore ile kawa ki ia kinga ma kabaki ia va ka inga por kinga le wa alu ko dur kawa ai ki inga ia ma kabaki ia por kama fo le wa alu kinga ia ile va ke le o ki ia ia kabaki ko inga ma fakia ngala ola ko inga la so nga ko inga ma fakia o ele se kana kele o le mianga ngai e angas langai muri lua fua ia yang sala o ngai lo e fai ke ko ruma fanga ai o ko yang sala makal ba ngai nga ia o meanga fa me parang ito sa rappers o ai el matang a o lo ko lua malo e le se ma fa lo ma fo we mo o le winga lo fa makalanga lo se pa be la be pe lenga sa o lo ko lua dia ale wala ku amole sa ka do I des ko le chulo fa fa ia langa ia le ngala utala foi la ofisili o kanga kale va ka ingala o kanga kale o kingali wo ngo fo na fanga wala lo walun ko rua le walun ko rua fo si ko rua ia por kama fo ngo fo kama ki ale walu kinga fo la fa fela ola se fo que maf ki anga le kanga kale ngo fo kama ki ka ilo la ia i we e nga ole a ngelu ngati a wa ya o kelo ba kami e alu ka malo e fai ami a Cinderella fo ele malulu e ka foi yo ma ia le bingala fo talanga la ka ko wa ida ma ka le pua mala fo kotas ai ma ka ki a fo ele pusi masiana fela o le fa ka dia puli ia ngai tua ingale anu sama ai ma ia ile le venga le fai china ia mo kinga o ia ma sama le agora ia la fama mafa pepe ka ilo ia o ko ia ma fa fonga melo wasunu pili awa ia ka sawa well ia la ma mafa melo ka ma fa ke mi so ifu ka ma kuwa pe anu la lo ko ma mafa lo ka ma fa se me ka sia ilo ka ma mo kinga ia me se na ka fa kuwa ia alu ora ne ale te mi de wona ni ma ia anu ia e ke lele la lo lang o lo lang ni e ma vai aku kaku ala fa wa pe la lang ida ku ia mo na tu na pa me fa fi la lang au kaku kangaka mga ngi me fa ma alo fo de le dual fo nga e mama vai ta aku mau ai pe o le binga nga sa pam tanga au fa mama fa ia ulanga me pa pena anu tama aku wa utina mafana awa anga wa yesu li ba aya ngawa yela fana fia ya o fama fale anu kama se kanga au no la mama fa yo ma ko fa ma afa aku ko fa na per ko ai ngai le au nga ya ai so ko fa mama fa yelo ma ko la ga budi dua fua la ga eu so se fua tu dangan na fia na fala nga wa yisuri o le si mesiria awa alu fama fa di apena ela ke fa ya ke ba ai kwa wa lima o fiku fa la vera ai ngai de au ai ai ke so ma ma fa lo ma fa lo ma fa le me ta wa mo la vai kabaki ya so luma fama fa se que fa ya por le vale ka fa ma fa ke ya me fa pe isso Maria fa tua por fifia agora fa ngo ya pe o sa u wala nga agora fa ma fa me vai e a ver ma me ma fa fa tu ku ma ia ta tu
Alu. Mama fia mai. Alu. Ore taua na mako kalama. Kako fia. Alu afapela walu. Ngakanga le usul pese vanga le pese au sang. Lele Manuel. Aku ale o ia lele. Ya ala vai lele. Tama ko lele ako lakahan. O ka koe pese kasi mai ai ko ka kasi mai. Don't cry for me, Argentina. Ay. Pangalan ko pa si Boy. Kuha mangingolo le ay. Le ay. Boul papa. Ele ko mga amia la. Ngai fiofi. Ngai baka kalonga fusu anga taisen ma. Lasa udo wala ngai baka ya. Taisen ma le kamafanga lopo. Mata ngo fi ole ele ese o tulanga ye fusu anga o talu. Ai o pa mengo pikia mai ai. E lua mengo pikia me kalunga le. Iyo. Ole matkor soifua. Ole lima valu ling kama ingumela. Ia ole lima valu na isi tanga sa Samoa. Pamakuani mafaya semia. Sa ole. Ia ole isi ia walu le bitia. Ile vinga ola famatala. Ai kako sista le ia fusu anga ataisi. Lima valu. Ia wale o kusalo na malosi. Ia. A ono tama fai pia ono walongolongo afo io tangata fo i walongolongo ai lalangi. Ia ole longa dua me sa pikia mai o fa alualo tama titi sala. Ile taimi na mai ai fusuanga. De nganga ya makanga ia ai pe wai dua kama kikia o me mea le io ai il fa alualo i mea. No le mea si na na tawa. Pe o mea sa pikia mai ngofo le mo mafufa. Mai we pe anga isi Samoa fa pia. Isi Samoa fa. E kele Samoa e o ko ina H le. Ia o ma tua o le sia o savadi mai ona a di ma valu ka ko vai le ya sai. O ma kwa malusia. Ia. Tala bo ko ya le E ku mai le ka ko o ka. Wa ma kwa makua le sia ona le. Tulanga fo le wa makua soi fuele ia o nga pe se me ai se ai ma. Iyo ele ia nga mafuta tono le ai. Ale kele kai mi fer wa fa ko le ai. Ale lo pequeno ku pulanga ma, ale lo pequeno ku pulanga ma taisena. Seri, o lo ku mangeri. Masanga. Tole. Fuala ia ile lima valu le ringala kilo ku pulanga le ia sa o le o so le ele ko nga makua le. Ele o ko nga fakia le ko nga fusu nga fusu taisen kalu. E Paule me number 1 ka ko Samoa i ko nga H le. Tu lo fa fo me sanlo ala Facebook. Malea ko faita. Faita la ya. Ka. O le faita ma ka kia. O le faita ke nga salo a ua oso kala oso. Ia. Kala oso faita la i au bai. O le faita la i nga ma ka kia ka. Ai su e aku ma viwa ku profile. Oka. Maka kia. Por mela ngai e mamore fe fa tai dia. Ia aya. Dia foi. Ali ta wala langi. So maka ngo fi ke lo. Ai ka ngo ngai fi ku nga H dia. Ta sanga dia na e han ku ia paule me o le wai longa ma o le langi. Kai pe. Ole ma losi e le o ko kusa. Ai fa tai o lasa ka mafai ya si ko ya inga ya tuanga ni fo i de ya ai pe alo ke fa lo kuna wa kongi mai le lu ia tua ia wa i lo nga afa pe tua ia wa ngo ko le ngi ko malo ngai ya ko Samoa ngo ngai Samoa ya te tua ya afa pe la ai afu ala le lima valu ai nga fa pe la pa u mai la ko inga ka usanga ngi o ila le wa ai ke wa e o su ko le mai ai makai uma leo ka mo sanga ko nga makua le wala nga wa e ngo rua ke ni le ai se vai de so kai minga nga pa le tu ya ke le ngi me vai pele a o ka fa ala va lo yang la eso wa fika ka makua le ava pela ko nga makua le we ava pe nga o ela la ko le marke minga wa le we ngo rua ke fai a ko le makua ke le kupe ia man ko pe fai inga pe ala ke le kupe le yao maka kia di ese
La le mela ka fa vai vai. O ka fusu ka woki ai ko nga uma ka sa do pero maka aibi. Aya. Kau sa ora. Ka sawa aibi lo. La nga yo sofua. Nga yo sofua. Iyo. Ya si tu la nga ni brother. Ka ko si la nga fa fo nga tu. Le si bi wa saya ile tamalo pisipai news ko ngol falo. O taisen Ia. Ia kendo pingi au no fusima sa manuma ko. Kero kala taisen ne sa pai ele ka ua kele ya ke ia me. Me mula. Kai yo longa manus. Ele ka ua kele ya ke ia velen kango wa isoro me. La sa o de ya kai me manus ko ku ia manus ia o ka ua. Ia mai lunga foi ia wale isi o ngaka di mbakua le nga fina ia taisen o ia fia avea ma ka fusu pe o ia kadang foi ma idia nga o nga ile a unga o nga ile ka o ia sa de ise a unga nga rui laso le nga fusu ma ia le olanga ia ola o ia unga ia ale le vinga o le famtanga ole matua so i fu lima valu le skama ingumela ia ai pa petai sama ai ande nang fusuanga pa petai fo isia lo nya sa ko fa dia no na fa alo ile ia tu ia taisen de keminga ia ka ko kapua ia la de lo folili ia e wa ka wo fusuanga ia le tu ile ko pongi mai ia o ila fa sa o ai lo kana se pa ke ka ese le kan So ngala e sa ngala e ka ngore kala fangale e ku se fa ke yang nga fiku wal langi da kikiroi e fa o pa fe mai ala me o me ko malai afa ku ko kiloi kura o fuso alo fe mai ala o nga mai ko malai fuso se me va te nga fa ya a fa longo ko wala ngondal bye ya si malo ilua kong il solo le ke ata kai ka o pa ya ale ana la kapua ia lo le lo fole ia le ile ko ngi mai le lo ko ngani la wo o pa ilo ngai mo mawina le ia mar si be ia sa ngi wa ke lo ke wo se panga vo le ele changa panga e o so fala vai do wa ke lo i panga o fala vai ko e sa ngi pe e palu kanga kanela o ka walwa ku ye nga pe au dia fore dia nga la fori ia pa no lo sa ngi pe ke o fu suanga ke o fa ngi ai sa ngi pe sa wa ma bai nga u se vai ya mo of ka lo ba mai nga wa ke lo nga e su i mo nga le fa de su i o fo la ko fu anga la ko fe mai ele ka dia o era nga piki mai au pa mai o la fa le training o le swimming pool ai o mangeli ka ngala ko mabe fa pede mai le koki o ele ilo ngole au training au le fa o le mangeli swimming pool le mangeli papiola ia sa ki pe ma mangi nga foi bombole telo le tangata fe mo wa i de olangi de olanga de ka ko ke ya boki Mangua foi o caco. O le fe lanu wa. Ia. E espia o langu lanu sa. Pa ko mapla mauma. Pa pe nga foi lale o langu tanga sa soifua le ke ningi. O wa. E lua ko nga fe mo wa. E mo wa kama ko le bole do se kalisia vai. O le siko pa ko ie. Ala ku dia nga duenga ya. Mo le singa duenga mo ngabe penga o de situ langa pe mo wa ya kia wi o singa o nga o se ku afo ile de angai ma wan de me pa yo ma sita to wa tu o de ka ko anganu ke o ne le wa ye wa ma ko i mo wa anganu o ka ko si ile video ni si fo yo o alo tono America Samoa papi ko ngabe fo le wa le fa ngore aba desa fa fa mai da sa fa i dano man pa ai sa fa i ngalo mo for ka kare ka ku o de ngala sa fa matala
o fe mo wa I fa pele la lo lang fe mo wa I le anganu fe mo wa tanga o le mau ko ka profesa o le anganu a faila o le o sa faile te ku fa avai ngol fo ia esa o ina fa mtalanga nei fa nang la me fa me lo fo ia sa fa I ma ia lunga ma ma vi fo se la we pa we ava a fa o ia o le situlanga ia ka ku ia fa pe o ke le o mea fa o nisi o la to ma fe mo wa iso o ke le o mea fa ai vai ka ku a fa o me na sa wa tua a Ele la se me la kako fe mo wa ikako. Fai le me wa mafan. Ia. Ko ku au de kalisia ma me na tato wola ma soitua ma ke. Ai e le anga I mai le kene o mau mea ma ke ale wo. O le mau ko ka fai mai. Bai, ma ngai I le kalisia fo na le o le ke awa sui. O wa ma ole upu fo e fai ko nga mea o le senga ma le upu fo le masanya la tu le ma a ta abale ba ele ma was ele mai le ufu ise le ele fo se tonu a se ma fo fo le lo ma fo fo o le fe mo wa e fa pena fo na o sa ma fo fo le a ese ina le ma fo fo le ma fo o nga fe mo wa I fo ia ai a fai ka ko nga mai a ko ka ko a maka ngai ka ko a ka ko lo e temini le a le me wa ia ia ka ko wa lo ia va pena Imana ia o le fa foi isi mais o le me o ka ko mau ala mau ma lo ko mama matangi la be ta tu di ma ai o le sapuku mai lo me ke a fe mau wa I wa le lo se me ele ngai wo pe alo ka ko re pe sabadia ko ko valu ia sabadia ko fo ko valu ia pe ba ngali pe mo wa nga fu wo ko mai ngali nga fu wo so mai so mai ngali wo pe o le fe e pe lang na wa ko nga kala nga fu ambau ngali o le ko ka kala o wa me le ita te pa masingo ka mai sasia pa pia ave ala langa mai ko ingalo a me le leisa e o ka tava o me a masani ya isi tatu watu ma o le winga pa le si ka ko wa a o le kulanga ye ya ka ko awa ke fe mo wa me fa nga tapi ta o tele sa o ma o fo pia tu ma mana ia o lo fe mo wa e fe mo wa fo le lo fo le di e Mana ia fa so poki le ia uli ole ma fa lo tu mau se me te loa ia ono sai fo inai fa fita uli ma me tupu ia ai me so si fanga lo tatu ia ai binga sa oi poki o lo fero lo solo o lo le mau tonu fo ina ai te lo le umi o lo ia se mea mo lo tau tu se mea o te le fo ina lo malu mamla na me te tau tu ai a fa pele kalesia fia te sango enga lue o fa fita uli me tupu ai tu lo le finga pa io e kalesia o le fa fonga Luinga la telefone, la fa pe nga o le mingo ia kuailea me pe o tupu fa fitauli no fo ina. Ia ona tatawi poki le nei vanga le tapokalame. Ia ai mana, ia ta faso, manga ia keli. Tu mau ina, o le fimo mo wai, o le mingo ia ki o no sai fa fitauli, o no sai me tupu, o le telefo o no fo ina se mea, o le lava fo ina o lo mamalama, ma lowi loa. Ia I ngā luenga, le ngata fo ilia. Ia o e kalisia lo e ngaru ai. Ia la fatu ia fa mai ma tapo kalame poki ni vai ngale audi. Ia fa malu do choisi tatu watu no ia mai se bo ma pa anga umar pitia mai. Ia wa pa lava se oni mata ku fo I wala ngani ne ia so no tulanga wa yesi tatu watu no. Fa yo le amo watu le ia tatu manganu. Ia a tulanga trata ai ni pe mo wa. Ia ele mau se me de mali mau tonu mo le ma fo fa. Ia ave ia le nei tu la o no ma taimi ia ave ia nei tu la mo mo le tsaile nga nga fa tai tele I bo ma pa anga uma ia tau ai nga ina tu e mama ia fa tai lava ma futa mai ia ave pele fi de ma po kala ma fi fi mai ta tu te ma futa ma ma wa le ata pa ki ai ni si ma fa nga le ona nei ia ai me se va o ruam tama ko tina se o le bebe si so awa ko misa
ore vesi so male off the line no mea uma. Te so kai. Ia ai alofa te atu mo o tau na ia tamara tina ma tua tona mo tamalawa. Alofa te atu poki mo o tau. So e poia. Leja kupe. Vai po ngai oi nga pali. Ui poki mai sa mo pele fa foka mane ba kaluli. Yo e mana ia nei fau tuanga mane tima inga mo tatou le fa. Ya so toi fa minuta talo le tula suma lua. Te walunga toi se tau tua te tia le vai ngale aso tape na mai le to fa ia fonga mua se umanu Francis Yone. A wale tau toi no le tatou tinu tatou toi felo le asa tai au. Ile alofa mo le ngale le o tatou matai si le langi manu wia tele le yaso. Alofa te atu mo sa mo le tinu pele. Ya bai se la tolo fa penan fe ngai tiu te manga luenga ya se bel proclame le mo o fa mai atu si tau tua te tia le yaso. Ua na o le radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilaungana fitua so le vai aso. Ua mawhai o na awara tula polo kalame le leimo o i aso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. Polo kalame le leimo o e talo falama. Mai tau wina ne le ilo lotu se tamaitai Musalemu la tu te whainga ruenga fatasi. E whapea, o malologa uma i vai aingo le au. E alua tuai le tamaitai lea i le potu ua whaapitoa mo tangata Musalemu. E whai ai lātou te talo. O le tele o taimi. E tala sua ai le awari i lotu ia i le talo so o le teine ia ala. E le o se o tua moni. O le tasi o aso. Sa whai ai se ainga i le. Whale whainga loenga. Nā wala awina ai e le pule le tamaita i Musalemi lea. E te talo mo mea ai. A o tutu le wali i lo lotu whai tio ma o lātou talinga e le o fia whalongo. Sa whapea le talo le teine Musalemi. Le atua soifua. E whaava vau oe. Ia e wha manuia i mea ai. Wha whetai mo le whaalotanga i a Yesu Keriso. Amene. Na te ila wali i amusili atu. O oe o se Kerisiano. Ai tali le teine. Wana o hau le tangata Kerisiano. I to tonu o le whalewhai ngā luenga. E le ai se potu te talo o tangata Kerisiano. O le ala lea na te whao ngā ina ai le potu te talo o Musalemu. Fai mai le pule, ana sili atu i le tasi, le Kerisiano, e talo sanga ina se potu te talo e pei o Musalemu. Se manu a leva o na ofo ina mai. Mana toa upo le apostolo. A wau te le mai le tale le leia Keriso, o le mana lava lea e o lai. O iloa e tangata, o lou whanwhanga luenga, o oe o se ata lii, ma se afa finde o le tua. I talia Yesu a vea mau whaola. Ia vea ailo o langa e su sulu moia. Manatua, ele lei moe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o lua no lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whiwhi foi whātārofa lo tātou utunu o le neu o tātou whero ai foi ma mafuta. Ia usi mai alau whaafonga. E toru tau sanga o tapu ma whaasai o na toi umia le tamafitu te fulu tau sanga le matua. O ia leo Edwin Sinclair o Vaivase. Se lei sene ave ta vale ma whaasai foi. O na ia toi ave se ta vale na ua wha mao niaru na morianga. O le ave ta vale wha atamala. Na whano ai le olo se tamaititi lua tau sanga le matua. O whaasala tupe ai le wha amsinonga le atama. I le au wha inga i se furu afe ta la. E lima afe te tongi le tua ātina o le tamaititi na maliu le wha lave lave. A o le isi lima afe ta la. O le sala lea te tongi i te tonu. O le luas furu vadu aso. Ma a leu si tai iai. E wha asale le ono masina i le whare pui pui. Wa wha apopo i eima le se lau lima se furu i tū la. E ngā lua e fua ai mo le lei o tangata lau tele. O lo fua le nei wha asalanga i tū le lei mo le ua wha asaleina. E pe o le lua afe tā lama le i e tonga. Na avelo na ainga le wha ato e senga i le ainga o le na maliu. Wha pēle se furu afe tā lana tu inatu.
e fesoa soni ai le maliu o le tamaititi na whano leola i le whala me lame. Sa te Edwin i molianga leo leo, ai na wha mao nia ina ua maea o na su eina moli mau. I le vāna masino a perila ma meo le tausanga le te nei dua olu tolu. E tolu sifuru lua ngā yo inga sori tūla whono na whaatino ai Arieta Sengifidi Mangele. A o ngā lue ai le whare tupe o le Pasifika, po le Bank of the South Pacific ia pia. Ma to e se ai se awala sori tūla whono, se tino i tupe e tusa ma le fast food tasi afe, iwa se lau se furu iwa tā la, ma le fast food tasi sene o se mea tō tino a le whare tupe whaapisi nisi, iro tātu utanu. O le ua amata tuli nei le whaasalanga whaafale pui pui, e tolu tau sanga ma le iwa masina o Arieta, ina ua suia lana tali te te i morianga e tolu sfurulua leo leo, i lona i o ina uma. O tola ulonga leo leo na folosia le whaamsinonga, o lo wha ilo ai o ian waria le tau sanga na te nei, na fesoa soni ai le wano fosala i se mata upu, a stangata i eisana te unga tupe i lea whare tupe. Ma o le ngai o inga lea na ia sila fia i loa, o na whaia se ngai o inga e mawhai, o na sauwha ngā tuai isi te unga tupe, ma amata i loa ia a perila le tau sanga lava na te nei, o na ia tō e sea se leni mai nisi o te unga tupe. O le ua no fusala, ua tolu sifuru lua tau sanga lo na soifua, ma ua wha i poipo e to alima o nalo. O le tomaia o ina le musika o se tasi leo ma tā tāpo o anga waa, o si ti aile soifua au au nao nisi o malu o le malo, o lo i tonu o le wha aide leo leo. O ia o onga o wha ea ina ai sa mawhai, ona au sia ona o onga ia tunu i fafo, ma ua wha o ngā nei e sanga wha le lea atiri ai, le wha aide leo leo lo tautuaina le malo ma lea tunu u, i so se sao ninga. Wa wha airoa ni tanga ruenga leo leo whare pui pui ma le toi fuata ina, le au sia ai le leo leo sa tini sinia, le sunga ta vita tunu popo se tūlanga māwalunga, i le awa onga mō tai o whaaili po band leaders, ai o le leo leo ta ailua le sunga ya Carmen Tausili, na manu malo le te uvanga musika o le New Zealand Band Solo Competition. O ia fo i le urua i malu le malo mailo tātu tunu, wana au sia lea tūlanga. O le ali leo leo ya Constable tangata sa le utongi, o whaamanu e ina le awa onga o to mai wha musika, e tā ua o le MAP Musician Course, mo soa swani malo si le si tia, ma le wha le leo o le wha aili, a malu le malo i Samoa. O le satini sinia i ata vita tunu popo, na a wai se awa onga i le aonga wha musika, o le fitafita ni usila, ma wha manu e ina ai le tūlanga wa ia ausia, wha pia fo i le leo leo ta ailua o Carmen Tausili. O leo o nanga mara ngā lue ngā tausi soifua ma wha ato sanga, e tele lu i tau ma wha fita auri lo whenga i pēr ma lea tau tua i lo tātua tino. Pe ta i eui na whetaya i pēr ma wha fita auri o le soifua nei. Ai o lea au au nanga tā ua wale soifua le lei o le ola malolo ina o tangata. Wāmana ia ma wha ataua, e ale se sauni nga wha fitai, na ta pena ina lea le mta ngā luenga le soifua malolo ina, lea na fola si aise fina ngalo le min sta ma wha fitai na ngalo lue, ma le le wha longo ti ngā o li, ma ta maa ita i tau si soifua ma wha to sanga. O le sitang fōu to tongi mo lea ua unanga tā ua, wa ave ai ma le wha utuanga le min sta le mta ngā luenga, ina ia ngalo lue wha mahoni. O te wha fitai lo tō loto te, wha fitai lo tō ngā luenga. Tasi al mea o te whautuaina. O le Thanksgiving po le celebration. I le tāua ia uni keke. Pe tāua ia uni mea ai po ntupe. O lau tāo sanga. E tāua ia ulo loto wa tapena mo le swinga. Lau fina ngalo e tapena mo le swinga. Ia wha maoni. Ia talia swinga. Ia wha maoni. Ma ia e ngalue tusa o tāte. Leanga tātou tangi tongi. A leo te maua lava isi tin fo mai al matu mato. Lelo matu malo al mato motu savai. Na ona saini au api o ta fa. Ai fa peu te leo loa le li poti mai e fa atata la fonga. A fai o meia sa to manao ia swinga.
Ia tapena lo loto ia talia swinga. Ia tapena lo loto ia tu fatasi. Ma toi fo'i le lei. Tau lau nga fo mota mo ta ua lau matua. Lote ino mai situ lau. E le fafiti. Mea sa fai le lei. Ma mea uma sa fai mal fa mauni. Kele lau talvou le ua vai nei. Ia na alvali au tingilip. E musue e manongi leanga a ao situ lau. Upu moni ma upu tau kino. Fa mole mole a ua tau ma ai swinga. E leanga lale e il swinga. Pea na whea ngai PSC. Ma le tau misa ma fi nauma. O lau talo. Ia ta ua le tu fatasi o tatou loko. A tina e le tatou ngā ruenga. O lau tiutia ma lau ngā ruenga ma le tatou ngā ruenga. Ia wha maoni rumo le atua. Whatauina lo walawina. Whatauina le whatautoina oe ma le tau tinonga. Ia se ma le wha maoni. Tala i o le nei aso, soifu.